تماشاوان هجا و برومت دماوا خوش و گشبه برنامه من زانیار ریبر هبون لگلویا میوانا من ایرو چالاکوانا مافناسی نجاح عبدالرحمن هیوو کارکر دواره شرمزاریا سورداری دجیجنه هر وهاجی برپرسا یکیتیا جنن کرد رودوزه و اندامک دام زرنره یکیتیا جنن کرد د اروپای دا نویسکارێکە ژی لە گەلێک مالپەرن ئەلکترۆنیک دنویسە و قورزیکەک خۆی تایبەت هەیە د کۆڤارا دیوار bi navê Sûr bi xêza bi cerg. Bawernamek ji zangoya George Mason ya Amerîkî wergirtiye ew wek bawermendakî navnetewî ye ji bo alavin danûstandinê di demên şer de. Tu bi xêr hatî mamosta Necah Hêvon. سپاسیاتت کەم سپاسیا بەرناماتەی زەنگین دکەم بڕاستی کارێکی گەلێکی گرنگ وەکە نزان کۆمبەندیە هەبگرتنە زانیارن ئازاد کۆمبوونا زانیارن ئازاد هەروەها دixwaze têkiliyan di navbera hemû zanyaran çê bike bi awayekî azad herwiha çi Kurd bin çi Ereb bin çi kesin hanî dixebitin duwarê wêjeyê amanê nerê ji ber wê me ev dem îro ji bo te veqetan dibû ta ku em ji nêzik va te nas bikin serpêhatiyên te binasin bişopînin herwiha jî te guhdar bikin. Bi rastî pirsek me bêtir dikeve rojevê çima te ev wara hilbijart warê mafnasiyê bi warê şermezarkirina zordariyê tund û tujiyê dicêjinê. ڕاستی پرسەکە گەلێکی گرنگە پرسەکە گەلێکی مهمە وەکە گوتیە ژیانە مدە ژن ژیانە مدە نە ئەو وەکە بە عەرەبی بێژین تەمەیوزە جانە ئەو تەمەیوز بڕەنگێکی خۆش دەبێ نیگەتیڤ نا ژن جەمە نە ئەو ئەس وێ جدا دکەم ژ جڤاتێ یان ئەس وێ جدا دکەم ژ زلام جدابوونا وەیە بۆ بڕاستی چ ژنا کورد چ ژنا سووری ji ber got karê me bêhtirîn buwareye bi rastî nimûne bû ji min re weke keyanek di wê civakê de bo mafê wê bi rastî hatibû xwarin ev tişt bi rastî destpêkê weke hevgirtina jinê Kurd berî bibe beşê rodost hevgirtineka mezin bû bi rastî gelek jinê hêja bûn em weke dibê hevbendeka jina em tevayî bûn bi rastî gelek jin ji min bûne nimûne bo ez derbasî vî warî bim. Tu karî hinek mînak ji wan jinan bêjiyê bêtir rê dane te pîşgiriya te kirin û te bêtir dane nasînî ji bo vê karî ku tu bi awayekî çalak îro berdewam dikî. Bi rastî yekemîn jin weke Necah derbasî kar bû mamosta minî sefê hefta bû matê de riyadiyat didame û her wiha jineke çalakvan û mamosta xanim hîbû bi rastî ew jina pêşî got mida pêş dît got Necah rehek cem wê heye divê derkevê û bidê pêş mîna gelek jinê hêja bi rastî ez gelekî weke gotiye bi kar û xebata wa te'thîr bûm mamosta Arya Cim'a Azîza Ferho Yesra Zbêr û gelek jinê hêja bi rastî gelek jinê mamosta Narîn براسین هاکێ وەکە گوتی ez ê heqê wa gelekî ez insaf nakim birastî medreseke zengîn bû. Niha ev yekîtiya jinên Kurd kengî hat demezrandin armancê wê çi ne û çi xebatê heta roja îro kirî?
هەبگرتنا ژنێن کورد ڕاستی وەکە تەبگەرە ژنێ لە کوردستانە سووری تەبگەرەکە گەلێکی کەڤنە ji muessesînê vî kariyê pêşî mîna xanimê hêja Gulsin Dorsin, Fatma Şernexî em jî weke gotiye em şagirtê wê dibistanê ne. Rastî karek te'sîs bû destpêkê ez belkî ez ne te'sîsa ya mezin debûm ji ber got mesela Emir jî lê hebûn jinên hêja destpêkê got ev kar damezrandin lê bêhtirîn geşbûna karê hevgirtinê hat di dema piştî ew qîrîna gol li Kurdistana Sûrî peyda bû rastî weket bê piştî derbasbûna karê civakî medenî sivîl derbasî Sûrî bû bi rengekî azad bi rastî ev hevgirtin karê xwe destpêkirina karê herî geş دوێ demê de bû. Kî bêtir xwediya wê ramana çêkirina yekîtiya jinê Kurd Ewropayê. Wek em dizanin tu endameke damezrênerî ji vê yekîtiyê. Dikارî hinekî ji me re behsa sazkirina vê yekîtiyê bikî. Ji ber çi we vê yekîtiyê saz kir, çi pêdivî hebû û çi kelem û zehmetî pêşve hebû. نزانم ئەم ژنێ بهترین ئومدیت ئەv رەحجەم هەموو ژنێ گۆ کوردستانە سووری براسی مەسەلا پەنابەریا بۆ بسەرێ وی ملەتی هات ئەم ژنێ گۆم هاتن براسی ئەم نەمان سەکینی گۆ ئەم هاتن ئەم پەنابەرن ئەمێ ڕوونن تەبی ئەم ژبیر ناکەن چ جاری ئەم مەسەلا پەنابەریە بۆ ئیرۆ ئەم وڵاتی خوا دوورکەتنە لێ مەسەلا کار ئەز وەکە نەجاح براستی بهترین کەس بهترین ژن gelek jinê xanimê hêja heye bos heqî kesî nexom bes jineke hêja birasî ser astekî ez nabê ê jina biçenê ser asê civaka Ewropî Almanî kar dikir û her wiha xidmetî revenda Kurdî dikir bi rengekî gelek Kurd xanim Xunaf Haco birastî jineke nimûne bû ez weke hevgirtinê me karek kir karek ji bo ئەو ژی مناسبەک بووش بۆ ژنا ئەو خانم خەلات کرد دوێ ڕۆژێدا و بهترین ئەز نێزیکی وێ بووم بڕاستی دەستپێکێ وەکە گوتیە رامانە پێشی فکرا پێشی خانم خوناف حاجۆ هەروەها ینی ئەم کارم بێژن دەستپێکێ مەتێکری کرد فکرەکە ولۆ هەبوو و gelek jinê hêja tenê yanî me nikarî bo em kar bikin bes cem wê hebû ev ez karim bêjim bere ne mesela carna yek tê tecennîtkê yan bê wela jinê berê li Ewropa kar netkirin ne kar hebû lê mesela vî karî xurt û bi vî rengî bêhtirîn jinê got dema penaberiyê got hat ئەم کارم بێژین کارێ وا گەشتر کردن ئەم زەیدەی ولۆ نابێژن یعنی بۆ ئەم مافێ واژی نەبن پرسێک dikeve rojevê gelo ti saziyên siyasî li paş we hene pêşgiriyê didin we yan ji karê we re propaganda dikin heta roja îro warê ragihandinê ti rehnî dane ser karê we û xebatê we dibêjî mafê we dane we ji bo pêşgirîkirinê û bêtir civak we nas bikin. يعني برا أم صورتي أمولو رش نكن أم وفا بعربي خلف الكواليس جي أم نشتغل أم زلالي بشتغل جن أم بخوازن نخوازن درباسي واري سياسي بو نا مثلا مطرسيكي يعني تشتكي بدزية كبيجينا دميني كسك كرد إنسانك كردة أم بخوازن نخوازن كسي كرد وكا قوتيا بشيري خوا هاتيا مثلا سياستي مثلا دولة مثلا وڵات پێویستبوونەکە جەم هەر کەسی ژنجی براسی دەرباسی وارێ سیاسی بوو لێ مخابن ئەزێ لێ زەلالی و براسی بێژم ژن ئەن نابێ هاتە استیغلالکردن نا ئەستیجاری بێ نابێژم بەرگۆ ژنا کورد ژنەکە گەلێکی ئازادە و مافی خۆزانێ لێ مەسەلە دەرباس بوونە کارێ وێ سیاسی قەلس بوو
باندورا في تشتي هات سر جني د مثلا جواكي دشي براسي بوغو ام برساب بهذا جريدن بله مطلق جبو بيتر ام بزنبن ام تخازن بزنبن كوتا آليا سياسي و آليكاري به هفگرتنا و چهتر لینا دست آليكاري دريجي سازيا وكر لنا ام تخازن في يكي بزنبن يعني قافا يعني كسك دعما تبكي وتوري سر راقهاندنك وجهكي جهه ريز وحرمت وكا وانكاركي ابجي دبي جهه براسي رخني لي از اشترد بيجم مطلق تشتكي بلونينا مطلق تبلي يعني ريز وحرمت كيانا مي سياسي سر عردي لي مخابن از بيجي دبيجم هي او نجها يوي بهوريه وإيرو مدنيات كاري سيفيل أو بنجها جواكا أم نابي جواكا كيانا سياسي بيشاروجا حمو دولتا جبرشة أو كودناسيون نينا دنافبرا سازيا سياسي وسازيا سيفيل أم لقلك مينات لأوروبا يجبينن أو هفقرتنا أو براد نافبر نوان دا هنا للچما دواري مدى أو كيم باوريها يقلو براسي بلكي تي مثلا حركك نرينا نجاحة بلكي نرينا كتاش بيجي ام تخاطر نرينا تابزان بالفيرو براسي أزبين من نرينا هي كياني مي سياسي هي كلاسيك زاني هي جوي واري كلاسيك درنك هسنا هي جوي واري ام بيجن ريزو حرمتج كسي بيش كسي مؤسس كسي كار وخبات كرنا أبدميني جي حرمتي براسين هاكي جي لك دركتيا ريزيد ديفا كسا الآلية دي جي ري نادنا في خوينا قرب في خوينا نو في خوينا از براسي استموتم بيجم خوينا باقج إيرو خورتنا ما نخاصم الفيد ريز الأوروبا بينم از قلكي أم درفتي بدنا خورتا أم درفتي بدنا جنا إيرو تدبيني يعني براسي أزيفيجي بيجم يعني حركة مي سياسي حركة ذكورية بالمعنى يعني وأزنا مبالغتكم يعني وأمنا خوازنجي أم درباسي يعني جن درباسي حتى حركة سياسي بيجي برنجكي ببي هجمار يعني ببي وكا تسورت بي خوشك بكي إج أوروبيا رفا جن مرنا وبراسي جن قالكي جنا كرد قالكي مترفعة جنا كرد قال لك وأوي خو أثبات بكي أدبقي حتى حركة جو قلس بي أوي بي بشجيرج بحركيرة يعني تدبيجي كو براني سازين مين سياسي جنيش خورا كرنا شوازي إنه كو أم هنا با جنجي دناب يخصن ما سربست آزاد خبات يدكن يعني تنه شوايك الشكلية برغالية تشتكي بنابروك حتى رو جايرو چه نبوا زاني ما مستر قاذا قول حركة سياسية دا أزي درباسي بتشكي واريقو أزتي بتشكي كاسك مسألة قانوني قاذا قو إيرو قوتا هيا قوتا وكا نسبة كي ددنا جنيج بو درباسي أم جريا انتخاب درباسي بيجواكا سياسي بي إيرو أمي بيجن هكا يعني هيفيكا طبعا هي نقهانا ويبر ياريج قو صح الصدي سبا بدنا جنيجو درباسي حركي ببي تفقري ببي مخابن د حمو حركة سياسي يا استر عردين هاكي أم بينن جن يعني مناصبي قيادي تمي حكرة سر الزلام قاتا قوتا هبي براسي قالك جنن هنا يعني هيجانا قانونين رخني المتكن دبي نجح كما تجي قوتاي از دجي قوتا مجبرقو از ندجي نسبك يجمر وري تحديد كرند فيدا ميدا يعني اللي از دجي ما قو إيرو از تيما تمييز كرنا كان نخوش إيرو از نوك إنسان درباسي في كيانا سياسي دبم متمييز دكن وكا سر أساسي جنس إنه از جنم راسي أبقلك يمتيشيني وكا نجاح از خوازم از درباس بم از نسهي خوازم از نبين جهي خوازم إيرو از حفتي خوازم بس سهزلام بله
نا هم جن زلام دبكو جهدار بكن قوتنيتا وهناك دلجرام بالبيجن ما مستا نجاح بحثا تشتكي توريدكي نظريدكي سر عرده جن بخوا خاناده پیش خونیزی کار ناکد بک قلسی جواره تیگه جنیل گل کارن سیاسی بیان کارن ام بجن خدمت وزاریان سیویلی بد بکو قصور جواره جنیب خواه هبن کو هما تشتان آوای تورید بیجله لسر پراتیک کم زانین آخواه هیا دبه کس بوسا بیجن اشترام بجبوان چه برسه دیگر فتشتکی وصا بهدار کرد تا ابرخنا عم بيت بنية تبيت زانية برا أم لولو بيجي أو رخ نوري سر نجاح جزلام ورخ نوري نجاح جنيجي بهوركا بله بيكي زلام إيرو زلامي نخاسم زلامي ميكور براسي بهترين نهاكي كسي سر مثلا جندرة كاردكي أو زلامن بهتر الجني إيرو بهترين كس نسوينا أو زلامن نجنن بهترين وقوبون بشغير حتى جوي جناقو قداقش وقابن خردان حركانا سويدا زلام بون نا از إيرو براسي از قابا از أبوكب عربي بيجي مبدأ المكاسرة إيرو هاتما بحسام ما في جنيب كم مبدأ الزلام بإيشيرم يعني نا يك إيم وكا أز نجاح مثلا ما فاهي ناينة تجزئة كرن جمع ومثلا إنسانتي مثلا إنسان يعني هي جباكا مي كردي قريدايب مثلا عادات تقاليد عرف عشائرتي براستي قالك جارات بيجن بنجح قالكي مثلا عادات وتقاليد وعرف تكتشيني أم كردن كولتور تشتكى عرف وعادات جمع أبدا إكسن جبقوا تبعياتي باندورا ويسر جباكا ما قالكي سلبي بو كلتور رنجكا از كلتوري خوا از بيرما صدي لعرف وعادات وعشايرتي از بهورناكم يعني ديروكا كرداي كيفن جي ابتش بيجم دخيل بون سر مزاني بله ما من قوتها تا شوبان د دوشنامار باز تتدا بحثا ام بيجن كونشتيتي دكي تكتلات ام بيجن دناب بارتيين كردي قالوا او كونشتيتي جبر چه دناب بارتيين مين كردي چه دبن قالوا او صدمك بنجهينا جي پارچابونه پارتيان جي پربونه پارتيين كردي اف ديار ديا تو تاني د چاوا دنرخين بالبيجي اف شتشتي بيتر سدمن وي چنا سدمن وي هندرينا لي بيتر بلوش دربا غريداي ما مستري برتباش خبتيا بله التكتلات والشللية بيجم يعني أو مباشر تكتل يعني إيرو ما تشتكي أمي دربي مصطلحاتي وكا قوتيا أكاديمي بن أمي ورم مصطلحاتي دي وكا جفاكا خوي كردي إيرو أزوتا أمي بارتيكي شيكن منو ما مستري بر ما قرار كريا أمي تفقرك شيكن تنظيمك شيكن ما دستي خوا دايا دستي هاف أم قابن فيش أبد حياتها نورمال حياتها كسيجو دولتها واهبي وكا أم إيرو لأوروبا جانا خاطكن أزوتا أم ألمانن لي أزدمينم جهة براسي سكنان دنيا إيرو أزوتا أمي تفقرك شيكن سياسي كردي أم بي دولتن أم بي مافن إيرو أم صار ماصي حواري للدري ناب دولتي أم تينا خاقاندن مخابن إيرو تبلي درج إيشي ما يجباكي بقرة بلكي بهترين تشت مرات وكا قلت يا أبدي قائمة هاتي التزامن بمسألة قرق تحليا وإيرو الولاط وديت بريارة صدو نوزدا يا تاليبي تشخا محمد طغرة أم سكني دجيوي إيرو أزو ريبر ميكافنة تبقركي تكتلات ضمن الكيان الواحد للأسف ده مش كياني دي بقرة إيرو أزو تم نفسها كتلة دنا بهور كتكتل شيد بدوي كياني ده حتى مؤتمر كديتي أزو تمي ببن دجمني هذا ضمن كيانك ده
حتى مؤتمر ديوري قال كيما قوتن كيها بتقو ما لا بابي وآبابي يعني كا وش خير هشت يعني وش خير هشت جبي تبقريرة جبي يعني براسي صورتك قالك رش طبعا برنجك أكاديمي من فيساند بحثا نظم سياسية الدنيا إذا ما بحس كر إنه التكتل تشتكي نورمالة جم أوروبية جي تكتل هيا إيرو إسبيدي تكتل دكي بحزبي كسب إيديرتكي حياتك نورمال حتى كبنا انتخاباتها بيشتي انتخاباتها كارد سبيتكي نائمة كارد سبيناكي إيرو أزوري بك أز أمكتنا تبقر كده مويدا عردي أما ندوي كيانا سياسي زي ببمدج من جيرة حتى كونفرانسا كيتي براسي متخص أزبي إثارة بكم بله يعني دخواست دلده گوتاره تنه دیارده پیشمکی لی تا چاره نوست دیتن چاره چیه انترناتیف چیه جدی چشتی را گلو نها همگی کارن وزیرکی دیارده سردنی بیسن و تدمن ویجی بیجن لی گلو پرکست پرسن بیجن چاره چیه چاره نوست چنه بنرین آتا جبو کمرو ری بگره برانبره تکتولی دوه چه پیلانه دینه چه تشتی بگایا براسي بلانك ام هبو كيفن وبلكي من جورج ميسن تقديم كر يعني وقت مشروع التخرج ايه مسر ريب مساليبو طبعا نولو وكا تيجي بالحرف بالمعنى اب كسيغو حركه سياسيه ده اب كسيغو عم بخوازن نخوازن كسن هنا براسي جهي خوغرتن كسن هاتن دخيل سر حركه سياسي يعني أبا تشتكي حرب ليست كنعادلة حالاتي طوارئ حالة كنعادلة إلا جهرتن تشتن شيد بن يعني براسي نوك هذية لإيرو أفكسيجو درباسي بحركة سياسية بن براسي أز نرينا من نجاح جو مشروعكم تقديم كر وركشوب نشيبن بهترين بلكي قالك ببن بنجاح حالك خيالي بس از حالك علمي نورمال دبيجم حالة نفسي سربي كسي سياسي او جي زاروي فيجباكينا براستي تبعيك هيا جموا بخوازن نخوازن هي او رحي تبلي فيقا ام بيجن فانختي بها جوا خورتو كچا ومدا مخابن هي او رحي عشايرتي حتى تفقرا سياسي جو برنجكي نقابل قوسا قارن دين بديمقراطي صندوق انتخاباته مخابن هي او رحي بري اف رحي جونوتي اف كچ وخورتي جو توازن وهرتنا براسي بيشروجي تشيبي براسي فيتشي نما قبول كن دوی پرورده کرنه که خورتش با کسی گو درباسی وی مجال سیاسی کنج برگو براسی ام بخوازن نخوازن کسی اکادمی دوری وی حرکینا حتی انها برن سیاسی او کسی اکادمی او بخوا بمبست دوری تفگر آخاد خن لی تن جوره یک خواهدن جوره کویه هم بیشن کولتی یا قلم خواه بده ارزان مثلا وید خواهدن بیتر شاوت کاری دوباره که؟ بله از بیجم چما تفگر می سیاسی تی دا کسن اکادمیک گیمن ام بیجم به مبست کسن اکادمی وان دو تخن جی تفگری لی بیتر کسن گور خواد گرن کسن گور پروگرام خواد گرن کسن هاری کارن به حسان تینوس خوش بوان خبیتون جبو پروگرام موانی تنگ کار بین سؤالك قالكي بالكيش مهمة أحزاب هنا ناخوازن كسيزانة وأكاديمية نوادة بي برحصتي يعني تقصدكن وفاكسا دورخن تقصدكن جارنا مثلا قالك جاركم سر حركات سياسي جنا من نبي ساند ضمن با أحزاب السياسي ده قالك جنن هنا أكاديمينا جنن
دنگي واخورتا براسي يعني تينا نا ازنا ناخ مواري كما جنن نا هلبت لي مثلا كسي اكاديمي احزاب هنا تقصدكن افتشتكي نا استني تبيجم وتشتكي نا استني زعنم لي بهوركا كسي جو خورت واكاديمي وكسي زانا شخوره بكي بنجه بهوركا بيشروجي جواره نا جوا كسي جو معنا مثلا گریداناوا بوی پرسیزانی پیشروجی ادبیجم و گوهرتن گلکی خورچیبن هیویدارم اوه گو اف خوین جمعانه بیجی گوهرتنه که بخنا جیانا بنگها و تفگری و بچنا بید بیجن نخاسم احزابی مات يعني تبيني بتفجرة يعني وكان هاك كاري قوتتك دروجي دي أمي ببهي ما مستريبر كاري فكر حزبك يعني براسي تشنولوجي يعني تشتغلكي مهم هي ما مستريبر مؤسساتي كاري مؤسساتي جابا سر عرضين نبي تبدي هبيك هيا أم بخوازن نخوازن هيفي دارم كانجي كاربو مؤسساتي كار دركت براسي وكب عربي بيجي صالح ويدركبي والطالح ويدركبي زاني بله نها تو بهتر گرینویک تی تبجار سر عرده نها سازی می سیاسی سر عرده گور مواریا گل خانه لی بلاولانا حتی رو جایی رو تو گوهرتنه که اوسا مرو بیجه گوهرتن جبو ملت جبو برجواندی گل نکرن وان چاوا بنخنی کار و خبات وان سر عرده خدام باندوره لی باندوره خواه و پاس نینه سر جیفاته بر از بهترین بحثا کاری جواکا سویل کن بلکه از بهترین نزیکی واما به چه رنگا چه خورتا چه منظمات إغاثي چه نسوي چه يعني حقوقي بهترين بلكي از نزيكي ويتر قريمة ديسا أمي بيجن ديسا تبلي إدارة كن هاكي مثلا بحثا وضعي خبتن وكا كردستانا سوري تبلي إدارة ذاتي هي الويدري أم بخازن نخازن لي أم بحثا واري مدني بكم براستي تبلي از ديسا دوبارات كمؤسساتي قلسة نرينامه لي در عرضه ایرو گاوا ام درباسی جواکا المانی اوروبی دبن ناوی و دیاره ناوی و کسا دیاره الجم اوروبیا هلبت يعني کسی گو درباسی وی جواکی بون ام بخوازن نخوازن هنا کسیج بو مثلا ماده کسیج بو مصالحه کسیج بو گلک امور دسپیکا وی قیرینا گلسو ديار بون ونافيوا يعني حتى بكسايتي بتنظيمات يعني نافيوا بو ديار اللي برا ام منصب بنجي براسي خدانا بيش نخاسم برا ديسا از منصب بهترين جناكرت بله نها جمرة بحثا خبات اخوي نبيسي بك تبيتر د کووارا دیوار دا قلزیکا تهیه بناوی سور به خیزا جرب ما بس تاتا جه نویساندن چیه؟ وقت نجاح هیبو چما تبدی نویسی؟ اسی بحثا وقتا گوتیا دواری نویساندن دا تشتكي وكا قوتيا ضميري زي بحثكم يعني قلم مراهش دا يكمين جار رحمتي بعضهم أوجي نبيسكار بو بزماني كردي دن لسان وبراي مجي هروها نبيسكارا أوجي بزماني كردي شما عربي بلكي أز بهترين أجواكا عربي دبو مثلا أزنل باجاري بو كرد جيانا خليتكن لكردستانا سوري بهترين أز رقاي ودير الزور مثلا عربيان براسي خرطبون بلكي جبرقو أدوي جواكي دبو بهترين رحمتي بابيم قالك تشجيع كر مدافش يكمين جار مقالك ددو أز توشكم قالك توشكم
صفي ششاب ومجارة يكمين مرابو قوتنك بر محفلة سياسي مظن مقوت وزوك زارو مخابنياوي از بزماني عربي براسي بيجهي رخنيلي از بخوازن نخوازن باندورا مثلا خوندني سرما كسي بو ما نبزماني خوا ما دبستانا ما دخوند براسي هات دواري مقالاتها دواري دمك دم باش مواقعي عربي جي نفيساندن يكددو برنجكي كيم از هات ما بر اوروبا براسي مكتبك جي درخسيا ما مستري برتبو بشجيرج مرة براسي وقالك ما مستهجاج وازوي كتبي مكتبه خدا نفيساندي نافي ومن نفيساندي تبدي هي نكت يدستي ودا بس نافي وتكن نيزك بلكي از مسپاسیاتا جی کریا دسپیکی و افتش یعنی نقول هاك تجمرة من هاك بهبرنا برجو مثلا كورونا هات وبراسي مثلا هات نزعم أب مثلا توقيعا كتابة و مديت نفيسكارن قال لك مظن وبس دهيك كتابة وانا يعني ولو از تفازم قابي ولو هدي دوورە براستی دیوار ئەس وەکە ژنێک مەسەلا مافێ مرۆڤە مەسەلا مافێ ژنا تندریا بۆ دژی ژنێ تێ براستی من گەلێکی نویسان متخۆست دیواردا براستی ئەس وەکە بێژم ئەس وێ مەساحێ ببم بۆ ئەس کاری بم وەکە نەجاح ئەزوا خیسکێ سۆر ئەس بنویسم براستی دیوار ئەو دەرفەتدامە تقريبا 3 ساڵە از هەیڤانە دنویسم برنگێکی ولو برنگێکی از تخوازم ولو برنگێکی سیڤیک سەلست وەکە بەعەرەبی بێژن بۆ بگهێ کەسێ بۆ بخوێنێ. بله مەبەستاتە ji vê qurzîka çi ye yani tu em bêjin tiştê di hizrê xwe da bêtir tu dinivîsî lê armancek te heye ji vê qurzîkê gelo tu bêtir tu bêjî cemawar ya milletê yan xwendekarin yên te dişopînin bêtir tê digihin mebestin te bêtir têkiliyê te bi millet ra çawa ye bi kesên hanî taybet te dişopînin. قالك دبيجن دبي از قالك جارا دنويسم نبجن بتني اثر جواتي بتفاعي جوات جن وزلامه دبي تشما نجح تسر بيجني نبي تنويسان نبي جنكا نيفيسكارا تشما سر جنادي تنويسان براسي افجي تايبتك في زاو خطي سطور قو نجاح تدبيني جنبي كسي از نه بتني نویسکار بینم از نه تني بینم قو مثلا حفت كتيبي وي هنا ده كتيبي وي هنا چه خطي سطور دجيانا في انساني دبو حتاقها في واتي حتاقها في مستوعي از خطي صوري جواكي دنفيسم جانا حالك عام دنفيسم بس اشتكي دي تخوازم جي بيجم بذي رنجي براسي متخصص أقوله آزادي كي براسي يعني ولو قلمك آزاد تمي براسي يعني أبرا أم منصف بنجي قالك مواقع ردن فيسان جارنا شاربين جارة مثلا خسكاسر مثلا تدقيق اللغوي بانا مثلا أف جملنا أف حرف أف تسلسل نبذي رنجيبو برنجي دويت بوكهري أف جوهرتنا دن فيسان دني مقلكي تيشيني براسي جبرولو من الجم ديوار آزادي جديد از حموت اشتيقو دلي نجاح ده از درخم وهم ايشو ومرزع جباتي نيام بتني. بله يعني امبيجن تو باورياتا تو راگهاندن كردي چاوا دنرخيني دسالم داويدا بتايبت تر رحني امبيشن ددا لسر خباطا جني لحتى روجا هيرو هنجي هشتي آستا هيفيا ملت
يعني از اشلو از دبینم بله تفلي ريز جواره براسي يعني كارب خبات ديسا از بينم جارنا ولو دقون تشكا ولو رشدا از دبينم جو جارنا جنتين جو مثلا بس صورت بيخوشك دكن يعني تخوازن مثلا ايرو ما مستريبر وجنك بيني برناماوي بيشكيشكي يعني بفيرنجي مسألة جباتي جي حمي بهترين تركيز از ديسا از ديبت قرمل بيقوتني مسألة أو تمييزة خوشك از ناخوازم من ميزينة وكا از قولوا تنبخي زاوية كي تم دلالي بكي
وان هجا و رومت دم و خوش به میوانا من ایرو مامستا رکیا عثمان او جبخا هل بسوانا و هر وها نویسکارا لگنده امرینه یا به سر جزیره بوتانی هاتیه دنه دبستانا سرطایی لگند خواند خواست کتابن اولی بخوینه لی ناسنامه ویا زایندی لی پیشی وی بو آستنگ در سال 1990 مالبات وی وکی گلک مالباتن کرد چجه هوارن خواه کوچ آلمانیا کرد لألمانیا جبر اگرن بروکراسی در فتا پرورده که بریک و پیک ندیدید او دزاروکتیا خدا جباب خواه هینی ویروک و ویجه کردی بویا سال 1996 دا نویسن وین به زمان کردی و ترکی دو روزنامه و قوباران دا هات بون وشاندن دنابرا سال 2000 حتی 2003 دا در رادیو یکا آلمان دا برنامه لسر چاندا کردی پیشکش کرن دو سردمن دریوبرین انستیتوتیا کردیا لآلمانیا دا جه گرد ده روزنام و کوبارن کردی دا کنجک نویسکی کرد نویسن وین لیکولینی چیروک و هلبست ده کوبار و روزنامه کردی دا هات نوشاندن روکیا سینایو که فیلم دریج یا بناوه کوینا اوین نویسانده بو سال 2013 حتی 2015 دا دستر تیوی دا برنامه بناوه آسوین بنفشی لسر ویجه جنه پیشکش کرد او انداما پنا کرده او بشتاری گلک پانل سمینر داین و تبلی برنامه تیوی دبو لسر ویجوان نافدار کلاسیک کردی 8 ریزه بلگه فیلم چیکرن به 2015 حتی 2017 احمد فانی، ملای جزیری، فقیه تیران، علی حریری، ملای باتایی، ملا محمود بازدی، شیخ عبدالرحمن اختپی، پرتو بگی حکاری برهمن ویجی چیروکن شف بو هیرکان او جیب خواه کرتا چیروکن 2002 وینین بیر آنینان هلبست 2002 چیروکن شف بو هیرکان چیروک 2006 تورو چیروکن زاروکان چیروک 2012 تو بخیر هاتی ماموستا روکیا عثمان امی پیشیده دست به پرسافایا یکی جتا بکن چه دما کوچاته بخیراتی چه دما کوچاته جواله تی بیراته هلبت سپیهاتیه که بواته بو و باندورا خواه لتا پشترا کربو دما جوالا درکتی سال نوتی از زانم که تبرینک زندی دنا برا من و چانده ناسنمه ارنیگاری و مالباتا من یا مریوی مده چی بو بطایبتی جی و دمه باندورا بیجن دمه سرهلدانان بون الکردستانی طایبتی الباکو و بطایبتی الجزیره پیواجویک بو از دناوا وی خراجره ده از هاتم یاجی امجی وکی گلک مالباتین کو مجبوری کوچی من ام کوچ بون جبروی چنده گلک بیرانین هنه یاجی جوی دمه کو گلک رحی مده زندینه یک جوا او بو ام بیجن از دخوازم
جاره یکم کو استبل نوروزه بوم یعنی ام زاروک شوره چوب نوروزه جهه ما و دیرک و مجر بن خد گوش بروی خطا درینی ادوره دی چوبه پاشه و خطا سنی لی هاتا داین یا داگر کرا لی دانی مجر لوی داره پیشبری مبو ایجا دما ام بیجن لامپا پیت کتم مد گوت ها آگری نوروز پی کتی هم چوبون نوروز و لشکر ویدی هات بونم یعنی به هاتبون کو آگری ما بتافینن und همان دمه ده کمکوژیک الجزیره چه بو عینی شوی پای ویراجی ام بیجن دیسه هیوا ام بیجن سر آداره ما چارشما رش ام دچونه سیرانه هر کس جخوره خوارند برلویده چه دکر و گلک جورین رقص گلک جورین ام بیجن لیستوکاد لیستن که شهیه که پرخوش بو تشتاک دیجید بیرا مدهیه تشتاکی کو باندوراوی حتی ایرو هاتل مکرن تشتا داوی بیجم یاجی بیرانی نکی داوی از دما زارو بوم کو ما دیدید لسر بانا درویش هبون العربانه دخستن دما العربانه دخستن هلبستي ملاي جزيري وجاقرخوين وملاي باتي ومموزين أحمد خاني أوان بوي عرباني قصيدة قوتن شوالي خود دانين السربان وخلكي جنم دخستي دا الفيدر داماد بينم دشفا نافا بيجن نافا سوكي آجي نافا باجير بينم كوتا داما كاس جوان اویدیا خالدن کمان خالدن یا شسترانا دبیجم زمان آلمانی انگلیزی هر یکی بزمان خواه و دمی او تبیرامن یعنی او چند الجمع او هین مرا پرزندیاز بجم خوازی هنگی فکر کربانه مباش او ام بیجن قصیده وان مباش بر کربانه یعنی باش مگه خدا بانه ده دماج ولد در کتبوی تمنیتا چند سالی بود یا انگو او بویر نوسا بالکش تب برچاو خاد دیتن یعنی انگو تنگاوین کو پلیسن ترکا آن ارتشن ترکا درماف ولاتیان دکرن تتشتی کی برچاو خواب بی آوی هزره تدا حتی رجا ایرو بجه گرتبو دتشت جبيرة مناشن ياك جي از نزانم يعني از ويدا منو دبستانا سرته خلاص كربو زلا دكاس لقوندي ما مقالة عسكري هبو نهوانينا سرختي ياجي ام بجنانينا سينوري كودانينا روجافا بيشيا ديري نيزيكا ديريكي ويدا ميل جمبو كسك یاجی انزا دو کس بو نها کو جرد بجن دالقاندن یا بجن فلسطینی دالقاند بون لنگی وان یا دسوا یاجی زح بحث کربون کتبو سرمه ده دنگی وان تم تبیرامن و پیشتی و زلامک هبو زلامک اختیار کار بدست بپاشی بو کار بدست دگوتن حاجی رمضانی قصر دلی از نزا جارك جنة خوشخاني ها اج قراقولي هاتبو تشابي وين پر خرابو بون يعني وكي باجانا رشلي هاتبون ابددو تشتهتي قندك الجمع هناك سلح ويدري برزقريك اقدر كاتبون دقوتن سلحي يانا كينا نزاي قدبينا نزاي كيجان بارتينا ابقوتا قوتي بيرامن جني ويدري قرتبون مالباتكي ناسكري بون دقوتن مالباتكي هم سيد بون هم مالباتكي معقول بون مال خالانا ديامن بون آني بون اقون جني وان دبستانا قنده خلكي دقو بوري واقصاندنا يعني قالك تشتبه هاك وجمارة بون ترامبا مقابن ابونا شاهد يعني تيروك برن مال گور بهیست تایبەتمەندیە کە هەرێما جەزیرە بۆتانێ هەیە کو بێتر پر گوندیên wan حتا دمê par bi Tirkî nizanbûn tenê bi Kurdî de axivin zimanê wanî Kurdî sade bû lê piştî ew hatina PKK di nav hemû Kurda da
دگوتن دمین آوان دا ندی هشتن ولاتی جه ده چارچوه گندن خواه درکبن او بخواه تشتکی جبو آغان بسوده جبو جماور وصا شیار نبه جبو ولاتی جدر وای سینور گنده خواه تشتکی نبینه لی او بخواجی همان دمه تشتکی ارنی بخارا آنی کو جیواک مان کرد رسن نده هاتن پشافتن پشتی هاتنا پیک که جیواک بهتر درکت جدر وای سینور گنده خواه درکتن چون میتروپولن مزنجی به ترکارا دانوستاندن هیدی فێری ترکی بوون و بە دەرباسبوونێ دەمێ ئەو سادەبوونا خوا ئەو پاراستنا خوا ji tenê ji zimanê Kurdî hate ji bîrkirin yan hate xwendakirin. Ji bo vê yekê çawa dibînî ji ber ku tu ji xelkê wê de vereyî. Ez ji Cezîrê yanî me gelek tişt ez tê dikiştim dema satî û ez dema hatim vê dî piştî 18 sala qet ez neçûm پەیوەندیە مژی قەت نهتن قوتکردن پشتی وێ 2007 چوم و حتا 2015 ez gelek ca diçûm çend meha dimam ji ber meselê karê programa yani ya mesela vê mesela partiye ya partiyekî vê ne dixwazim du tişta bêjim nihal Kurdistanê baş dizanin piştî ku İslam hate Kurdistanê û şûn de êdî ew çanda em bêjin ji xwe dibistan pir nebûn çi hebû medrese hebûn wa medresa de mêra perwerde dîtin يعني اوان ميرا ام بيجن دما پرورده ديتن بعربي ديتن والكيلاغا عربي او زمان ام بيجن يا عثماني باشي يا تركي ويا عربي ويا فارسي الكيلاغاوي باشي كردي جهات ديتن ابي كردان جنا جوي فايده نكر كو زمان كي بياني فير ببن دوام او سيستما كردايا كو خب گلكي دما میرکتیه ده جی گلک ام بیجن و دور 500 سالی خود میرکتیه ده ام بیجن 100 سالا دوزان دست بد که حتی 100 سالا نیوست 100 سالا نوزان که مالا بدرخانه داویا وی خلقا تکچونا ام بیجن میرگها میرمشینی کردان یعنی مروف دیست بینی که کردان گلک ام بیجن جن دیست نچون مدرسه ندی چون ام بیجن وا مدرسه ند خواند کجیرا دبستان بیجن پاش دبستان مدنی کرچون یا دیجی مسئله هبو وک مگوتی اویدی هبو مسئله فوضالی هبو دوی فوضالی ده تشتی باش پرانی مسئله فوضالی او چند یاجی او پرگالا کنفدرالیزم هبو کش همو عشیرا به هر مجلس کی روسپیا آوا کربون و مردی سد به مجلس دبون هنجن یعنی جن جهه پچوک هبون لی جهه مازن نبون و دوا مجلس هاته کردیت هاته خفتن جبر کو گلک نه چول اشکری نکر مثلا باپیره منه چول اشکری نکریه جبرويه كي نكاريه مثلا قندي خو عرضي خو سرقتشيكي ياك ديولو تقول نعمل لشكري نذكر نبيك تركي نذها دوامجي جبر مثلا اولي ندري كرنا دبستانا سيام كردان خو بقندي خو تير قندي خو ده خو تير ذكر بحيواني خو ببازي خو بدواري خو بسبي وامبيجن او كوباني روشيرجه چد به گوهري چد بو بين بين خو چد کرن او باجاني خو خو د چاندن گنمي خو چد د چاندن نيسكي خو نهكي خو به ساوار و دانو برنج و حمو زبزه ميوي خو جي ابيديت كن جبر بيكي بيوستي اواج دربه چينت بو وهركز وامبيجن دما دكس بيب چوبات دك نحو جي امبيجن بو لشكري ترك انجي لشكري كسكي دي انجي دادمن دكوري ويدري جبركو یا پارێزەرێک ji ber ku rûspî hebûn wapxwe mesela helkin ji ber kê Tirkî têkil menet bû yek Tirka jî destpêkê bizanîn ew êdî nanî bûnê cem Kurda em bêjin dibistan digot bila şiyar nebin ha vê paşiyê salê mesela em bêjin ev mesele salê dema qetlîama ya jî komkujiya Helepçe de jî em bêjin koçberî çêbû çûn Kurd bela bûn dîhanê komkujiya Enfalê de jî çêbûn em bêjin komkujiya em bêjin
يا ديرس ميدا قال يزيلان شيخ سعيد وحتى هري داوي العفرين يجي يعني اقول كوبان يجي اقول سركان يجي ونهال قال ها ايروجي مثلا الباشور دي سبر قوتن قندك بالد بي يعني بخوازن خوازن مسألة سياسي واتشتا ابديتكن واتشتا بالدكن يعني اد بي سبب كو كرد جي خو كوج ببن هر حوجي ترقابن حوجي عربابن حوجي اوروبا وتين بيد يعني ورن اوروبا مجبور جبركو زماني كردي بازاراوينينا ابيديا امبيشن تنكاري خطي إدارة بكي پیشا روجاوینینه چاندا یاجی منیستر يعني امبيجنش وزارتا وچاندي وزمايا اويدي تونه يا امبيجن يا كردي كتب كار بخو بخو ديش باولو تفيري زماني ديد بي يادن نها بخوازي نخوازي مثلا زماني تنكاري دبستانا جمل باكور دبستاني كردي توننا حمو بتركيا وتركيا خستنا هاتيه هر مالي بتي في خوا بنوچه وسبوره بطيبتيجي بريزه فيليما وبشخوا بيشتي سوسيال ميديا ام بيجن تبنا ميديا بيشكت يا انترنت حمو مالادها وهر كس يدي هر كس شو دبستاني تركي كتت حمو مالاده دي كتا حمو قولانا ومخابن ايدي يعني بري دمايك تركيا اخبي با پر شرمبو قالك عيبو نها تشتك نورمال تيديتن يعني دما مروف دي چوي داري اللي زمانك زمان وك دما مروف زمانك كو مروف امبيشن آوه كي داين سر سيتلك بخي سيتلك دو تبكهليني وتعوي نبرد سر او آوه آگر تبخي بندوه هي تشكي وش بني بچكي او سيتلك بشوطي زماني ماجي هناكي ولو اجبركو مخابن يعني هول تينا داين لي كوملا بتكن كوملا خرادكن هول سيري لدن قبول ناكن امبيشن دبستانا بتكن دبستانا ناهيلن يعني اف هناك يم في علي دلي ميزينن وباشتر بي يعني دبي مثلا بارتي انجم بارتي الوداري بارتي باكور زيد دس بجهندا نيدا زيد سر نسكني زيد نخص نابدي لي براستي ام دبي تشتكى دي ببينن كو اسفوا مثلا دبستاني از رجع او اتشومد دجما دشوم دبستاني تجارة جبر مسألة درس امبيجن واناد دبستاني يعني درس من رخنا ندخوارن ليجبر كويس كردي داقبيام ما موسان حنكي خو مدكر ام دشكاندن المدخستن يعني ام هي يعني ام بونا ما ام باتشتا جيان قبل روجاواجي هبو باشور جي هبو وروشلات جي هبو بهتر با بویرن ین تبجاب خادیتن یان لسرتا و کسایت هات کرن آن چارچوبه و جیگه کتجه کوچ بوی نبراز بونا خواه البت تلوا تشتانا وان بویرانا حمو بریه چیروک کتا چیروک جه وان دناو پیدن تدا هنه گلو حتی چر راده تبوان بویران بهتر باندور بویی و جه خواه حتی چر راده نویسن تدا گرتن گلو بيكو از برس برساوا ببرسين مسوازم تشتكي بيجم ده نوتو هشته و هشتا سترانك شبان پرور بناوه سرهلدان جيانه برخودان جيانه در كتبو بدنگه پیشمرگاش قاده اما براواني ديكل دبي خيني عجبه لشكر بين لشكر ناين حتى راديو ايريواني حتى بكو ديسم دشون جربه هناك بين ان ناين ويدا ميغوتن لشكر دين سرغون ام تشون مبخوا قاصد وشارتن وهناك تشتن روجاوا هاتبون وك بالاف يعني هن مريبه ديامر يكربون ما خصنا بن عرضه دا وديبون يعني رزيان ومن ضابون شون وخلكي برتوك وربه شارتن خلكي جالك تشت يعني خزينه كردات بن عرضه دا ما بيغو ما دا ما مروف ش ام بيجن مروف جي جان كانيه اوي بخوش كده هواي بسينه ولو بوزيتيف بي نيجاتيف بي مروف هناكي باندور بي يعني اسهول ددم هناكي اگر بحثات تشتكي بك مزباب يرى حتى هول ددمكو ازوات تشتانا چکو جیانی ده تشتی دیه خوشتر هنه تشتی کردا گلک تشتی باش کرنه کردان گلک ام بیجن والا لجمع جهه که امپراتوریه که وکا عصوریا ام بیجن وکا
ام بيجن ديسا ارمانيا وقال لك هسه دي تركا وعربا خلاص كرن كورسلنجي خمان وكل دار بالخدا اجبر ودي هول ددمكو يعني باواكي وك ام بيجن وك اگهداري ددم لي از بناخمه شخره بيشا روجا خو ناخمه بروجرام لي اديسا جيبات شتا هول ددمكو نيفيسي خدا پخشانی خدا هلبست خدا دیار بکم اجبو نفشه بيشا روجا اجبو هركز بزان بي ام والله حق نكريكو افتي سيري جبر ام چما از بهتر گرنگی دادم کومرو واتشتانا دیکومنت که با آوای نویسه با آوای کتل چیروکه آن با آوای رومانه جبر تو دزانی ددما ام بیجن دیروکا جوهان گلک قیران گلک کمپوژی بسروان هاتن و هر وها او یکی جوان گلن کونترین کو دنویساندن دگوتن دیروک سر دست جوها دیروک درکتی تشتک ناو دیروک خاطی درخستن و دما نوجن دا به صدان فیلمن سر جیانا جوهان و قیران نیان به سر وان هاتی گه بتایبت نازیان یعنی به صدان تشتن به وی رنگی دبینی د جمع ارمنیان جی هر وها تابلو نافداره پر جاران جاوه من بالا من دخشان کو هناك بلنغازن ارمني یک جوان جنکه به دستکی توره پرتوکان لسر پشتخا هل دگره و ده دستن دنده در زاروکا خواه دراجه افجیجی واته کو گرمروف بخوازه وقت قل بمينا ديروك دا جبر ديروك زورنگا دباكو مروف باور با چاند آخوا و همو تشتن لسر قل خواهاتی بكا ديكومنت بيني ديسا بحمو شوية نديسة جبر وي بيتر من گرنگي داوه پرسه و مخاص اشتا بپرسن نها درباره وی که تشتکی تا هیئت خوازی زیاده کی سر آخفتنه باشه از و به درباره ده تشتکی بشم او مثلا ام دم زاروک بون پاییزا و که ام سر تختاه را دزان سری بانه بلکی گلک تشتها نزانن ایجاش برکو او سینورن سنوی داگر کرا دانی بو نیزیکا مبو ایجا بابی میدگود اگر دنگ گله دنگی پطینی ها زانه بل هنگا کتیه دما خلکی دی چوی آلی و دهاتن جمرو به خان قاچاقی دکرن یا جی اگر قجین جی هات او گله واله چویه ایجا ایوار او سر دادی طارب بچکنکی طارب و گلس او دماد تقیان سور دبون الهوا مثلا دماغ و دنگ زده گله چربون ما خود بردا خواره یعنی ام بخوازن نخوازن ام دمام نویسه کی ام بحثات تشتکی بکن ام بات اشتغال بدید کن دویجی دما 2015 الکردستان لبیت الشباب گنده باته ملای باته کسی که عالمه کی کرده کو مولودا کردی چکیره و هر واها برهمه کوی هيا هلبسي وی هنه ملای باته مریبه کی وی خزمه کی وی بچکی دورج مرگو اپ نوری من دوكومنتا ملاي باتي دجي او دشكفت جي نشان دشكفت والمان جرى هولد بيجن اتشوما ور ودري غوتا من قدما ازاروك بوم عمري هنجي حفتو بين جنها حفت انها ام بيجن هشتي هنجي حفتو بين جو غو اس بجوجي بوم لانزا چند سالي بوم غو دويش كفتا هنيده روجا كي غوتن لشكرتي غو ما چند زاروكا پرتوك ي ملاي باتي شاندن معانينا ور وما شوطاندن نزا گو باوی من یا جی آپی من گو باش نای بیرم کی جوا شوطانتن جبر کو گوتن بلکی و بگرن یعنی ام با مسئله ام بیجن با مثلا دیسه مثلا او شیخ عبدالرحمن اختبی گنده که چنار آمده کو گلک برهمی وی هنه نبی وی ایسال چو پارچو سردلوانی خوده رحمه خوده لیبه آپی شافعی گو تی بیرام کتبخانه که گلبه داره هبو پرتوخانه تجیبو به پاشی گو دما پشتی اویدی هات
گوگوتن دما پشتی کمارا ترک هات آوکرو شون ده تشتک ده نما همو برن يعني ام قبات ششتا ام جلك لي آگاه دارم حتى بحث جزيرة بوطانجي دما كو ام بيجن عربتين دا قردكن او بنابي كارزو باكارتا دورقارين انتخنا ام بيجن ابني جزير عمر ياشي جبركو عمر داس هلا داربو ودما عباسيادة وتينا ويدري قال لك اولي كرتوبخانه ويدري ياجي برتوخانه ويدري وان برتوكا دستي نسر يعني مخابن اب سري خو تراجيدي كي هري مزنا كوت حافظه قالك حافظه ملتكي تي شوطاندن تي تالان كرن تي ونذاكرن وقال لك كردا بخواجي بخواد شوطان بخوا بعد شارج بوكو امبيجن اوديه جبوكو امبيجن اشترسي دولتي امنها ورنا برسك دن دما تجولت دركتي وهاتي المانيا دسبيكي هاتاتا چه زحمتين اورتا ان تايبت سبارتا قومي القريش برا بحث وان بكي قالوا براسي تبيرا من دما بقول از نايم که ما گفت بوره تفری کردی ببی لوده کردی سربسته لوده می ولو چه بجم هیویک مرا چه بو از هاتن بده حتی هاجی الفر 6 سال الفر وتكون هناك مسفيري جيانا برنابم فيري چاندا برنابم فيري از این تگرانابم تمي برم الوربو تمي تشتكي برزح ما تمرب هر تشتكي الورد هيلي يعني جيانا خو بیرانینی خواه حواله خواه زاروکتی مالا خواه چه زانم گوره کسو خزمه خواه پیشتی وی ادویجم قی نوتو پینج بود تشتکولو من هوار جاره یکم خواه نابوی شاعری نای بیرا من جبرکو زوده مخواندی یا جی دسي رئيس يكي ورن بيسان بون بلكي جي جلادات بدر خان بون نابي هرقول عزيزان بيسان دبو دقوكو وها شاعرك بجي دماكو مروف جهكي قد ببني نخوياي مهو قده بقري داية بجي دما مروف دور دچاو در مروف سرخوادت کشيني و دلي مروف تيشي براسيا مجي همان تشت از هندي جي مجي يعني بخوازي نخوازي مروف تي آلي دي دا جي مروف بدر نكي برخواد كبه شرم دكي يعني هاتما ولاتي خلقي خلقوادي ناسنا من خلقوادي ولاتن يعني مزوبوطاميا ديروكاي 12000 ساله چما از نخوادي تشتكيمه يعني چما از بيناسنا چما از محكوم بو ما هر تشتي خواد هيل مضربم يعني آليه ام بيجن غرور مرو نفسي ده باندوركي زياده نيني نيجاتيف المرو دكي مخابل بله نها دوار زمان و خدي دلكتنه جناسنما و چاندا كردي تخباتك بالكيش برچاو دهاتك کرن ده سالن كوت دهاتي ألمانيا دوا سالانا دا تشتكي برچاو هبو ده درباره خباتا كردي ده همو واران دا چه سياسي با چه روشن بيري با براستي ويدامي مثلا وا سالي دسبيكي يعني روجنامه نبون باش زانم سال نوتو دو سيا شوندل اسطنبول روجنامه ناوي و آزاديا ولات كردي دركت او هات پشتی و سوئد تدي سوئد سال هشتی پشتی دربه لشکری طیبتی الباکور ام بیشن اکولکی کو خواندوانی کو ام بیشن طیبتی مموسته ترک بون پرورده ترکی مموسته کرد بون ببوره پرورده کردی ترکی دادن مجبور یعنی گوشبری سوئد ببون اول و داره کاره که پر باش کرده بو گلک کووار داره خستبون گلک پرتوک داره خستبون جار جارنا ام جوان مسعود وردگرد یعنی هن چوبانه وی داره پشتی وی انستیتیک 2000 نوتو اگر از نوتو 6 لبرلین هاتا دامزراندن نوتو 5 تلویزیونک ناوی جارا یکم تلویزیونک کرده بناوی مد تیوی یا ستلیتی یا زمانی هاتا چیکرن پشتی وی هدی او کوبارا روشن استانبول درکد یلی دی ساجی مروف هنکی جی ودی بو هنکی ام بیجن جی دور بو درفت زیده تو نبون و اینترنت نبو یا جی ام بیجن باش نت کشانده و تکنیک هبانه
جهه مروف جارنا نت هاتا مساعده كرن لهدي ودمي لاز تشتك بيجم ودمي دما بركو ما دما برتوغا جديد ام برشاده مثلا دما من تبيرام كوبارك هبو بناوي نو بهار نهاجي هد وشين اسطنبول الدركت جارك جمر هات از وشابو بون باوي من بشابونا مشابو دما بديت بون يعني براستي مباش نزاني بو بخو نمجي لدي ساجيش بركو مدي تشتكي كرديه جبركو دما الولاد برايم جمرو قوتبو ام هر نويد تفيري كردي بي يعني هنا كي او داخوازا من ورهاتو جي بي باشي هدي اويدي بون يعني هدي مثلا دمام تركي نبيسان دمكي باشي مخو بري خوشي گوهرام مگو از کردم وجبو به کردبونی از ولات خلکی مگوش برگومه و چند دق زمانك تيك دچه از مهول داب کردی نبیسان تبري هر تشتي تدس بچيروكي ذكر آن تدس بهلبس ذكر يان هر دو جورة نبيساندن براستی من از همه چه یعنی چه بالام کشان با تدی جیروک جی و هلبس جی و پخشان جی افهمو زاروک مالبات کنی یعنی شاخ یا جی برانشه چند و هنره نه مثلا جارنا من پخشاندن میساندن جارنا من و عالیه دی جیروک بر هف دکرن من عالیه دی هلبس دی میساندن پر جارا مقاله سیاسی مدن میساندن يعني الكي علي متجارة خو عالية كي سينور نادكر بله يعني تو بذي كيراي كو سينور دنابرا هنران تننا عيني تشيروك هلبستن لمروفي آفينر دما خدا ببينه او هيزا كوكاربا دمي بخوازه هلبس دينه دمي بخوازه تشيروك دينه دمي بخوازه هلقى فيلم تشيكا يعني تشتكي تو نبوا كسرن هاني دبيجن كو دوه مروف بتشتكي دا كسبور به جبو خوابلا ولا نكا براسي مروف كاري جارنا تشتكي دا جينا قال لك خواب سينور بكي وكاركي باجينا كي جارنا مروف كاري خوابلو سينور خوابلا ولا بكي وقال لك تشتي باجي بكي وقال لك كاس هنا مثلا بيشتكو من دوكومنت تشيكرن وشون ده مديد ياجي من بروغرام تشيكرن وشون ده مديد كو هنا كاس هنا برتشتادكن مثلا ابو ما شاهد چند كاتشيك جوان بون تابلو چه دكرن رومان دنویساندن دچون درسا کردی ددان و يعني قالك تشتيدن يعني جارنا مرو تري وقت دولة مندية كيفشي يعني هن كاس هن كارم قالك اوايا بنبيسم قالك شوى هن كجي هن تاني آلي كدمين يعني مرو دقاري جارنا سترانكي تشيك و تاني سترانكي قالك باشر بيكو بده صالان هن ستران تشيتكن مو كاري جارنا رومانكي بنبيسي مثلا ها ام بنيرن يعني ملاي جزيرية وديك نبيسا ديوانك نبيسا يعني اگر كرد اولاد بانا ايرو وسر وقالك يسر او وينكيمي مولانا وام بيجن شيرازي ويدي حتى وسر شيرازي وارابانا يعني جارنا مرو واكي كيجي دكاري قالك تشتابن بيسي وقالك تشتابين زمان جارنا جي يعني اد بيجي مرو بلا راحت بيج بركو براسي هنر بي سينوره چاند بي سينوره خوازايره يا ام بيجن نتن الجيهان سينور كرياب يعني اجبر ويكي بلا شفرا حمو جاره كيجان الهام ياجي فكره چه هاد بلا مرو بنويسي ام دبینن وقت تزانی کو ام د سردمکه کو خواندوان کردا گیم دبن هر وها پرتوک تین چاپ کرن و کس وان ناخونه پر جاران دبیجن کو نویسکار بر همین هفدو دخونن و پر جارجی جی دوا دمانا دوی دمه جترا ناده نیشانا خمسخاریه گلو کو مروف بنویسه و برهمان دینه لیکو کس نخوینه یان نرخ ندوه برهمه اف چندین باندور خواه لسر درونیا برهمدار بکه و یکی چاوا دنرخینی؟
مروف دکاری داوایا بیا شیرو ببکی مثلا یک جه تو ملت که زمانه تاتی قدخه کرن پرتوگی تاتی نقدخه کرن زمانه تی امبیجن تل هر چار پارچه لیهید جبری باشور نهار و جواجی شکر هنک هدی خو کمیسر هفدکی لوید داره دم مروف دمیزینه کو حمود شتات شوطاندن تشتك نابت تنه يعني اتخازم بدي ميناك كي بدم التركي بري 10000 هگر نشاشم 2015 یا 14 بو برهم احمد خانه مموزین اویدی چاپ کردن یعنی وزیر چانده چاپ کرد پشتی هنگی بری 2 سال باز ده من چوبخا چوبو او پیکری وی یا وقت پیکر چه کربون اچوبو موی داره وینی من کشاند بو پیکری وی جبوی دوکومنتاوی و چون او خرا کرن چیکک ناوی جلادت بدرخان هبو ام بیجن سرت او خرا کرن یعنی یک ناوی جگر خون هبو چون گرتن سر و گرتن آمده گالک تشتیدین کو بونه شاهد جه کو مدیتی از بحث دکم جت دیرو کان هابو دما هنگا هارو به هناك ملاجي سارد بي هناك يعني دو ترسي والولات الذهب دبلوماتي كردي هبن تم تنقار بي يعني بي هر عوض كيجي بكري جبر كوتشتك بين ابدينا بلاد آلية دي ده اگر مرو وك ابدي ام بفكرن وكي ملات وكي خوي وجدان وكي ام خو در پرسیار به مسئله بینید چه بلا ببی ام مجبور ام دفرده مثلا جارن بجم دمکی ام تشتی باش نان بیسن ام پروگرامی باش چه نکن حتی قبل دچه تماشایی دید که ام چما فیلمی باش چه نکن ام چما رز فیلمی باش چه نکن ام چما پرتوکی باش چه نکن یعنی دوی علی دمرو دچه تبراستی سال نو 2000 شونده پر کردی هاتا خواندن باکور یعنی تدچوی جه کی پرتوکا حلیم یوسف دسته کی ده بود تدچوی جه کی یا جگر خوین دسته کی ده بود تدچوی جهدی يعني در میزان مموزین در سر دسته هر کسی بو هر لیبه پاشی اف کشتنو گرتنو تالان کرنو ام بجن کوشبری چه بو بیجی هناك باندول کروا کی دیجی نفس عمل و داره بنگها خو ندانی الاوروبا انستیتوی منه بو ام بجن قنصلوسا منه بو دولت منه بو اول جنه مثلا عرب ام بجن قرآن بزمانه و ام بجن ترک خودی دولتن ام بجن فارس خودی چاندک و ولاتا که اویدینه لی کرد هناك البدره بنگه که باش من ندانی کو ابن فشار دبی دماد چه فری آلمانی دبی به آلمان فری فرانسی دبی به فرانسیس برکوز دیوباب جی سیده نخواندانه یعنی پرانیاز دیوباب کرده اره کردی داخل لی کردی نزانه نگم تشتگی بدن زاروگا دما هبونه که و مروب جه سود نوگره و بلانه که مخابن تیگ دچه یعنی دوی علی ده گلک جارم شفارت بشن همشه بو چه دنویسن پرسگره چه دبلید علی دی ده ها ایمانه دویم هنگ یعنی دویم تشتک بکن یعنی ملاته من نکارن اجبوی برجواندی خوی شخصی انجبو ام غمساری خو ام به تشتک بکن چه بلا ببی دوی ام بهتر ام تخواد مسئله بی ام بجن کو ما بنگهک ندانیه کو ام بونه سببه به ساربونی یا جیوه پرسگره که کو یرو ام نقاش دکن ام دبیجن گرگ من ها بیشتر کردش ایدی کردی زیاده نخونه گرگ نه من نقاش کردم ما گفت بعد کرد ایدی زوالا زمان داگر کردن آخوینن ها کرد ایدی گلک بکردی توینن گرگ کام هی بهتر بکن گرگ من نقاش آبی کرباله مخابن افراستی که بله لذت داره تشتکی کردا بسیر هیا بهانه آوانا روا دبیجن ام دهندری ولات خدا من نکار بوخا ifade بکرا کسین هانی هاتن ور یان چکفن دا لپنابری الاوروپای دیجین تارو جا ایرو تما تجوانا را دبیجی چما هون به ترکی دبیبن هون به کردیا خانا بیبن یان تو روز آویایی کی یان هن روز آوایی ام بیجن هن باشوری یان هن روز هلاتی چما هون به زمان داورکران داخلن زمان خوا نا آخرن گلو هنجست زمان خوا شرم دکن او دجمن او که ماسیا کسایت هندره ودا اوگریکا کیمبونه هندره ودا چاندی گلو راست بسرکت راستی بسرکت تیم به داره زاروک خوا فیری ترکی دکن دوسا و زاروک خوا فیری کردی دکن ام نب از بخوا تایبتی از بخوا نتیجی پرجمارا زمانان دم امروف فیری گلک زمانان زانبه افتشتی که نه
نه نینیه برواجی به ارینیه لی دمامروف زمان خواهی دایی که پاشگو بکه افتشتا براستی سیره یعنی تود بیجی برپرسیاری دکوه سر ملی که سر ملی او جیواک یه خواه فیری چاندان اتویت نگری یان دکوه سر ملی سازی کردیین به پولیتیک به روشا پولیتیک و مجولن و تجار گرنگی ندابون واره چاند و بنیاد کرنا چاندا کردی و یکی چاوا دبینی مامستا ها الویدر تدی کر نتنل باکور هنه لجبر کو بشم هنا ياجي يا هري كون بنت بجافتن عاصم لكرن كل روجافاجي هنا مثلا نقاش ياجي افي غازنج بروجافاجي ويرجع استف البرنامج كيبوم بحثاتي ساف برس هاتم كرن سر روجافا الامبيجن روشلات جي كرت هنا الكور روسيا جي كرت هنا نهال بيدري براستي امبيجن الباكور رخصني باكور دس يعني دمال ور دمكي براسي جلك سازي تشيكرن جلك وجلك تشوي نوا عمدي تجي سازي كردي وحتى كريش كين دقرت والله جرى بيجن كريش ياجي امبيجن هيلين زارو كان تشيكرن تلفزيون زارو كان تشيكرن ديسا جلك لي اوقاس ديسا جيجبركو روجنامه چه دیکرن تا گلک تلویزیون هبونه هنگا و حمود دیک چون لاوروپا جی الكومله هنا امبيجن سازي هنا اللي مخابن يعني انها درول كافي سر سيك هسا اولي كافي سر روشنبيره كرد جبركو اف اركوانا اف اوجدانا وايا و اف مجبوريتك وايا كاري واقبه كاري روشنبير اوه كاري ملاتي خوشياركي جبرويكي يعني ابنا بالسره دو اركا بارتيايا و پارتی براستی هنگا بخوازن اویدی بکن هنه کی بهتر سر دهرن یعنی بهتر مسئله بجدینین و ملت بخوازن نخوازه بری خودی سیجی ارکا دیو باوایه لیف هر سیجی مخابن امجی یعنی ارکا خواناین از گلک نویسکار و هنرمند و آناسکم باکورن خودی نابن زاروکی وان کردی نزانن اوروپا ته ساله که 2 ساله فیری آلمانی دبی شوار چه فیری انگلیزی دبی فیری فرانسی دبی اد چه ل ته بدره 10 ساله 20 ساله 3 ساله منی و که موجود زانن آلمانیا تنه 6 هرم زمانی کردی فرمیه مروف دگاره زاروکاره که تلویزیون کردی گلک هنه امبیجن کوبار هنه روزنامه هنه شو اینترنت ها بصدا پروگرام هنه و بصدا امبیجن مالپر و اویدی هنه کو مروف جه سود ور بگره یان دنجی یعنی براستی مهنه کی انزانم وقت مقامی کردستان رزگار کن همین نوکانی زمان چیکن مهنه کی ورگو لی بلکی هنه کی ما حسابك شاشكر يا بزانين ياجي براسيم جدي ما مسألة نديد إجانها مخابن وصاد مخابن إيدي مروف دميزيني لكولاني كردستاني لكولاني جزيرة لكولاني آمده وكولاني واني خل تركي داخبن يعني نفشا بيشتي ماشي بلكي بكردي باخ بلي هكا هالو دوام كي نفشتا يعني امبيجن نفشا ايدي الصفري حتى بازه بيستي يعني بيشتي 4 سالي انا تتري والله كزنتي بدري نقو مالات نقوتيه تركي باخبه بويا وقت نورمال بويا وكي زمانه چزانم يعني بويا زمانه مديا بويا زمانه روزنامه و بيگومان پارتي كرداجي گله کووارا تلویزیون تشتا براسي پر بعربي چتكن به پرزگریک و کسی دیجی ویجی باندور ببن و پیش روز همه مزینو که تشتک دستی مدنه مایه یعنی نها افتسن گریدایی به مرسلا چاند کردی تبراستی تو دبینی خباتک برچاو دکارن سازین سیویل
ين نبسروا بارتيان تهيفيه دوان دا دبيني كو كاربن همبر بشافتنه خباتك روناك بري بكن تدي دما الولاتكي ناملاتكي وزارتكي چاندي نبي تنكاربي ام بيجن گلك ريخستني گلك عالي ياجي ام بيجن كسن ريخستني سيفيل او خو پیش خو بريخستني لكن گلك زحمته يعني جارجانا از نابل بيدرين ادم مثلا چند رو پل ياجي هن تلفزيوني كل سر انترنت مديتن براستی متگوت آها باشه و چش یک دزگه کی کردای روشن بیری چوبو کوسبی گرم که ناب وکی پرد نواری خصنی کردان دجی و دکارن همو چشتی خوب کردی چیکن و هر کسی رخنه بکن کس نابجی ولا بج بو من حتی به پارتیانج بو وی دیه پاشه مروف دیدی کو جه کی دی بد هاتنی گریدا یعنی تنه افتش تک دی یعنی روشن بیرین کرد ام بجن نویسکارین کرد کسین سیویل بقاربن بيجن امر ولا ضمن اميجر نستر خو بلا بارتي كاري خوي سياسي بكن بارتي نابجه كسي كردينا اخبن نابجه كسي نا الا هدبون عربي باخبن ان فارسي باخن نا ها بلكي زياده نابجه ون مجبور كرديجي باخبن ياجي يساق تركي وعربي ليه هناك في عليده يعني جركم هناك امجي بيجن قالوا كونه ماتشنا يعني مثلا مروف دچه المانيا مروف دچه کولانی ترک زمانی خود آخبه سه نفش الویدره مازن بویه عرب زحم زمانی خود آخبه یدی نفش زمانی خود آخبه تانی کرد طیبتی هم کردی باکور یب کردی جی داخبن پرانی آن هیلا بوتانی نه هیلا وانی نه یا ترکی نزانن و یا جز روجاوا ینو هاتی نخواه که دیت المزینه هرکس ترکی داخبه مخابن يعني جبر به چنده براستی گرکه یعنی گرکه سازیه یا گرکه گلک و گلک درنگ جمایه و کسی خودی اوجان کسی به مسئله ده خودی فکر وکی ارکی وکی هانی دادید کرده مثلا گوتنا ناموسی گوتنا کی پرمازنه وکی ناموس به مسئله ببینن و بیکاری بمشینن نخوار پشتی پیشروج امی هکر واها دوام بکی امی پیشروج نکار بن حسابی بدن و تادی ام تمید بجن دیامو باوی ما تشتک نکر زاروک جویش زاروک ماجی پیشروج وی بعد تشتاش مرا بجن امی نکار بن بل ویگون هی وی وبالی در کبن بله تجمرة هناكي بحثا بنا كرد بك او سازي تشكر تاروجا ايرو دواره بلند کرنا چاندا کردی و هفگرتنا جیوا که پنا بریه دا پنا کرد از ده سال 1921 ده هاتیه دم زراندن الانگلیستاني يعني پن بزمان انگلیزیه تیواتای هم بیشن هلبست و چیروک یعنی پخشان پشتی و سال گلک ولات بونه اندام نورک یعنی لگور ریگزی کسی نه بیشن نه دولت به ند نکاری بو به اندامه وی لی ورخویای کردان سال 1888 988 لبونه و دمکو بون پایتخت آلمانیا بو بریکو برین بی پایتخت هنک روشنبیر الویدر گهانه هب او داخواست کرنه اب داخواست واحدیه قبول کرن لگوری ریگزه کسی 21 یا 25 یعنی 21 شونده کسی که نویسکار ورن جمع هب سری لی بدن تنانا نتوی بدن او دکارن يعني ويدوسيا وان ويدا خوازا برچاف دگرن لکولین دکن کارن يعني کارن بپجین لکسی به دولت چه نابن یا کرده تنه چه بو یا کرده بیهاویده چه بو پنان هم نتویجی جدور 106 حتی 140 پنوه شقادی نام نتویج ولاتین جدا دما پنجی 2 سال جارکی کنگره خود که و ام بیشن دوا کنگره دا دلگی وی اندامه وی بجدار دبن و ام بیشن سکلاتیر و سروک و او تینا هل بجارتن حبس و
کس شر مرج و شرط واجو هاي كروجنا مبانكي كوب كرديدن بيسي و ام بيجن مقالي وي هبن قنجكي وي هبن برنامج وي هبن ياجي نويسكاري كو دپرتوكي وي بكردي هبن لي حمو آلية چاندو هنري ده پنا كرد يكم سازية قادنا مدتويده كو دكاري مثلا كردا بسينورا و مثلا زمانی کردی چند کردی ببی قادنا منتوی هر وها زندانی الحبساجی دکاره پیشگیری بکی کو او کش حبسا ورن بردان و گلک ازمون و تجربه و مینا که بیجی چه بونه پنا کردی جی یک جوا پنایا گلک کاری خو بیشن نونرتیا و روجابا نونرتیا و الباشور روشلات روسیا الباكور دمكي ما خاصن كو هرنا آمده حتى لو دي بجيبون لبي باشيا و جاركدي و قربا نخوشي دركتن جاركدي هاتن ألمانيا أفجي أزهين جوان بومي هي الظروف وهن بيج مزاهنقاتي بدي شون ده همه هين من شكو أزهين بيربج من دمكي بيرب تمانكي جالك بتشوك ده من برتوكي خوا در خستن اجي عندامي وابو عندامي تيما وها دوام دكي كسن كو دپرتوكي واب كردي هبن روشنما باب من دكارن سريلي بدن براسي گلك چالكي دينه كرن زماني كردي ده جبو زاروكين جبو مسالي كردان جبوي ام بيجن چاندو هنرا كردي جبوي حتى جبوي ناسنما كردي خباتكي پر باشتي كرن قادنا من تهويده بيكو بتري خصنا بقري دايبن بيكو ثاني سازيه كارو شين بيركو قادنا من تهويده بسينور دخبته دباوريات تدا تنا كرد بتاليك سياسي بشجريا وناقه نخير هر عندام بدي اخوات دي باش تشتكى جي وري يجبركوش حموري خصنا نابده هنا يعني كي جان خصنا الكردستاني هنا چاپی و راستی و امبیجن اولداری و امبیجن آتئیستی و کی جان رخصتن هر کس کی خو رخصنا خو انگا دمات وی داری کرد کلوی داری یعنی امبیجن نویسکار کلوی داری بله دبی کو جار امبیجن دمال آمده چیکن مثلا امبیجن هرن آمده چی بکن وی داری شهرداری دستی مدبی بکاربن سالونه کی بدنامه يعني جبوكو تتدا كونفرنس كيكي يال هاوليري ايرو ام بيجن باشور ابيديه باشور آزاد هنكي دماكو مروف هر بدري شهرداري ابيديه كي بديته صالون كي بديته پراشتا نگري ياجي ام بيجن قامشلو ياجي اگر دفت هبن روشلات او قاس وكي دي تشتكي نينه تشتكيدن قالك جاء المان اف سازيه المانه مثلا او سازيه وان هنا ي ام بيجن آریکاریا چاندی دیگه هنگ جوا مثلا جانا مروف چه جهنا اف جهن جوا کو مروف کاربلی راکبه هنکی امبیشن زیده گران مروف هر کس که مو پره امبیشن دما واحد سه روزش با کنفرانس جبینی یعنی پی کاتش پیوسیا تدی هنک پیوستی هنل ویدره مروف دده او قاس یعنی تلاقی بطریق استنابتونه بله لگور نرینا تا بهتر زمان کردی آن ترکی زمان دربرینه د جواک مدا وقت باکور کردستانی و دناف قاطع روشنبیران دا به تایبت به چه رنگی آن چه تدبیری دوه بستاندن هم بر پشافتره و دابون نفش کردی دو پنابریه دا براستی تدی مثلا بجن ها کردستان الباکور مالتي مرش درسم ارزنجان حتى بقادية مني وحتى بتشولكي ايدي كردي ناقم روشين بيدي واجي كردي نزان يعني امبيجن جواتي وان تبني وان فكري وان هزري وان هستي وان بروجي واي بيشا روجي حمو بتركينا رابرون اشتناوان حالیه دیتی آمده وجوده و جول امریکایی بیشتر والی در دوروانه و سرحد و بوطان هنگ روشن بیری و داره یاجی بیشتر کسی وکی جواک خانه یعنی دما کو باجار کاسم لبویی به او کسی ودیجی آسم لکنه کیم جهنه کودوی باجار بیشتر جهه که دکسی نویس کارت ببینش چولیکی یاجی عرفای ببینه کو کردی بنویسی یاجی کردی خبر بدن یاجی حتی سیاستوانی ورجی ولونه مثلا پارلمانتری مهنه پارلمانتری وادرب ترکی داقبن لی جمع کردی یعنی اگر یعنی برو جوا کرنا قمجی لی جدی بیشن گلک جهان قادان کردی داقبن دیسل گورا و هره جه عاصم لبونی لی مخابن کردستان باکور گلک بچوک بیه ارنیگاریا و
يعني باجاري وكي سيوغاس وكا العزيز وكي آديمان سامسور كوجر بيجن وكي ديرسم وكي مالتي وكي ارزنجان ارزروم افانا بگشتي بونه تركي يعني كردي لنا ما دردوري وي مايا گوندو نافچي وي مايا هندك و جهه وكا بيجن تشولك وقرق وچان روحا جي هيدي جنيدي درباس بيه يعني هاتيه داليه اخفتنه ده ناسنما كرديه اختاندن كردستان هاتيه بديه علي براتيكي ده هاتيه حتى بعمده هاوك جغرافيا اري بجنا در باجاري منا دي براستي داليه اخفتنه ده انا يعني دي هاتيه امده ونبا امده جي هركس دي جوان هركس براني تركي داخل دمات البجيجي دبجنا بابديا برا يعني دبجنا في زمان امده ايدي تنقاري بيجي چما تركيجي داخل دردك نشان دادن ناو دفو کامه بله جبو بلند کرنا گیان نتوی چی پیدویه بنرینا تا بکرن سر آستا سازیان سر آستا پارتیان و هر وها سر آستا آفرینران براستید وی بری هر تشتی نویسکار هنرمند و برپرسیار پارتیا به مسئله جدی بگیرن بی آگری اسیمیلاسیونش بکوی خال پیشی بگیرن دادی جاری آگر دخلات شد که دخلکت راهشتا آوه خود راهشتن داری خود چونه پیشیه یعنی یه پیشنگ یه کوکاری بون ببازن دوی اب هرن پیشیه دوامین جی دادی تل مدیه خلکی گلک پیش کتنه ام بیشن ایتی خل سیاست خل عاجز بن خلق تمی او تیش خلجی عاجز بن اگر علیه چاندی تلویزیونی کل چاندی ورن چه هبن ام بیشن فیلم گلک ورن چه کرن رزا فیلم ورن چه کرن برنامه زانستی ورن چه کرن دوکومنت ورن چه کرن ام رفنا کی گرانی بده سروا جها هر وها انستیتوی ورن دا مزراندن ام بیشن کار بدست ما پرن زنگینی کردا پرن همه بکاربن پاورا 10 کس هیرک یاری کاری بدن هر باجاره کی وقفه کی پچوکک او دک کی وک انستیتوی ام بیشن هنگاه دامزرین چاوکو جهوا زمانه کی نینی دماغ گرهان اسرائیلی و گرهان سر آخافه او زمانه کو جوفی پارچه بوبون زمانه عبرانی جاره کدی زندگی کرن يما ندوي روشي ديجي قال لك شانسا ما هي يعني برتوكي ما بيجن هي هلبسي علي حريري هي ام بيجن هلبستي بابا طاهري وريان كوجبري 1000 سالي دستي مدهنا يعني هي هزارة هي مليون دايكي مهنا كوكارم ساعات استرانا كردي بيجن يعني هي قال وديسا مثلا قال لك دزجي هم الباشور هنا روجافان ها تشيد بن اوروبا قال لك جها هنا ام هنا كيف بخنا حركات يعني ام هنا كي وير رح كردي نبز مديا تركو بكسة شابجرو مسألة إيديولوجيكو ومسألة نظام خلاص كرنا دقيقة مسألة كرد ونتوي أمنيزيكي مسألة ببن أم ويه هسته هناكي بلفينن از باوردكم أمي بكار من بيت تانغاسي درباس بكنش بركو بنجها كما براسي بنجها كما قال كرد هي جبركو دم از شوم كردستاني قرهم وبدوكومنت ديرو كي ادبي تشكر مديد قالك تشهنا يعني مروف دكارت هر گونده كده بلغسلكي ده بلغسلا تشكي ده دوكومنت را تشكي قالك تشهنا كو مخابن يعني كردستان ويدي بيبي وكي دبي اركلوك چاوده چه فرچا خل اخ كي دو هدي امبيجن واركي ديرو كي درخه يا ماجي هنا كي ولوا دبي هنا كي مقبل بينه جبروا كي بارتيه ما حمو فرقنا كي تشابي وراسي وكيجان بارتي بن روشن بيري ما حمو كيجان عالي بن طيبتي جبركو او نينكا جواكينا دفي هنرمندون روشن نفيس كاب زاروكي خورا تركي وعربي وفارسي ناخذن دفي زاروكي وا جي هركزي بيتر كردي بازان بن دفي بوي هاوي اگر يكي كرشي دفي مي نحسبين يعني بله هناك دبیجن کو پارتیان سیاسی پروگراما خویا پارتیتی تنگ بریوا دبن سر حساب پرسکریکن ناوروکی بینگهین جگل وک مرسلا پشافتنه وک مرسلا خودی درکتنه سر چاندا کردی و زمان کردی هر وحات و دبینی حمله خواب ریوا دبن
حمله خادی درکتنه سروکان و سر تجدیده و سر گرتنه و یعنی جماورن خواهان آلیگرن خواه کرنه ده ناو چپرن رامان پارتیتیین تنگ یه دیگه آستا نجات پرستیه جار جارنه یجبو و یکی ام دبینن کو گل هر و هر تیب شافتن دجمن جی بزانبون بحکم زیرکبون خواه و زانبون خواه روش کردا دزانه ایدی چاوا بوانا را تیکه و زورنگه و زور آوانجی بداوی ببن گلو یه پارتی المتین خواستن کو برجواندین گل برچاو بگرن نه برجواندین خواه و ام بیجن چپرن رامان خواهی تنگ من برين هاجي هو ديسا بيجم براستي اركا حمو ريخصة مانا ريخصة جبو في ولاتي كاردك جبو ازاديا في جالي جبو زمان وناس نما في جالي يعني راستا برتانج مان قالك بلابو كي كون فرنسي هو جفيني خد تركي تشيتكن بعربي تشيتكن زماني دي تشيتكن برين هال تلفزيون كي برهنا دبيجن ام بتايبات جي كسي هاني جو بارتي سياسي قطبنا برهنا دبيجن كو ايدي باواري ملت بپارتي سياسي نمايه بسوزن گوهرتن نمايه تم سوزا ددن هر کنفرانس که کو اما گوهرتن آن چه کنه اما برجواندی انگل برچاو بگرن اما الگور رخنو رخنداین هرن و اما سود جه شاشتی و که ماسین خواه بگرن لهر وها پاش واد چند جبروی او پر دناف برا گل و ریخستن قطبوها چاوه به یکی دی بینی چه رنگی دوه او پر جارک دن به آواک درن من دقوا السروي بردوام بكم مثلا من برين هالبرنامج تلفزيوني كي مجوكو براسي دمام هرن جهكي وترك حمول وداري ترك بن أسهر مودي نابجن ولا روكيو إزمان كرده دوستا مايا اشتا هاتيا بداري جبركو بكردي نزا بتركي نزاني كام حمول كردي باخبن زاني مجوش جبركو يا مولو دكن دما كي عربتي جبوي سر خاطري ويا عرب حم مو كرتر عربي داخبن يا كي تركي حموش جبوي تركي داخبن جبت شما بلا ترك ورقربانك وري ودير باشا دوستا كيما سر جافا براسي هاتيه وديري مالويا بالي بلا امجبوي خاطري اوقا خاطر جي تشينا بتدي كرد بولونا يعني كردا دبجن تنا غريبي يعني هر قوت انتنا غريبي ولاتي خدانه زماني خدانه هر تشتي خدانه خلكي بنابينا غريبي جبر ويكي او ملاتي امبيشن بالزانستي وملاتي بالشخصيات اخوها بينا اخوها بلن نبي هناكي سولانيك ببياجي هناكي دم كرد او تخوازي زوقك تشتي تشيبن يعني زو مرو دكاري تشتاك كجبركي وكا شير زو دفورن وزو دجمدن يعني ام كان دكارين هناكي زختار سر حموري خصني من بيجن مثلا من كان ودي ما كان قناه مال باشور هنا ياود ميزين رزفليمي تركاف تبور قراندنا كردي وددنا وشاندن يا جي ام بيجن الباكور ام تميزين تلفزيوني متين شويه مرو بده بقى شويه هنجي برنامج جي مرو بده بقى حاجه بروجرام تركايا اوقا كردي بوني دوره يعني راس برزغريكا ريخستنان ياجي يا قال لدوي دي سواك مقوت قركم هنا جير بن ام زختل سر ريخستنا يعني دما هنقا بيج ريخستنا شبون كردي ناخذن ابيدي ناكن بلكي برسوي ماجي نادن اللي براستي اوجد عليه خدها ودان بدها تلفزيون تشيكرنا بدها روجنامه تشيكرنا يعني باش ام تشدكن يعني قرك امجي هناكي ابيدي اخوزان بن هناكي امجي اركا خوزان بن هناكي دي ابدي الواب هناكي دي زختي الوابكن ياجي مثلا دكارن ابدي بكن مثلا ربشان بير خواكم بكن بيجن تلفزيون دماكو وين دقنالي خودا ام بيجن ريزفليمي تركا ورقرين كردي ام بي بروتستوت كن دا شفرابكن ياجي ام هرنا جفينا دما ورن تركي باخبن ام بيجن والله شبركم تركي البلد خبن بي ام رابن ام هلوس نشان بدن براسي ام هلوس نشان نادن امجي دشنا اوتوماتيك من امشي تركي داخلن ياجي ام اجي عربي داخلن
جبر به که براستی دوی بریار تند ورن گرتن بریار جدی ورن گرتن وس بهی گلک درنگ بی بله بری ام هرن داویا به هفتهینه ام تسک بکن تخواد بینی لو نویسکارک فمینیزم لی تخواد بینی نویسکارک جبو همو مروان نتنه دنگ جنی هر وها دنگ ميريجي ودنجي زاروقاني ودنجي بابيراني ودابيراني وسط خادبيني وكود خادبيني كود في نويسكار تشجن تشمير هركا آزادی بونا مروبان برچاو خواب بگره چاو یکیت نخینی پر هند بیجن کویجه یک هیا جرات بیجن جوره یک جویجه هیا جرات بیجن جوره یا ویجه یا جنا تو به دابشتنی جن میر وسا هر یک جدا به یعنی چاو یکیت نخینی هناك برزيري دركي انترنت دابو كورا يعني دماكم از بحث جنكي بكم اشخا حقسزي وحقارات وايش وتشتهاتي سري عليه مالباطا بي عليه امبيجن دوبا بي عليه زلامي بي عليه براي عليه جيراني وحد عليه دسلاداريا دجمن بيا كي بشخا از بحث دكم يعني شخا مرو ما في جنيت باريزي لازنكارم تنيج بركل كردستاني برچاوی من زاروک کردان جی قتل دبن کو زاروکن امبیشن کورک جی اویدی دبن فیری ترکی دبن آسیم ندبن باب جی تینا کشتن تینا گرتن یعنی اجبروه که از خواه کردک دبینم و از تشتی از هزر دکم تشتی از فکرم جبو من جنو میر جواکه کی کرد بکته از دخوازم وی لگور شوی کو از دفکرم اگر بقاسی هزر خواه وکی تابل وکی نگار بکم و پیشکش بکم لیوا که جنه کی بخوازم نخوازم گلک چشت هنه مروف تیشینن اجبر کو براستی دما مروف دیروکی تخوینه طیبتی نهاجی مروف بینه گلک حقسزیل کرده جنه کردات کرن جالیه میره کردان به و چاند اجبر کو او چاندا دسلادارا دجمنه کرد بره نولو بونه جنه کرده از بومه شاهد مده کسی مختار جنه مختار دیت بون یعنی از مجبورم واجی بپارزم لی ارمان جامن یاجی تاکوشینا من نتنه پاراستناش تاکوشینا من یاجی دخوازه من یاجی خباته من جبو من جواکا کرده کو جواکا کرد نتنه جنا پکتی جن و میران شردو کا پکتی تبه گمان مرو جبرکو گرگ مرو پیشی جمار جنا راوری بکرن جبرکو مدید کوبانی شر دجی پیشی دبون و جه سیاسی دجی و گلک علیه چاندی هنری دجی ام تجاره وقت جنج میرا کم نبونه یعنی بلا مرش کرما خو وی علی بدینه کن وی علی ما بدینه کن پیشی المناگرن و بلا هناك جنجی هنا بنابه فمینیزمش کرما خو زیده دجمناتیا میره کرد نکن میره کردی نه آزادن او کسی وشخوا کسی که زانه به واتشتانا که زیده دجمناتی بس بهی و پرزگره نابرام و میره عدد درکبه یعنی پشتی دجمن خلاص به مشاره هبدوکن فمینیزم نه شر جنیل هم بر میره پاراستنا داخوازا مافی وکویا جنو میره یا از واحاتی دیگه بله وصای بخوا ین تیدگها ناوروکا فمینیزم زانه کو او داخوازیا وکوی و یکسانی ناورا جنو میره البته پیگاتی داوی جه کسن ین نو دست نویسه دکن چی شیرت تا جبوان چیه؟ استافی لشیرت مجبور کسی تنه تنه توازن فکر خود بیالی دبیجم پیوسته کو دما کو مرو د نویسه که براستی بری هر تشتی مرو هنه کی کردیا خو هرمی نمینی یک دوام کلاسیکی خو باش لی کولین بگن سيام ستراني خواج امبيجن لاوك ستران بايزوك حيرانوك ساريلي انجي امبيجن دنگ بيجي بانا باش گهدار بکنج بركو پرتوكي ما پرتونانا
لێ شەر و جڤاک و ئەڤین و دژمناتی و خۆزا کۆچەری کۆچبەری ئەف هەموو سترانێ دە مرۆڤ گوهدار بکەیت وەردە هەم فکرێ مرۆڤێ خوڕ چێ دەبن ئەز میناک یەشار کەمال بدم یەشار کەمال بخۆ کوردە لێ چیرژبەر چیرۆکên کوردان ترکî nivîsandin xizmeta zimanê Tirkan kir zimanê wa pêş xist romanê herî baş nivîsandin tenê çîrokê Kurdan û ji ber ku baş guhdar kiribû baş lêkolîn kiribû ji ber wekî em bixwe jî û ya dwê jî em dikarin gelek feydê ji êdî wergera biyanî pir bûye em karin gelek feydê Swîdê ji Ewropîya bibînin ji ber ku bi rastî Ewropî jî û Amerîkanî jî miletekî pêşketîne em bêjin ji xweşdarîtiyê xelaskirina gihane gelek cihê baş reformê baş kirine piştî 100 sala 200 sala em karin gelek feydê ji berhemê wa bibînin û lê divê bingeha me çawe yani divê bingeha me li ser bingeha klasîk bê çawe ku îro dema em ser erdekî xanîkî çê dikin xanîkekê mordan lê ser wê axa xwe li ser xaniyê cihê xaniyê bavê xwe ev jî li ser klasîkê xwe em dikarin klasîkê xwe baş lêkolîn bikin û gelek xizînê Kurdan gelek hene yani gelek hene ku em nas nakin gelek heye nehne wergerandin gelek destxet hene destê xelkê de gelek em bêjin hene ku Kurdin lê nekarîne delfet çê nebûne ji ber bi zimanê biyanî nivîsandine ji ber wê yekê bila Kurdî gelek xweş e dema merov dinivîsê dema merov dixwînê dema ku merov hîs dike dema ku merov pê têşihê dema merov pê keyfxweş dibe merov pê xeyal dike merov pê aswê nîgar dike merov pê ciwan merov pê xwe timam dike merov dike bingeha xwe pê kamil dibe ez hevîdarim ku ciwanê Kurd bikaribin yek ku bi zimanê biyanî jî binivîse bi zimanê xwe jî binivîse zimanê xwe nehêle ji ber ku pêwîstiya me ji her kesî bêhtir bi zimanê me heye zimanê me nasema me ye nasema me hebûna me ye hebûna me sînor û pêşeroja me me tu welatê dînînin tenê me Kurdistan heye heger ew dernebe sibî em hatine vir sih çil salin kesê me em rê Xwedê dikin em cenazê wat bin wê derê em dîse diçine wê derê em dîse ji wir diaxivin eger ew ax nebe sibî em cenazê me miriyê me mênil kolanê xelkê xelk cih jî nadine me wa veşêrin ji ber wekî em ser wê axê divê em dar û çûk û av û kevir û her tiştê wê xwedî derkevin û em her tiştê wê binivîsin û em karin tiştê baş jî çêkin gelek tiştê baş jî çêbûn em dibînin ciwan stranê gelek baş çê dikin pirtûkê baş çê dikin filîmê baş çê dikin hêdî xwe pêş têxê ji ber wê yekê divê ev pêşketin bêhtir xort bibe ji ber ku pêwîstiya me çikû dijminê me her çaralî pir dixebite ji bo ku me tune bike ji bo ku me asîmile bike ji bo ku me têk bibe û pêşiyan ha kesê Ermenî kiriye kesê Asûrî kiriye kesê Suryanî kiriye heta cihûyê Kurdistanê ji wê dê birine heta Kurdê Êzîdî xwestine xilas bikin û Kurdê Elawî xwestine xilas bikin ji ber wê yekê Kurda hetan hal ber xwe de ji birê de ji wê bêhtir karibin tişta bikin ji ber wekê ez hevîdarim ku û daxwaza me be û erka wa erka xwe pê rabin û êdî nebsa da her heftî wekî welatê xelkê ne salê heftiya bi dehan pirtûkê me roman çîrok helbest pexşan senaryo yê baş û yê modern û yê ne tenê çîrokê gund û ax û axînê me mesela wekî welatê xelkê tiştê xeyalî tiştê em bêjin dewletê tiştê bürokrasî hemû were nivîsandin yani herî dawiya tiştek bêjim filîma Efendiyê Gustîlka ew alwajêra dê herînga ew filîm dema çê wê tê bîra min ew pirtûka mina yekem de çîrokeke wilo bavê min ji mir gotibû ez fikirî min got ew çîroka Amerîkaniya bêriye heman ama şêwa wê hinekî guhartibûn yanî dûr de kitikê ew ê dîdibû pisîkek hebû Gustîl dibir diketa avê de dikete zikê masî de îca zilamek diçot kete nav de xwedî li nav avê de cîhaneke dî digeriha بوی گسیل که ایجا گلک چیشت هنه براستی که ام قیمت نادنه ام نزانن لیم دبینین دمایه که دی چید که اجر هنگا مروف قیمت بدیو مروف سر بهزره تشته که مجی خلکی که امترتونه حتی گلک تشته مجی خلکی زیدنه لی بخودی نشولاندی وکی مگوتی خامن و نچاندی نبیار عرده وی بله ام دوی هیویه کو
خودی درکبن سر چند خوا زمان خوا وجه خوا و بهیویا ما تو همو و کرد لولاتکی آزاد نابوی کردستان بجون و دولتک ما هبونک ما وک همو گلن جیهانه هبجی هم به هدیه برنامه خوا بداوی دکن سپاسیات دکم هلبسوانا هیجا رکیا اوزمان تماشاوان هیجا و برمت هم هاتن داویا خبه خلکه حتى خلکک دن بمنن خیر و خوشیه سلاف جبوا تمام تماشاوان هیجا و برمت دما خوش به ریبر هبون گلویا برنامه من زانیار ایرو میوانا من ایوا برکل جکوبانیه راگهانفانه رادیویا کوبانی اف ام دا خباتی دکه هلبت حتی بکلوری ادخان پشترا اندازیارا سیویلی نتخان جبر بشتر و جه 10,000 جه شامه وگریا کوبن و نها جی چه پیشکش کرنا چیان و برنامه که قسمت وزاری و آستانگین دکوین پیش چی باید و سر مرسلی دیواقی بهتر نجوده او برنامه پیشکش دکن غیر هاتی ایوا برکن ابنها دست بیکن فرسا خواهی یکی جبوتا یلو تا رامهاندن البجارت برتا خودی دید بو وقت راگهاندوان و تا خواسته بو وی رفته البجاری لی بهتر تردید افکار دیا بریا وی کاری تو جیان خواهد دونی بهتر هاندن جبوتا پسپوریا آفنریا آنگو بعربی بجن هوایا آنگو شوازا کاره شخا وقت جی گوت یعنی ام 10,016 دا ام هاتن کوانی یعنی کم بشا هندسه مدنیه بخوانده ل درفت چه نبو شر لشامه چه بو و ام هاتن کوبانی بشتی که ام هاتن کوبانی جی شخا خوشکه که من جی راگهاندن تام خلاص کریه و شهاده جیستانده و چو بشا راگهاندن کار کریانی پشت راجی ود یعنی و بشا پر حز دکر برما هول دادا کو ام جی تی کافن ببشه دخواست یعنی ام جی تی کافن ببشه مجی ددیت یعنی کار خواباتی خو پر خوشه پرتش ننوتی دهانا جبر مجی نکم بو تام شهاده بستانده لما قلت ام هارن دوی مجارل دا کار بکن شخام هاتن از کتم قناة روناهی من دخبطة روناهي دا کار کرد روناهي تیوی ساله که بیترجی برکی من تدا کار کرد بشتراجی من دخواست یعنی ازوارم رادیو مخواستم قلت دخوازم هرم رادیو دا کار بکم جبركو في درجي بشي عربي جوان قرقبو وانا بخوا قلتن كوري هاري از هاتم ده راديو بشتي ستيما هون پرورده بركي أستاكي مجي ده عربي ده هابو مرد قلتن تدكاري نوچين عربي پیشکش بكي من نوچه عربي پیشکش دكر برنامه عربي هابون برنامه جنه تانه گریدای پرسکریکن جنه بون جیانا جنه بون مرد گوتن تدکاری
عربي پیشکش بکی من دمک اب برنامجات دا لجواک ما يكوباني پر عربي نزان بون پر مزحمتي دوه حالی داده دی یعنی میوانن عیار که میوانم ببینم کسی که عربی بزانم مزحمتي دادی بشترم معقوت يعني قال من كوباني پر يعني عربي ناخفن ما قلت دخوازم هرم بشك دين بشن دين جاون بشن جواكي بون بشن برنامج گندا بون برنامج شهیدان بون من دي پیشکش دي ذكرن بداوية دجي شخا برنامج خدمتين جواكي كاتا دستي من بطيبات دالي نفسي دالي دروني دالي تندرستي شخا برنامجي نا كاتي دستي منه يعني أسحر حفتا پیشکش دکم شخا نچای عربی جی بردام دکم و دوستین کردی جی چه دکم و باک دینه جی دمی خوی والا جی به پرتوکان در باست دکم به پرتوکان عربی ای کردی وصا يعني نها برسك مه قالوا تا دسبيكي د كنالا روناهي دا تكار دكر شما تو هاتي بگوستن تا الراديو دا بشتا تا خباتي كر يعني تا قالوا تا زحمتي بيترن وك خبات كار دما مرود تلفزيوني دا كار دكر ليت تديت بيتر رادیو نیزی جیگه هاته باجارته دو چارچوب باجار خواهد تخواست خباته بکن ذاتاً باشا روناهی ده کوبانی ده جه نتنه جه کی طایبته ده کوبانی ده جه بو و رادیو جی ده کوبانی ده لی چمام از کتم رادیو چمام خواست از باشی خواه بگهرم وارم راديو جبركو فدره كيم بون انضام كيم بون انضام من بشي عربي كيم بون كرديجي كيم بون شغا فالن جي قوتش يعني قوت ما قرأك چند جارة باره مرو قوت بون لي من هرتم دخواست انه از روناهي دا كوري خبر دامكم لي فدره جي هر دچو يعني كيم بون انضام دچون دخواندن يانجي دچون دزوجين وصا كيم بون انضام خوا بداویه میگوت تمام از کارم هرم رادیو دا کار بکم من تزحمتی ده يعني ده قناة عربي روناهي دا من ندي تزحمتی تنبون از باشه که دبوم حرتم دخواست از دوه باشه دا پیشخم لی ده رادیو دا برکی هین برفره کار من زیده تر بو يعني زحمتی من رادیو دا دی يعني برکی راگهاندن ما تش بشکی نبود دماسکت میکی بشکی نبود یعنی تدیک هوی بشکی نو یانجی تکاری خواب بگیری البته یعنی خود زحمتی کم بن یعنی علم مرا در باست بن یعنی با زحمتیانا علم هر کس د زحمتیان را در باست به د پرسکریکان را در باست به لی از ببیشم پرسکریکن جواک یانجی پرسکریکن مالباتی افتشتا کوک تنبون یعنی مالباتی مادا أنا خواستن از هرم بشی راگاندن دا کار بکم باویم يعني بشی راگاندن پر حز دکر وجی یک جه کسیم که داغم بون مرا که هم وارن دا راگاندن دا کار بکن هن داخوازی و آرمان جنته هنه بریا و نامه یا راگاندنه تو تخوازی پیک بینی؟ آره نامه من از خوازم از خوازم هر کس چه مجار یعنی چه باش حس کر خواهد دا ببینه خواهد دا پیشه بر هرتم تدا به بردام که یعنی تجاری پرسکری کن یعنی زحمتیان خواه نکه حائق بسکنه یعنی پاش که برا پرسکری کن که ویرا در باست بن زحمتیم که ویرا در باست بن برا ببنه خبرتک و بس خدا هن هرتم پیش کردن یعنی تجاری برا دبج کار خوا دبج حسکری خوا د مجارک دا برند بله نها وک جنک کرد
ده راگهاندن دا دخبته بخوا وقت جن تو چه زحمتیه دبینی آن تا چه زحمتی دیتن و پیش تابون کلم ده دماعت دست به کاری دکر و بری تو دست پی بکی و تا دما خواست دست پی بکی کلم چه بون؟ جبلی کلم جیواکی کلم دن هنه دواره بوستن آزادی دناف چه کانال کردی آن رادیو کردی او بوست آزادی و آزادی ها در ببینه و کلت کاری وقت تخازی میوانان هل بجری وقت تخازی پرسا مجارا بیجی اف آزادیا گلو هیا دناف دواری را پاندنی دا تایبت و باجاره کوبانی و آنسازین یه گریدایی بری و بریا خوب سر تدي بشتي شورشا كو لستر كو استوري دا چه بو بشتي كو شر داعش كو لستر مهات فرس کرن بشتي كو كوباني رزگار بو روجاوا رزگار بو جن ده بشتي ده رزگار کرنه پر پیشکت یعنی امن کنم بیجن تام استدی ستاد پیشکت ل ج استدی برکی پنجی بیترجی پیشکت جنه حرتم خاص خا پیشخینه و خا پر بشاندا پیشخست نتنه بشی راکاندنه نتنه بشی سیاسی ایجاباکی خا بشین عسکری داش پیشخست یعنی جنه حرب بشی دا کار کر و دراغاندنه داجی زاتن دست پیک دا کم بون یعنی جن برکی کم بون بداویه مددیت یعنی هر کچک دا کوبانی دا آنگو دروجاوا دا دخواست راگاندن تخبات راگاندن دا کار بکه خاطر دا پیشخینه پیشکشی بکه تدی برکی پیشکشی جمع زحمت بون آنجی در کبن لستر کمیرا برکی هین برکی او عقده هید باجاری مدا لوداویه مددیت یعنی برکی برکاز دخواستن یعنی در کبن برنامه پیشکش بکن نوچایم پیشکش بکن یعنی زحمتی هر دچو کم دبو او عقده کو وان را چه دبون دست بکده هر دچو کم دبو یعنی بله تو چاوا جیواک و راگهاندنه تو چاوا جیواک دبینی به باندور دبا به شیواین راگهاندنه وک رادیو و تلویزیونه ده سردما پربونا شیواین پیوندی جیواکی تو وقت دبینی نا فیسبوک در کتی انستگرام در کتی یوتیوب در کتی تیک توک در کتی گلک شیواین پیوندی جیواکی هن یعنی ایرو وقت تو راگهاندنه دا کار دکی ایرو جیواک گرمل آلیه گهدار کرنه و دیتنن پروگرامن و رادیوی و بطایبت و یکی چاواد نمیخونی گلو شوات تجوانی زمان امنها پورت کرنا بشن مدیایه وسائل التواصل الاجتماعي طبعا هر دچم جواك وسائل التواصل الاجتماعي دا جريداي دبي ج تلفزيون بتر ج راديو بتر ل هر كيكو وسائل التواصل الاجتماعي زيدا بو فورت بو تلفزيون جي باش نخا خوردك راديو جي باش نخا خوردك تلفزيون جي بركي روبالين خا تشدك لستار فيسبوك و راديو جي روبالين خا تشدك لستار فيسبوك و دكارن بريو فيسبوك بريو افروبالانا خباطن خبر دوام بكن يعني نهات دنري كوكي راديو كيانجي تلفزيون برنامه خا پیش کش دکن یانجی نوچین خا پیش کش دکن دنری هلبت لستر روبالي وان زندي هيا يعني كو هجر كو كاتا فيسبوك يعني كو كاتا باش ندين يعني وسائل التواصل الاجتماعي كاتا انستغرام يعني كاتا تطبيقه كدين ديسوني اف برنامج لستر تطبيقه هيا يعني هر كاس دخوازه
رپلك خالصر انستغرام چکه یعنی سر تطبیق اندینه چکه افجی دلنه کو یعنی هند خورد به یعنی تماشاوان رادیو یعنی تلویزیون او قناه وبوی یعنی تماشاوان خواهد زیاده بن و تماشاوان خود را گرید دادن یعنی گلج بخارا گرید دادن تدی ما گوش یعنی هم هر کس دانن انه راگهاندن عینک واجبه که یعنی راگهاندن چه برسکری کودن جواکه دا چه ببه چه برسکری کود مالباته که دا چه ببه و باجرین کو اف قنالات دا بکی نری اف برسکری کا اف ایشگا ترا راگهاندن یعنی کو بریا فیسبوک رو یعنی کو نه بریا رادیو به یعنی نه بریا تلویزیون به بریا منشوره که به بریا نویسکه که به جسانی تدنری اف ایشگا هات راگهاندن یعنی هر کس دزانه اف مالباتا چه بیا اف جواکا به چه برسکریکه را در باسته به تدنری نشخانه ها رادیو مجی پرانی بیا سر فیسبوکه چه نوچه هبن چه برنامه هبن ام لسر فیسبوک خالصر رو پلاخه دواشینن چه نوچه هبن ام دواشینن دوستی هبن ام دواشینن چه اشگین کن جواکین ما تیرا در بستون ام را دیگینن یعنی شخوا گریدان جواکه جی بریا فیسبوک زیده ده یعنی بریا فیسبوک یعنی بریا وسیله کی دینه یعنی کنه تنه دنگ به ریا دیمانی ما واشانی میزندی بریا فیسبوک را این خورتر دبن. بله روشا خبات د چارچوبا آن در رادیو یا کوبانی اف ام به چه آواییه هجمارا کارکرن و همتنه د چارچوب نوچه گریدایی و هرما فراته آن تنه د تشتی کود کوبان بد قومه هم سرتنه سکنن و ام بیجن ناوندن و دروای کوبانی گلو هنه و چه آرمانج و دانی سرملی خواهد که رادیو یا کوبانی افهم دوی کو اف پرس اشتاد تنی نوای کرن لیش بر کتو دوی رادیو دا خباتت کی هم خواهد تهنه زانیاری بدینن درباره خباتات د رادیو یا کوبانی افهم دا شخوا رادیو ما کوبانی اف ام محلیه یعنی تباشن ما در وطننا یعنی ما نخواست ام فرع دینه چکن اجبر کوبانی اف ام یعنی نابخوا کوبانی گرک د کوبانی داوه یعنی تانی ام ایشگین کوبانی تانی کو برسکریکن کوبانی دا در باست بن کیف خواشین د کوبانی دا چه دبن ام وان تغطیه دکن ام وان دشوپینن و ام بریا رادیو خورا رادیو گینن شخوا رادیو ما دا 8 کس کار دکن خورتن و کچنجی برکی کچش خورتا بیتر بجی ام نچین ببشی عربی دادن و کردی جی دادن کسن بشی عربی هنه و کسن بشی کردی جی هنه برنامه سیاسی ام پیشکش دکن جواکی خدمت گذاری ام پیشکش دکن برنامه ترفیهی ام پیشکش دکن دخوازنگل هنه پیش برک هنه تو زانی برنامه که هر کس تدا گرید هاتی گریدانه و هر کس جی تماشا دکه و جی حز دکه جی شخوا نچین عربی جی هنه نچین عربی جی شخوا هر روز دادن بریا فیسبوک را هم دادن بریا جهازن خواتن دنگ بنجا هم دادن یعنی برکی دکوبانی دا ام ببیجن چند رادیو هنه رادیو ما کوبانی جی رولک خبر تدالیستیه یعنی رولک خوی گرینگ جی هد کوبانی دا جبر و رادیو هریکا ونه د بازار کوبانی دا رادیو شورشه یعنی د اختا شورشه دا چه بو حتی ها بردوام دکه دما پربونا شیواین و گوستنا نوچه تدبینی کو تشتن هانی کو جرادیوی تی
تیرن راگهاندن باندور خوا چندین پرن سر مروبا بهتری شێوەیە بنندن وەک تلڤیزیۆنێ hûn wek yên dê radyoyê de dixebitin hûn çawa bi çi rengî hûn şêweyên veguhostina nûçeyê hûn çawa nûçeyê pêşkêş dikin bêjin ji xelkê ji guhdarvan bi taybet ku hûn nûçeyê xwe bi çavkaniyên din vediguhêzînin yên em bêjin nimûne li ser erdê bitin yan hûn ji televîzyonan aynê tiştê di filan televîzyonê de hatibû ragihandin hûn jî aynê wê dibêjin yani em bêjin cîgerên çavkaniyên we taybet bi we hene çavkaniyên nûçeyê تخص وسائل التواصل الاجتماعي خورت ببن رولا براغاندنه تجاری پاشنا کده هر تم رولا راغاندنه کو چه وسیله یعنی چه تطبیق پیش کردن راگهاندن جی دناو ده راگهاندن جی داری یک دینه دخواه پیش دخه راگهاندن داری اسلوب دخواه پیش دخه داری چاوا کو مروان کاشا خواه که چاوا کو بهله و لی تماشا بکن لی گدار بکن یعنی برکی وانا جی اسلوب که دین دخواه پیش دخن بله هون نوچه خواه جی چه چافکانیه دگرن هون جو کوداری بکنه خاطینن ها رادیو کوبانی و اجانس آن هیا قنال روناهی بنا گی هبده دا گریداینا بله ده اجانس دا جارنا ام نوچاین درس خن ده روناهی دا جارنا ام نوچاین درس خنن مثلا هبالن ما لمن بجي هبه ينجي الطبقة هبه ينجي لعين عيسى هبه ينجي نوچاي جهان ما دكوباني ده هبن ام نوچاين خا برياوان رادگینن و دنویسنن یعنی ام چافکانین خوا برکی ام پرانی آگاهین خوا جوان دستینن و بریاوان ام نچین خواهیز دکن بله بنها تا به شاخه آن به بشه تهلویجات بشه پیشکش کردن نوچه‌یان و هر وهاجی لگل و خباتت برنامه کدنجی پیشکش دکی گریدای به روشا خدمت وزاری وبالزمان عربي دبكو هناك كس فرس بكن چما تا بزمان كردي پیشکش نکرد جبركو راديو بكردية وخلكي دورا كوباني كو ام نبجن تام كردن ام بيجن بش نودو بنجي ستديجي كردن جبلي كو كسن هاني نون نشتج عربن ام بيجن يعني بيكادين دن الكوباني دما داوي نشتجيبون برنامه من نبخوا جواکو جیان به زمان کردیه جارنا به زمان عربی چید به چما زمان عربی چید به جبر کو باجار استرین تباهی عربه باجار طبعا استرین جی گریدای کوبانیه یعنی کو چه پرسکری که ده کوبانی دا چید به استرین جی دناف ده یعنی و گلی ما کوبانی چرا در باستن سرنجي وكوان در باست به شخا برنامه من يعني براني بزمان كردية لجارنا مبان دسترين داتن آنجي نزان كردي شوره بكن ام رادبن وشن خوا بعربي دنويسنن وبعربي جي پیشکش دکن يعني اف کو ام وقتی کو ام عربي پیشکش دکن ام دویژن اف کسار جي کودريا جسرينيا وسترينجي شقا خويايا هركز دانه سرين عربة يعني براني قالوا عربي دا خفن زبر ورقا ام رادبن جور زمانيوان ام بشن خا واردگرينن هولدان نينا كو وكو تو دويدري تو گهدار دكي هولدان نينا كو هر دورة كي بيجن
رادیو یکه تایبت بوان بدوی دوره چه بکن هولدان به بیرنگی هیا اجعالی ریوبری شخوا چند روز بر رادیو کنه و بود من بجه اوجی یا ریوبری خواستره شخوا هولدان هیا رادیو کوبانی نه کوبانی دا پر رادیو هنه ببیجن یا جان هیا یا مشتنور هیا یا کوبانی اف ام هیا یا برچاف جی دمکه هبو او جی هین رادیو خواه برکی خباتن خواه بردام دکن لگور راگاندنه لطام جهاز وان ام ببیشن یعنی آماده وان برکی هین تشککی کم هبه لهین یعنی وانا خباتن خواه راگاندنه دا هین بردام دکن چونو چه هبن چه چالکی هبن دارن دشوپینن و بریا روپالا خواه را دگینن و دنویسینن و ساجی بلاف دکن شخوا دمن بجه داجی برکی چند رادیو هبن شخوا وداوی جمع گوت یعنی رادیو کنو بابو شخوا لقامش لوجی ام ببیجن او جی برکی نوان دا اساسیه و وداره چندک هبن و دارنا هین دبل ودارنا هنه یعنی ودارنا تقص از نظام هجماری خاطم تقصيه جبركو حرتم زيادة دبن لازانم غدرنا يعني راديو خا هين زيادة ترن. بله تنه دوار راگهاندنه دا مجوری لی تو تخوازید ده من پیش دا هم بیجن کار روزنامه‌وانیه بکی سرپیهاتیت تا تایبت دوار روزنامه‌وانیه دا هبه لی تو تنه تخوازی مجول بی یک تشتی راگهاندن تنه راگهاندن و پیشکش کردن نوچه هم بیجن برنامه این گریدای به نوچه خباتک تا و دم پیش گلو هبه جبو پیش خستنا کاری خواه و ام بیجن حالیه پیشکش وانیه تو برنامه دن پیشکش بکی شخوانها برنامه یک دست مده از برنامه پیشکش دکم نوچه هنه برکه خبات لسر مزیده منش برکو از یعنی دمی خواهتم تجدکم و تشتک یعنی تکارتنه بجی از پرتوک آن تخونم دمی پیش دا از دخوازم یعنی برکی برنامه کو آلی تندرستی دا هبن از خوازم پیش بکم برکی دا آلی روزنامه‌وانی دا خبات من تدا هنه برکی نها از دا آلی پیشکشوانی دا پرمجول دبم لدا آلی روزنامه‌وانی دا هلبت دمی پیش دا از هول بدم کو برکی از کاری روزنامه‌وانیش بکم و خاطی دا پیش خینم و حالی شخص پیشکشوانی دا جی هین زیده تر خواه خورد بکم لکوبانی چه کسین دالی دواری راگهاندنه دا وسا چالاک و پسپور هنه کاریش مرا بحثا وانا بکی کسین هانی کو باندور خواه د کسایت تا دا کرن و تا پیش خستن دست دانه تا دست آلیکاریه دویجی تا کرن لیتو بتنی خواه دوا گاوانا آبید او جی نها افغان معاوتی او دالی حس کردن مدابون دالی هلبت کسین کو برتا پسپور بن کسین کو برتا روزنامه‌وانی خورد بن هلبت وان باندور دبی و تدخوازی خواهوا کوام بکی و کو دست هبج یعنی کو تکار بین خوا پیش خینی تکار بی یعنی حس کردن تا دوام جاره ده هبه یعنی از باورم یعنی بلکه تبر سکریجی پیش تنان ساکنن تزحمتی جی نهیلن و جی خواهد بمینی یعنی حس کردن تشتی اساسیه ده کاری مروان ده بله پرتوکه تدخینی او جی گریدایی نه به مجارن راگهاندنه لیت پرتوکن مجارن دن تو بیتر بالا تدکشینه پرتوکن از دخوینم رامانن هلبستن رومان بله اری هلبستن کردی و عربی پرتوکن سیاسی نه
پرتوکن گریدای جانا کسی نه از وان دخونم دالی را کهانه داشی از لیکولین دکم حرتم لیکولین مهنه از بش خواجرنا دم خوا از لیکولین در باستکم دشتن کو بخاندنه از پرتوکن ین گریدای بلیکولینان لی تو بخواجی لیکولینان آماده دکی از لیکولینان آماده دکم حتی نه باریش مرا بحثا خبات خوا دواره لیکولینه بکی لیکولینه گریدای به چه مجار بالا تدکشینه خوازی پیش جیواکه کی لیکولین دالی پرسکریکن کو جواکن بره در باز کنی کسی کو بره پرسکریکه کی را در باز بوی یعنی شرکی را در باز بوی از وان لیکولین دکم یعنی در راگهاندن داشی لیکولین من زیده یعنی از مثلا مجارک هبه از خوازم هین برفره شروع بکم هین برفره ناس بکم از لیکولین دکم لستر از خوازم نوارو که وین ناس بکم اساسی ویده از ناس بکم یعنی مثلا مجارک جمع هبه از خوازم سر چکم یا از خوازم پیشکش بکم یعنی که آگاهی انتا تام لستر و مجارت نبه تنکنی اب مجاره پیشکش بکی یا تنکنی سر و مجارت چکی البته لیکولین گرگت وگری اساسی وی وگری دیروکا وی وگری نواروکا وی که تکربی زیاده تر افکارن خوا تشتین جمع تهی تکون بی هفته گری بدی و بریا و فکر بریا استنتاجی تا تکربی پیشکش بکی. بله تنها وقت تزانی کو رادیو جی بوا هم دنگ هم بوا وینه وقت تلفزیون بوا نها نرین آتا جدابونک مزن نابرا هر دو شیوای راگهاندنه هیا تلفزیون و رادیو شخوا رادیو ام ببیجن نو رادیو تنه گرگ گریدای دنگ ده و تلفزیون جی وینا و دیمن و دنگ نها ام ببیجن نها با حال حاضر دا که ام جواکن که ام تیرا در باست ام دمی ام تیرا در باست بن حرتم به مرئی و مسموع حرتم به دیمانه حرتم به صوت الصوره هر باش دراگانه دا به صوت الصوره که آلی اجانس دا بید آلی رادیو دا بید آلی تلویزیون دا بید گیشکی بیا وینا و دنگ و دیمن با گیشکی در باست بن ولولا خاطر دلیزن رادیو جی نها شخا رادیو بی صوت الصوره یا بی زندی بیا بريا فيسبوك بريا وسائل التواصل الاجتماعي نتنه ام علي دنگ دا يعني وقت خادر واسطه که یعنی برنامه این خواه یعنی نچین خواه پیشکش دکن ام علي دیمن داشی پیشکش دکن علي زندی بونه داشی پیشکش دکن نتنه ام يعني بدنگ يعني حرتم ملي خواه یعنی حرتم خبط خودت نستر دنگ بله نها بودانم یوتیوب و ام بیجن باندورک مزن کری یعنی ام بیجن گلک دست خادانیه سر گلک وارن راگهاندنه و دیکومنت کرنه نوچیان و مجاران هفتیبینان دما پیش خواه او شواین حیواندیه تدبینی حیواندیه جیواکی جانا نابیجی جیواک کدی پیوستی خواه رادیو و تلویزیون او قاسمایه جبر کو پرانی دم خواه لسر فیسبوک دبورینه لسر یوتیوب دبورینه باندورا رادیو و تلویزیون وقت می دم منی نهادا به چاور تر جیواک بینی باهین باندورا که خورتا یان رولوی طاقتیه برانبر بلندبونا رولن یوتیوب و فیسبوکه نه یوتیوب جی هر دچه خورده به یعنی بلکه آنها جی دالی پران جی یان جی دالی مادی دا پر گل کاشی گل خواهد کن هر کس دخوازه دیمانه که خواه در خینه هر کس دخوازه تشته که خواه در خینه
پیشکش بکه بریا یوتیوب را دخوازن تماشاوان نوان زیده ببن دخوازن هر کس وان گوداری بکه هر کس وان تماشا بکه ام ببیجن ده حال حاضر دا دمین ام تیرا در باست بن یوتیوب پر رولک خاطر لیستیه و خورد بیا رادیو نه کام ببیجن رادیو جی برکی رو پلا که میشه لستر یوتیوب هیا ام جد خوازن بریا وی قناه رخوا لستر یوتیوب چه برنامه معنا چنو چهبن ام بریا یوتیوب رو ام جی یعنی ام جی خاد آلی یوتیوب دا پیش دخن برکی اونها ام چه دیمانه چه دکن چه برنامه چه دکن ام جی بریا یوتیوب رو بالاف دکن تماشاوان ما هنا لنا وكو فيسبوك تدي فيسبوك هين زيادة تر خورتا يعني بركي يوتيوب خورتر بيجي اجبركو تشدم هابه شو وقت هابه تدنري حركز كتيا فيسبوك حركز كتيا انستغرام حركز كتيا واتساب حركز مثلا بهوالين خارش ردكن يانجي تشنو تشابن ستار فيسبوك خوازن زانبن چه دنیا دا چه دبیا چه بگل را چه دبیا چه جهان دا چه دبیا خوازن ناس بکن و زانبن بله جن رولا جنید کوبانی تو دبینید باوریات دا کو جن باجار کوبان گابنا آویتن دوای راکاندن و روژنماوانی لی حتی روژا ایرو او تشتا ایر ناکر بنری ناکر دده تو
3 تماشاوان هجا دموا خشبه د برنامه من زانیار از ریبر هبونم میوانا من ایرو چالاکوانه که فمینیزم کار دکه دواره گوهرتنا جیواکیل سر آستا روشلاتا ناوین و باکورا افریقیا میدیا کدو ده درباره مافی مروفان دا کار دکه اگوه 10 سال هم د عراق لبنان سوریا و هر وها سودان لگل ریخستنن ریک خراون خجهی و جیهانی و نتون یک بوی و بنکا ناو دولتی سپوره دواره زورداریا آهاتی آوا کرن سربینگاه جوره جیواکی و یکسانیا جندری گوتارن خواه گلک گوتارن خواه هنه به زمان عربی و لگلک روزنامه و مالپرن الکترونیک بلافت کرن نابروکن گوتارن ویل سر یکسانیه و نیریتیه و روشت و رفتارن خراب میدیا گدو لقامش لو سالا 1985 دا جدایک بویا و حتی 2030 لقامش لو جیان دکر بو پشتی وی لگل مالباتا خواهات و گوهستن و چو هرما کردستان عراقی به تایبت باجار سلیمانیه ددما و خواندن خواه بکالوریسه ده واره اندزیاریا چاندنیه لوی داره بداوی کرد و هات هلبجارتن جبو خلاطا ناف جیهانی دما کاروی لعراقی لگل کمیتیا رزگار کرنا ناف نتوی و خلاطا جوانترین آنگو باشترین نویسکارک جوان جو وزارتا روشنبیریا عراقی سال 2012 ورگرتو بو جبرکو ده روزنامه ولات عراقی دا قرزی که خواه بود و داره دنویسان خیر هاتنا تدکم ماموستا میدیا گدو چه تساوی فرصا من جبوتا چه تهیشت تو بهتر بری خوابدی مجلبونه دواره پرسپیکن جیواکی وقت از دزانم تو هم جی دنویسی تشتن ویجهی جی دنویسی و هر وها جی جار جار نه تشتن سیاسی جی بالا تدکشنیه لی بهتر تچما گرینگی دا پرسپیکن مافی مروبان و هر وها پرسپیکن جیواکی بگشتی. بله گلک سپاس دست پیکه از گلکی سپاسیا تدکم جبو و برنامه و جبو و خلکه از گلکی کیف خوشم از ایرو روش بترمه و تموک زانیار بکرد تینه ناس کرن از گلکی کیف خوشم به مسئله براستی از خیزان که دیاد مالبات که دمازم بوم گو مالبات همه جوکانی ویجمر گوتن انو تشتی گوت به بفکریات تشتی بسر به مجیتا ویا نشاشت دکاره چه بخوازه چه بواری بخوازه تکویر ببه افشتر وکریه چه دایکامنه چه باوی منه ابوارجمر وکریشتن از وقت زاروک از نوک حوالی خود توابون مپرد خواست از بخوینم مپرد خواست از کویر لتشتابه نرم و دایکام باوی محردوا گلکی پیشتام بون و گلکی مجال دانمه گو از بهتر دوی چه چیز بخوازم از تیل کویر ببم بداوی باوی مزلام کی سیاسی بو زلام کی خوندوان بو کیفاوی پرتوکا کتاب هات و مکتبا کوی پرمازن هبو از عمرم 14 سالی بو وقتی من دست خوندنا کتابا از 20 سال نبوم کتاب باوی خاطر تفدیش خلاص کردم و مدست کرد خوندنا کتاب مکتبا قامشلو و هفالو دوستا از بشوما چماله و کتاب کو هوایا از سرنجم بکشاندایا متانی و مدخوند ایجا دبهورا مد خوندن و نفساندن دتشته يعني هفدو عكس دكن انسان جو پر بخوینه د وقت کی وقتا د خوازه و زانینا خوی گو بدستینه ایجا پیشکش خلکه بکه
وأف مرشي بو يعني عمري من 22 سال 3 سال بو وقت يقوم دست فكر از قوتارا دينم او جي جبر برسن مهبون د شواز و شكل پرورده کرنا جواکیه کردی ده و آن روجلاتا ناوین و آن جهانی کشیده گو از وک میدیا وک تاکک جوی دنیای جوی جهانی اثر نرازی بوم یا مدید جه پرسیاریه و جولو مدست فکر بنفساندنه انو از پرسیارن هون مبرسیوه وانزانی بون و مخزوات پرسیارا دينم سر ميزايا دينم سر مازيش خلقي تفارق وخلق ندجي وكمه بوا بفكرن يعني وقت بيجن بيتر دعو كرن بو تفكير يا جنرين ري ام الكتابنا رم بهبدوره وك جينج يا وك خورت يا وك مروف بله ما مستار ميديا وقت زاني جيواكا ما يعني جيواكا كان نينية برانية خوا بيشجيرية مروفة نيبسكار يعني افرينر بجيشتي ناكا گلو میدیا کدو دناو مالباتا خدا یان دناو کسن خوان حوالن خواه بختور بود دوی آوائی دا دوی درباره دا پیشگیری هبون جبو خباتا تا و کارتا از دبیجم کسک خورد جا عمره مفق و عمره من 23 سال و مدسکر نفساندنه گو جماله و نه بشتنه به و دعمتنه به قلت کی زحمت گو کار بسرکب يعني از جارة عول ما تشتك نفسان بعضي ما إيه عول وج مرقود جو بروخش تنفسان ديه وأز ريبش بشاني مداوج مرقود أز يشوا بلا بكم وأز يشوا كاربم أز في بكم كارش فرة يعني بعضي ما قلكي بشتام بود في بوارده وجبري فينا جبري جوزت بكم نفسان دنيه ده دايكامه وقتين تشتك بنفسان دا مش دايكا خرد خند حرقهم بخون دايكام وك احتفال كجمرشيت كرد ما ميديا تشتك نفسان ديه از آمازنم بريمج مشوكترن بريم تانين جورن خو بسمعن خو جهدار بكن باتشتك برخوش نفساندي أفايا أف ثقتا جو مالبات عم يشوكاني بدان ما هشت جو از براستي بسركذم وأز بجيم روجا جو va إيرو از كسكم د نافنة توي يقرتي دكار بكم يا تسر بنكا نو دولتی دست کار بکنیم یاد واجه ولودش برگو سپاس بو یزدان مزن مالبات عم قال لك بيشتامون وحيان هاجي بيشتامون وازقل كي سپاسيات مش بو بيشتي براستي بله يعني دواره ما في مروبان دا وتبرد باورم تبرد قالك دور شوي مثلا مجربونا تا بما في مروبان از باورم بشوي السوداني وهروهات بيكتيا نابنتوي دات توقع كوردينيسيون تذكر يعني ناب تنبوانا را بيواند كار بوي بيواندي تا هر قط ندبون هر هبون لچه دواره ما في مروفن ملتي يعني بتايبات پنابر سوري خباتا تا بفي آوائي هبو قالو بالنسبة لي وك تاككي وك مروفكي يعني از بيجم ما في مروف الحردري يكبرس غريكا يعني از نكارم بيجم برس غريكا ما في مروفا اي لاجئينا يا اي ربياي يا اي برشي يا اي شرقي جوازي يا فرقج تكسيده از ما في مروف وك برس غريكك جواكي سياسي ابوري تاكي از لير نارم و از بينم مروف نا آزاده لتدفري كو مروفك بندست هبر لسرعي عربي ازولو المسألة بينم جوي نارينه و جوي فهم كرينه ما بيجن خباتا خوي ما في مروفي مزنكر مش مالباتا خوي يا جواكا خوي يا كوملجي خوي كردي مزنكر سر مستوى رجلات انا براستو يا رجلات نافين وباكوري افريقيا جبر قالك تشتي بيجن مشترك هنا دنا في كلتوري ده قالك دابونريت يا عادات وشوباندني ما وكهذن افبو جو هشت از بيتر دفي كاري ده بيجن كوير ببن واز بيتر خباتي تيد بكم براستي كاري ما وقت العراقي جارع عول از كتم كاري نبنة تويده برخراوة يا بكوميتي رزقار كرنا نف نتويبهم وقت بيجن IRC بالإنجليزي وانا هشت يعني كارم وانا 3 صالة هشت از
از بسر تشته ستاندرد عالمی و بم یا ستاندرد نتویی و بم د کار مافی مروف ده و از بخوا کسی کم گو از سر خودی کم تشکیده از خوازم حیات حالی زانه بم یعنی براستی د فترة كاري مدبوار 3 سالا وقت كرم كرو دقوت از هاتم ترشيح كرن جا خلاتك نافنا تويرة وهلبت مكاري خبيلكي بباشي آني جي وأبجي هشت قو از تيكا فنبوارا كارد سر أستك نافنا تويدي يعني أم بيجن إجا أف قضايا قو مجمقوتن أفتشتي قو مقوتن سر مثلا ما في مروفان تلكيجا جواتي تلي بنارة تبنين إنه جن وقيز بندستن قوت براورد بكيات مقارنة بك بالزلام ولاوكارة وأفنى بس لجواتا رجلاتا نافراست يا رجلاتا نافينو باكوري أفريقية أفل تفي جهانية إيجا جيكي حياة جيكي بلكي سيفر تربة يا جران تربة يا توش تربة وقتی گمرو یعنی به تفاصیل بناره یا به هورتی بناره. بله از باورم دناو مجربون انت سیاست چی هیا. قالوا توك سياسة مدار تجارنا خادبيني كان مراقبته هي بدمن بيشتا توك سياسة مدار برد ببي بطيبات جبر دوار جنين كرد اگر تقاس جيجي سياسة مدار كرد جن هبن ل برانبر هجمارا ميرا قلق تندكه مراقبته هي في آوائي يعني في ريا سياسة وقت سياسة مدار هم تروجه كي ببينن تأكيدي أري مراقم قلت جار هي از شوكاني في يعني وش قافقو از بترم بيجن يعني فهم برنامج جياني وج مثلا ما في مروف كورتر بويه از بيجم سياسة جزء يا برشاقل كي مزنش شكاري مروفايتير هك مروفك يرو روج هك توضع ولات كي فهمنك شما أفولاتي هاني دبن زموزورية دي يا شما أفولاتي هاني شرو جنگي دي تألمنتا سياسي فهمنك تنكار داوتي تكاري مروفايتي جيتي بك وأفايات سر شو ولاتي قوم كار كريتي دي وأف تشكي أمبيجن دستبيكي يا دربازبونش بو كاري نتوي يقرتي يعني وك متحدة تكس نكار تكار بير بك هك تفهمنك مسألة سياسية شيء دبيت خوشكاي هاي تجيها به دورات كاره امبيجن كاره خوي مروفايتي دست بك وياهش از وكس وك ميديا بيتر از كوير ببم د خوندنا سياسي ده و د فهمكرنا سياسي ده و د متابعه كرنا امبيجن اخبار سياسي ونوچين سياسي د روجلاتا نافراس تفيدي يعني وكتش كرد از متابعم ج حالي كردار بواري سياسة ده وقال لك تحفظات مهنية قال لك امبيجن نقد مهنة سر وضع سياسي لروجافاي كردستاني شواي والباكورجي نبس لروجافاجي وما في مروف شلو ليتنارين بامبيجن بتشعفكي سياسي فأزوك يعني جنج كرد يا خورت كرد از بينم تكارناي كرن هك سياسة نبهرشك بجي وچخس چکاری بکه وقتی گو تید کویر ببه و تید خوشکایی هر چی اساس فهم بکه و تالی بگی سیاستی جبر ایرو روش فقیرتی هی گو تا کولا تگیا مالا پاشه يعني حتى شتولو مرو تدقيه جزورة يا تدقيه بني تدبينه دي سياستي يعني فازبينم سياسة برشاكل كي مظنش حركاري يعني دبن جارنا دمامرو نجه آستكي كو نبا بسپور دواره کی دا و ترتوبلات با تبه گوتنه گلو در مروف به تشتی کی بسپور با چیتری کو ام بیجن 10 کلکا بدسته عراقی یعنی ام بیجن نویسکار با و سیاست مدار با و جیواکناس با و چالکوان با گلو مروف دکاره همو تشت با لی پیدیویه لسر مروف آفرینر یان سر وارکی دوارکی دخابته دبی واری خوا برستر بکه خیا کرم بده بتنی بتشتکی و مجول به نبگلک تشتان نهای من سبارت من دا از بینم کمروف دفردا مجول به درن دنجی همه و ابی انرژیا خواه به درن دنجی مجول به و
وی والله داغره از باورم مرو کاره و سابقه چمانا یعنی ریه رو وکریش مرو را تو چاوا دبینی به یکی چی تنرخین دبیج دوه مرو بسپور بعد تشتکی و پیدا مجول به حتی داویه لی کاره مرو هر دمکی تشتکی وقت یعنی تم بیجن تو دواره نویسان ده خورده دوید کاری نویس کار بیجی تو کاری هر وها چالک بان بیج تو کاری گرک تشتاشی بکی نه تنه نه ام بیجن نه پیوسته یان تو تنه تشتکی دام مجول بین و یکی چاوا دبخینی تلو اره پرسات گیاس پاس از دبیجم پسپوری یا خلق وقتی گو بهتر ترکیز بکن سر پسپور کتنه یا بوار کتنهش بو پسپوری تدبینن اویا مروفاد گین آستکی گو مجیه واقعه کی بيجن يعني محدد به یا چار تكن چارچوبه كده يعني واز وكسكي زانياري خواز از بيدبينم تشكي شاش جبر مروف مجيه مروف فرمزنه وقتی گو مرو مجيه خب كار اني ومرو چه قيسي تشت بيتر مرو يعني تيب زانياريه ره مرو بيتر زانياريه تينه وأفاياتش كي أنا كروج مثبتة يا هاتي بيشتغرتن د بواري طب ديات بواري طبي ديات بواري نخوشية دي مثلا إنساني جو هشي ويدره دي بيجاء الإنساني هاني دعمري خودي قلكي هول نداية جو قلب تشت فير ببه جبرولو بزهايمر تكبي أنا خشاء زهايمر لإيجو بردوام دهول كده يجو تشكي نه فير ببه أفايا مجيوا وشيوا باش تبدبينه از هو كاس دبينم إنه باش مروب سبور بالتشكيلة جبر إيرو روج أم بسوكا برا محكومن وهجر أم بسبوريا متنا دبوار كده ياد كار كده مرو نكارناني خب دست ببينه جبر کرامت امروز شخود مینه سر چقیسی یا چاوکاره جیان خود دست بین و چقیسی کاره برپرس به ج بجویا خواه یا ج معیشت خواه از بینم بسپورج با بینام همه جبر ام د جهانک رأسمالی د جین اف یک شروط رأسمالیته هگر نانی تتنبه یا ورقات ترى بوجود بجم كل ما نجيت هجاي ورقاكي شقيسي أذنب في مسألة رمي اللي أف واقع دفي أم تعامل يا أم جور واقع أم قاوي خرادن ليج آلية دي الزانياري وك بحرك مزنيا وك دريات مزن أفاياز بجم حر مروفك جو عقل هي ومجيوي هي يا فكرش خره قالك تم محاولة بك إنه زانياري يبدأ سببين دشبواري هذا قلتلك صوراني هي دبيجة لشتك هموشتك ولا هموشتك شتك يعني جي تشكي دبي مرو حر تشتي زانبه وج حمد تشتي دبي مرو تشكي زانبه بلكي مج ثقافة أخوي كردستان باكور أني يا سليمانية بالذات دبي إنسان حر تشتي زانبه فأزوج كسك يعني كو خد بيند في بواري دب سبور ل مرو بوارن تجي زانبه از بيجم فايا تشكي أساسي وتشكي قلكي جرنجي يعني جو حرم روبك د شبواري جواز ده خواه پیش خيني يعني هناك جيجي دبيجن دمامروف خو دابش بك قلك تشتنكو أو بي بسبور وزانه دبيجن مروف بفي رنجي أو تشتاب السري ناكه يعني حر واره كده نيف ده هيلا يعني ام بيجن کمروف نویسکار با و هروها چالکوان با و هروها سیاست مدار با اگلو ما مرجع یعنی شرطه کمروف گلک دوران دا زیرک با و نیف بهیله یعنی هنه بهتر خود بینن چالکوان بهتر خود بینن نویسکار پر کس نویسکار هبون دست پیگ جانا خواه هلبسوان بون پشتاجی چون بروا واره شیروه کرنه و سیاسته و پر کس هنه دوج هنر خواه تیشی بردان چون به هنر اکی دن گرتن گلو او یکا به چه پیوانه گریدایه به پیوانه مراقا مروفا گریدایه بهتر به مروف جارنا هیوی خواه جهنره که قطکه و دچه تشتێکی دن گرێدەدا یا خواب تشتێکی دن گرێدەدا دوێ یەکێ چاوا دبینی گەر مرۆڤ
gelek tiştin xwe hebin tîda pispor bin tê watê wê tim nîv bihêlin wê nekîne serî ev tişta. Ev tişta merce binêrîna te? دبهورا مده چم مروفي جو لسر روی جهانی هي ارك واجب سر پشتاوا یا سر مليوا جو چتشته جو دیگه جیانا وی یا تأثیرت که سر جیانا وی مروفی گرک چکی سر زانبه ایرو روز از نکارم بیجم از تشتیج من لازم سر كورونا و كورونا هر تشتیج جیانا مده تأثیر كورونا تأثیر سر دکنه دوی ازانبم به كورونا چیه؟ كورونا چه تأثیری میبگوه؟ چه عوامل باطمه تأثیری بگه؟ هر تشت ولویه، سیاست ولویه، ام بیشتر زانست مروایتی تفولونه و سیاست یک جوانا. از یعنی نرینا مده مروفک وقتی پزشک به یا دکتر به نب حاجت زانبه به مروف کیده کار ام بیشتر صناعت کیا کار چکسازیا اتومبیل دکه وی کاری زانبه جبر افدک دبواره گل کی امبیجن تکنولوژی دوری هفن. لی هر دو جوانا چی پسپوری کار بکن گرگ تشتن گو پیوستن یا پیوندن به زانست مروایتی زانن سیاست جوایه مافی مروف جوایه امبیجن کمیونیکیشن یا هستوکوتا کمالایتی جوایه امبیجن بواره تندرستیه و خوارنه و خمقاتبونه و ورزش اوانا جوانانه يعني تشتن هنا إيجو شو جاهي مروف روبروي واد بي يا برانبري واد بي جرب هاي مروجي هبه ودورا روج وقت مرود بدي يا باف مجبور تشتي سر زاروكات تبازانه به جبر إيرو تدي يا تبافه يعني جيانا مرو حكم دك سر مرو تشيد دفي مرو زانه به جبوغو مرو كارب مروفك به بسردمي جيانا خو بكسر یانا از بیشتر مرو پاش دکوی یعنی و ایرو روز سردمه اینترنت و سردمه تقینا زانیاری ده هم خو تازه نکن و هم هردم هم خو تازه نکن براستی مرول پاش دمینه یعنی تدمینه جیلینه خورد و قیزینه و بدهان سالا جموته بلکی بشوکترن قالك شو زانن إما مزانن وأبجي أرك كيدت خسر بيما جو أم بيتر حول بدن أم بيتر تركيزي بكن سر تشتي سركي سر تشتي بيجن محوري تجيانا مروفاده تبيجا ميشوا فينا بكن از بيجم چم مروفي هي گرك ارمانجك وي سركي هبه يا سپور كي دبو خاز خوگل كي پیشخينه و تشتن دهبن جخور دياري كربن از خوازم واناجي زياده زانبم و هر فترك هر دمك شو فانا دي سانه بك جبر يعني قالك تأثيرها وهي غيري انه تشقيسي كارد ريا فانار كومليا خويا جواتا دورا خوات بيش بخينه تشقيسي كار خو بيش بخينه وك مروف و تشقيسي كار رولا خو باشتر ببينه وكسك دچ بسپوري دي يعني بسپور كي گوزانه بالسياسي به و درون ناسيه زانبه قل كي فرق جب سپور كي دغو سياسي به درون ناسيه نزانه به يرو روج اف جوري زانياريه يا اف جوري زانستين تدريس كرن يان تين تعليم كرن سروكي ولاتا روج كسي سياسه مداري برمزن لدولاتي پیش كتيده جبر افانا چاوات بيج سلاح يا چكي تازگرين چكي سردما تازگرين للجمع هين ناف كرداد بتايبتي هين مسألتين نارين جو كسك سياسي به وبخواز نفسكار به ودنفسها دمه دجي بخواز كار كي دريك خراف كت بك يا دجواتيه كي بك دبجن افايا حشيته بشغل يا بطاله ودخوازش خره قد نزيد بيجي مثلا نولويه از بيجم افانا قش محف جريداين ويك عادت كملين يعني تنكاره سياسي به لهاي تج مجال مروفاياتيه تنبه تنكاره نفسكار به وهاي تج سياسه تنبه قالكي بهفرطن يعني تبيجي قالكي بهفرطن از بيجم هناك مجالات هنا ايجو دقيان جيانا مروفا وهذا سكوتا واي رجانا يعني بله نها اما هرن فرسك دن نقري ضايد في مجارة كمانها بحثي كري وما سر شروع كري فامينيزم قالوا فامينيزم لروشلاتا نافيندا بگیشتیه چه آسته به تایبت جیواکا کردی دا
جنن کرد گلو ام قارن بیجن کو وی تفگره و مرج وی تفگره و دیروکا وی باش تیگهشتنه لی نگهشتنه بشک جنجی جی پرسا من به وی واگریدایه نوال سعداوی چو کوچا فکر لی هنگ ده کست بیجن بالاهیه که هیچ دو خدا گلو کی باوریات دا کی جان کسایت ایرو جن جهوی گرتیه بهز آن چه پروژه هیا پیش کسی هانی مجولن به پرسپیکی کو به زورنگی به دوزه ریوا ببن تداویه. تمام سپاس. دەستپێکە پرسیارەتە سەر فێمینیزم بوو یان نەسەویە و گۆژێتی گوتن بە عەرەبی. فێمینیزم لە ڕۆژهەڵاتە ناوین و لە بێژن لە باکووری ئەفریقا وەک لە هەر دەری لە جیهانێ بەشێکە ji xebata gelan û ji xebata mirovên azad. Yani mesela ago dibêje wala feminizm beşeke ya productic ejnebiye ya Ewropiye ez nebivênerîne me. çawa wextê got serdemê kevin got insanê reş bin dest bû û insanê reş li her deverî berî li Emerîka li Efrîqa bi xwe xebat kirin ji bo got serdemê kolayetiyê ya ebûdiyet nemîne lê mixabin îro roj di mêjûnasê vê serdemê de her tişt vedgerînin em bêjin vedgerînin Ewropayê û vedgerînin welatê Xerbî yani û ez nebivênerîne me نرينا مي سركي سرفي مسألة إنه فيمينيزم وك بيجن جواكك سياسي وأيديولوجي وأبوري لحر درجة هاني هوية ورجلاتنا فين وكرد وكردستان هالشكل جوي بيجن جوي تفجرية لناف كردا ولناف كردي رج أفاي كردستاني بتايبتي از بيجم جن ام بيجن قلق البيشة هكا ام بين وبراورد بكن بجنا رجهلاتا نافين رب بشوازك جشتي يعني جبر اما وابسر بلنداي جمرة كتشي مي كرد ام بيجن بيشمرجنة وقريلانة وشربانة وجنا مي يعني قلت تفقر قنتكي كرد تفقر قنتكي الكردستان رجافات ببينه جنو زلامي ما أو فرقة مظن نقابة واتنية يعني تنابينا قالك جنو زلام فرقة وقت يقول جوتيار بين ويبهفر هرم جوت يا يبهفر هرم برقزي خويا برشي لكن خويا إيفاري جو بهفر بقرن جن أريوي خارن بيتر بك جزلام لأن عجيبة بيجن جواتا عربية يا جواتا منطقة دورة وبرا كردستانية ليه دمينن تشتي أساسي دمينن نرينا جواته ج رولا جنيره برامبر برولا زلامه و اوایان نبس ناف کردادای اوانا سرانسر جهانیه جن جزلام بچوکتر تدیتن و قیز لاوک بچوکتر تدیتن وقتی زاروب بونی وقتی مدبی قیز و لاو يعني قزامه ایگو عمري وبن 18 سالینه بچوکا يعني قیز وقتی عمري بده 12 سال جي تخواستن خدمتها براي خوبك يعني بيشوانا دبين تشكي قالك يعني عجب شلو مالباتك وجه لا يخربش خدمتها فاخبك تشتي ولو تني ناف كرداده ففايات تشكي اساسيه د دابونريت الكرديه يا د شوباندنا كرديه جوجن بيتر خدمتها زلام دكه ل بيشوانا نراسته او العكس غير صحيح وقول بجمع عربي بيشوانا نراسته فيمينيزم جوينا هاتيه شو ما كري از لانه از جنن دنگم جيت زرافتره يا رياته هي امتنيه يا أشير دمت النادي تجمزي لتربه از مروفه بتمروفه باش بونا توامه تدياري كرن ببرهمه مي عقلي في سردميده يا سردما بيشي ببرهمه مي جوتياري بري وقتي ام تبدا جوتيار بون كي بيتر جوتياريه بك كي بيتر جنمو جهي يقربه اذ باشنه وقتي جو ام سوكا براد وسوكا جوتياريه المساله بنرا وهجر ام سر استي ميجوي وتاريخي لبنان جن جوتيار وزنام نجوتيار جن كاردك زلام بلكي قندر وكارناك جبو بجيوية وجبو الناني مالواتي جوي هاتي يعني فيمينيزم جبينا هاتي جبوغو يكساني شبه وأف يكساني نبس سر آستا آبوري يا سر آستا جواتي لسر آستا سياسي وسر آستا
ام بیژن دینی یا آینی اولو لیتنارین ایجا لولات اروپای اویا ام بیژن جبر گو مافیا مرو بهتر پیش کتن سردم کی ده گو روجلاتا ناوین هات گرتن و هات پاش خست اوروبا بهتر پیش کت اف تشتي جو هركس سردمي هر نتواكد هي لأوروبا هات دوكيمنت كرن دوكيمنت جر هاتن دانين هات نفساندن كتاب سر هاتن كرن تفجر سر هاتن چه كرن بو كد بواكي ايديولوجي ده بو وك چاوات بيش حزب جرش بو اف حزب هانيا اف ايديولوجيا هانيا اف تفجريا هاني ناوي بو فيمينيزم اف جي مصطلحك انجليزية يا لاتينية گوتيب كار كرن د سر آسي جهاني ده بشهد دواش برساته سر نوال سعداوي وكسك ريفبر دبواري فيمينيزم ده سر آسي رجلات نافين از وقت نيدي عد بينم انه كس جي نوال سعداوي نكار بقرن نوال سعداوي جغيري جو انه كسك فيمينيست بو جنك جگري بقوت بو جنك پر جهاتي بو و پر بجگر بو كاري بو قوتنا راس تحت شتيد بيجه وبلكي نوال سعداوي انها والفيمينيزم دناري وك مثلا نقبه جنو زيلندا يا نقبه قيزو خورتاده لد ناري وتشكي سر آستي ولاتا از بینم کس جوی ناگره دروجلاتا نافراست آن ویسر دمی کس شونا وینا ناگره ل نمانا وینا نمانا بیرو بوچونا ویه از بجم وینا مدرسه دیبستانک بیگ آنی و اف دیبستان هانی و بردوام بمینه و از خود بینم یک ج طلاب سعداوی یک کسی گو شوپاوی از بجیتینم و از گلکی بهورم گوتشته گون سعداوی گوتنه بهتری وانا نهاتن گوتن تدوری الجهانه جبر او پر مناسبن ج دابو نریتو شوپاندنه رجلاتا نافین ره و زیاده ترن جتشته گول لأوروپایتین گوتن د مروایتی خوده یا دو دوزا خوی مروایتی ده فاز نبینم کسی جوی گرتی براستی بله ام نمری جیرات خازن وقت زانیارک دبینن کو نمونه یک برزه نتنه اشخابات آجینه لی اشخابات مروباهی تبا نها گوتارک ده من خانده بو ناوی و آفراندنک مالگرتی و دبکو تالام بده بعربی ابداع محتکر ربما سینقرض تلوی گوتاره دا دست سر خالکی گرین کریه گریدای به مالگرتن میر جگلک هنرا و جگلک دربارن بینگهین دی جیانه دا تلوی داره آماجه کری به تگوتی کو پر جن تلو متکرن کو چما هم بقاسی میرا برهما در ناخینن و سر ناخبتن و اف گنگشا یعنی ما گلک دورا گلک هلکفتا ما به گنگشی ببی آوایی ما بهیستی و بهتری دنیویسن میرن بهتری شیوایان تابلویان چه دکن میرن و کیم یدنی دی کاری دکن جنن گلو اف گنگشات دم می نهادا گیرنگی آخوا هیا هم دمه که دا کو ایدی جن بقاسی میر خبات دکه و جمیر جی بهتر راد جی چک جی و راد جی پینوس جی و هم دواره را کاندنه داد بینن و دگلک واران داد بینن اف گنگشه یا او که ده گوتار خدا آنی زمان لسر چوبو بهتر و گلو اف براستی تا ایرو تارو جا ایرو مالگرتنک هیا یعنی احتکار مالگرتنک هیا ده میر لسر همو هنرا یعنی سر پرانی هنران پرانی نویسان پرانی کارا آنگو نها نزدیک هب بونا ریجه یا
خباتکار جن و خباتکار میر نێزی هەفتوو بوونە ئیدی. بله سپاس بۆ پرسیارەتە بڕاستی ینی مخابن گۆ ئەف گوتارە خم بەری 12 ساڵا من وساندیە لێ حال ئیرۆ خراپتر و باشتر نەبوویە نە تەنە لە ناو جڤاتە کوردی و ڕۆژهێلاتە ناوینێ لێ تەوای جیهانێ بەری دوو ڕۆژە بێژن نەتەوەی یەکگرتوویە نەتەوەی یەکگرتی دیراستك درخصتن سر تشكيجر بجم انجليزي جندر جاب يا فرقة نيفانا جندرا دي يا نيفانا جوري جواكي ده بري كورونا توقع هبو انه ابايات فترات 6 سالي دي بيقرتن انا بشتي كورونا 6 سال كردن 135 سال يعني بس وضع كورونا واف حالة بو خلكتيني 35 سال زيادة كرن جا أف مسألة حد شيء بيجي يعني وقتها متبيجن إنه جابك هي يا فرقك مظن هي يا كورتال كوير هي نقبة جندرة مروفادة نقبة جنوز لاما دو خورتو قيزادة بحاجة الصدو شيء بين صالح وبينقرتن أفتنج مرد بيجي حال شيء حالي متشية وأز دوي مسألة ده أز دمينم عجب ما ياد مينم بهتي وقتها يكتج مرد بيجي وين ايه فيمينست اف جماعتي فيمينست اف جنيق والمالا خبال داين ونش خكرت بجن ولو بكن يا ولو بكن والمالا خلكي خراتكن از برج بيغوت نيتيم ايش عندن جبر جو از ايرو جافي خو جريدم واز نبينم تشقي سجن وقيز لسرانسري جيهاني تين كشتن وتين اغتصاب كرن وتين اهانه كرن واز المالا خرو نشتيمه جبر جو از زلامم يا جبر از جنكم بردارم از دبيجم از ايش خلكينا بينم از هجوم وانه دبكم ايجو بخوازن راجن به زورداريه سروانا افجي شيء مروت يعني براستي نتنها ابداع حرتش بيركره وجينيره يعني قالك برزغريك تدنه قالك زحمتي تدنه فيزك هك بخوينه هكارب بخوينه قالك تش برزغريك بين بيشاينا حياه خوندنا خب سريف بينه يقو بخواز ببن فسكار قالك برزغريك بين بيشاينا حياه قرب ببن فسكار وياك گوش خاطر في سياسة ده برزغريك وهم بهم مستر دبن جن شقيسي خونا يا مستر برزغريك ويجي بير مزن دبن ونرخا قداتي نجبوغو في خونه بيك بينه بخاطر دبن يعني قلتلك هي دبي لبشتش زلامك مزن جنك مزن هي لبشتش جنك مزن براستي كسنية يعني قلت كيم كسهنة يعني كسي عول جو دجاكيا جنيبك زلامي وين مالي يعني اف مخابن اف حاله بتري كفي جيهانيه نبس ناف كداد كفي جيهاني جن دناف حمكم الجي جيهاني ده ليتنارين جو رولاوي سركي خدمت رولاوي سركي بكانينا خزانه يا بكانينا مالباته وخدي كرنا زاروكايه وخدمت كرنا زلام ومالباتا زلام دورا هك وقت بها بيا قاربتش كي دبك براتش خور بك اي اوايا بخود هيل جن باش كبد هيل خونا حر قيزك تبين ده عمري 16 و17 سال ده وچلو خوشك به وچلو رخصاري و يا شكل ونا وخوشك به جبو قارب ميركي باش بدس خو بينن لي خورتك عمري 11 سال وچاوا جياني بيجي وچاواش خوره تشكي بيك بينه اجا او سر فهم كرنا خود من جياني ري ايرو روج طبعا افجي قلكي بابند بكلاس يا بطبقيات يعني جو خورت يا قيج طبقات فقير به جخوا او ظلم وزوري سر حردوا هي اللي دي سابتر سر قيزه هي وسر جنيه هي وقتاش طبقات امبيجن باراليبيا بردار به وجهه ظلم وزورتي سر زلامتني بيتر زلام دفي طبقيات في كلاس دي بيتر رولا حاكم وامبيجن سالاريه دبين رولا سالاريه دبين ليجن رولا يا دورا بندستيه دبين دفي طبقيات دي إجا أفايا وقوم قوت نتنها دكوملايا كردي دي ونتنها دبواري إبداعي وأمبيجن بيشكتنا دي دحم بوارا دي شخيسي تبجوچك بك جئيرو هر راب هر سوكي كاركي بك ياوي تشكي بكره حياة مظن بك جوجنك بخاز بسروكا ولاتكي يعني حياة أنا مصالة حزارو بيستو يكينا يك سروك لأفريقيا هبو جو جنبو أو جي لأنو سروكي ولات بكورونا مر يعني قالا قراك كامل دكن وحيانها جنب ديدنا ويسروك
وش رجلات نافين جن نبون السروك دي والله لفي قارة جن تبراود بك بزلامرة قال لك الباشا وأفايا نتنها جن جبر برسن أفشم مروفي آزاد بربرسه وراج زوردارية سر مروفان چلو از قبول دکم ایرو المالا خرازم وقتی مروفك دبن دست هبه هگ از ایرو وک مروفك موقفه متنی جزم زورداریه از بشک مش زوم زورداریه جبر نيوتراليتي يا امبيجن قلت طرفي تنقره دفي مسألة ده بشك ج مشكلة بشك ج بروبليمة نبشك شجارة سري وأذم مشكلة عالمية وقت يجو أز دبينم إنه أز جبرز نجنم شيء شيء مش فيمينيزم هي فيمينيزم لما مثلا جناية ليت بافي قيسكي دايكاتا جنة لهفالاتا جنة لخوهاتا جنة لأوجيراناتا جنة جبر قومرون نب تشعف قشتي لجيهانية بناره والمروفاياتية بناره مرو بمبدأ كي أمبيجن انتفاعي لمسألة بناره دواروج دورا مرو الآخذ ناره ومرو الطرف يخل ناره ومرو بيجي التعديل مناك لفيدي جي مناك كان جي مثلا فيدي راهشتي ج مسألة مروفاياتية وش راهم كارم بيجن أم مروفن بيشكتين يا مروفن راقين أم ولوج حيوانات زيادة تردبن فرقة ما وتبع حيوانات إيجو وكما دخون وبدخون وزارقاتين مجيء عقله ليجو مفايا بيش نخست ما نهشت سروكي مبيا سالاري مبي براستي ام باج كفن بيش ناكفن و حاله مروفاياتيه 135 سال جمر دفي حياه ومقاربن بيرجن جنوبيا جنو زلام لسر لجيهانه وكهذن يعني وكهذي هي جيهانه برسك ما هي قريدايا بالروشة جني و ريفبر كرناوي امبيجن وقت نمونه دوار سياسة دات خباتا پکه دواره رزگار کرنا جنه تچاوا دنرخنی گلو براستی تشتی کیش بو جنه پیش کت دناف خباتا بیری خستنه دا انگو پر کس نانا دبیجن طایبت کس نانی کو رخنه تند دیجی بیری خستنه دبیجن کو جنه بکار آنیه ناوی جنه و رزگار بناوی قاطیه بکار آنیم تنا تکنیکی دا لی تشتکی امبیجن براستیش بو جنه تشتا نکرد تو چاوی که گلو دمرکن سباش ببرساتا أزمنا وكسب بسبور لازم مثلا نرم يعني ونو كسب كود وكسب بسبور تجقالا حزبك سياسي ديك بارتيك سياسي جو جن تادا أمبيجن هجن نيفا بريك سري صدي تشله لوقتين مرو السركردات يدنا ريا كسيس سركردا دبي حزب دم دبين بتري وازلامن از حد يكيل الجهاداتين يعني وقتها تبيجه وقتها مرو وقت شعبي بسبور على المسألة بناره كم برسن هنا مروش خود تجارة عول جن بجدارن ده مسألة سياسية ديانا ده بارتيا سياسية جن قلتنو دنجي واتي بهسترن دناف مجلس امبيجن بالادست سياسي ده بارتيا سياسية جن حياة آستی بجدارن دکارو هلسو کوته و پارتیه ده. از بجم پکه وک حزبك جروجالات نافين قالك هن امبيجن خطوات يا قافن مظن رادان وجنا كردي بين بيش لي وقوت قوت يعني قالك اشتاد بيتر نيرتيها بو يا بيع سالاريها بو قد بجم صوراني يعني ذكوريتها بو وزلام بيتر بيشيده بو بيشاجني أفجي بدقرن مثلا عولي إنه زلام خد بينا جنة زادة تر خد بينا إنه بلا قجنها فالا مبه لبلا تم أثر وبم بكاكا جينا ندور جبي نارينه د مسائل يكسانية ده ودي يكسانية جندري ده بتايبتي فأزو كردك أزبينم تشتك بدس وانين جنا كردره بله لآلية ديجي جيروك راسته جو كسن هنا دناف بارتيه ده جو جن آنين جن تد هاتيه كاركرن ج قبله واده جبو جو أجنداي سياسة پیش خينن وأفايا دحر مؤسسات ده ودحر امبيجن بارتيه سياسي ده هنا وقته جو
ام بيجن معايير تنبن يا كريتيريا تنبه دجي باتشتا يعني ايرو روج زانستي ما في مروف ده قلك دراسات وقلك ام بيجن كار هاتي كرن جو انسان كارب بي كنترول كرن دچكاري دبي كرن لإما الجمع افانا يعني ناف بارتيه كردي ده افايا نبدسته فبالتالي دميني حريكي وسر وقد بيجي سر اخلاقيات خويا سر بيشقي سيكاره حكم بك سر مسألة افراستي يا شاشه وبككيش وك فا بارتيين ده از بيجم يعني نا امنكارن بيجم بارتيك فيمينيست اللي امنكارن بيجم جيب بارتيك رجعيه يا ذكوري سري صدي صد دوينا فيه وك حمل بارتيه كردي نأذو يعني بيجن رصاصي نرشو نسبي يعني ام بيجن خباطاتي راماني دواري دجياتيا ايديولوجيا قلمقراتي بعربي جاد بجن الشمولي الفكر الشمولي تخباطاتا بفي او هيا قالوا دواري نيدستاندني دا ترخنا باوايكي بريكو بيك آوا كريا نيدستاندني خدا دجي رامانا قلمقراتي رامانا بيشتي يبجا بجن فكر الشمولي وكن دبينن فرانية بارتيين ين دروجلات نابين دا ويا كرديجي هروها وسيستمن يه كردستان دعوت کرنا يعني جهه خاد دروجلات نابين دا درتنا بينغا اوان وكوك اوان قلم قراتنا بيتر جموان خداونديا ريبر تيبرز کرن هر وقت تلقى ديجي بيا كيتشي حزكن هنكي في خالش مرازلان بگو هرتنا رامان شمولی رامان قلمقراتی آن برو خواندنا وی بالتأكيد از بروخاني رمى از دجه شموليته ما از بيجم يعني افتشتانا الامبيجن للدنيا يا الجيهانا بيشكتين نمانه يعني نما مسلاكو گفتگو کرن سر به تشكرين يعني شموليتش كي نباشة وك شيوعيته وك رأسماليته وقلك تشتا أفانا ج امبيجن ج خباتا مروفياتي هاتنا راكرن دتشبواري دتبيج وقت شموليتها بشخوا شاشتي تكرن جخوا ديكتاتورية تشكرن وجخوا يعني امبيجن تياري مضاد شد بيا شابولا دجاهتية شد دناف قلدي يا دناف حربواري دبه وك كس يعني أزمة متشتك سر شموليتي ننفسان هي اللي أز بيجم وك دسبيكي ما قوت شكاري قمروبك دمجالي دبواري مروفاياتي داوي يعني تاخو يعني كرن إنه شموليات بشكة يا برشكة جو دجايتيا ويتكرن دريا فاكاراد اللي تشكيمي تبيج محدد ودياري كراو تنية سر شموليته وك نفسكاريا وك تشالافانيا وك فيمينيست يعني تنينا بله نها ام هرن بپرسا خوی داوی پروژه انت دمن پیش چنه هم تخازن هنه کی تیش تماشاوان را بیجی کارن کوکیت دمن پیش بکی دواره نویساندنه به یا هنگو آن دواره چالاکی و خباتا تیمه كارما بقول دسبيك تكرم كرو تقول از بواري ما في مروف يكسانية جندري كاردكم لرجلاتا نافين وباكوري أفريقيا از في كاري بنتوي قرتو وبنكا نف نتوي دكم از بهذي ما از في كاري بردوام بكم أنا جوي في مرحلة ج 8 خو يعني حياة شن صالة هاتي از في كاري بردوام بم ت آمدیام تنی گو از بگرم کاری نفساندنی آنها دوید میده لسر مال پرا خوی فیسبوک از بردوام فکر خو و بیرو بوچونا خو و کسب فیمینیست و کسب کردک نتوا پرست از وینا بلادکم نامامش خلکر یکسانیه هف قبول کرنه هف جینیه و امبیجن
حاجة كرن وقبول كرنا هفدوي يعني حاليا تشكيدش غيري فينا أزناكم كاري مروفاياتي وشالاكيا سر مال برا فيسبوك هجر وقت هبه وهجارك جيش خود دم هبه في جواتك يا خلكك بكسكي وقتها افجيش خود تشكي باش وقوم كارب بهفرة المسألة زيادة البنرن بله اسپاسیاتتکم سپاسیا و درفتیتکم جبوتا کو ام مبهبدورا دوی دمک خوش و بواتا مبهبرا درواز کر و سپاسیا تماشاوانان جی دکم کو به خلقا ما گهدار کرن هروها بلاچاوه و لچالاکی مبه ام به دینه کو هن تبینین خواه بنه وی ویدیوی دینن و بشتاری اکخانا مال سر یوتیوب ببن و ام لبر دگهن داویا وی خلق خواه تا دا خلق کدن بمینن خیر و خوشیه دا سلاف و ریز سلاف و ریز سپاس تماشاوانن هجاو و برومات دما و خوش به ایرو د برنامه من دا برنامه زانیار میوانک هلبسوان لگل منه ناوه سیران خوبویان جه کرد میل کل ارمنستان دمینن ایرو عمل گلوه صحبتك در باس بکن براستی کردن ما لحمو داره دورن جهان بلاو بونه جبر به دولت بون به او بون هنگی زحمتی الوان هاتی و ایش کو قویمی ده همو کردستانه هیچ کو کوچ به کردستانیان بری خواجی کردن دا کوچ بکن جدر وای کردستانه بجین میوانا ما هلبسوانه که هاتیه ناسکرین سر آستا کردستانه و هروها ارمانستانه به هلبست خوی زیز به شیوه خوی تایبت و تیپ خوی زلال و دیار همه ایرو جنیزک و ویناس بکن لی بری ام بیرا دیکرون دانستاندنه همه هنکی جیانگری آوه جوارا بخوینن سیران جلات خوبویان سال 1970 هاتیه دنیای جمال کرد ایزیدیه لأرمنستان قضا اراگوستانه ناحیه اشتراک گنده ساخ موزاوانه جدایی بویه مریده چه ایلا زقورویا برکا رشیایه رسانیا خوابا سرحدیه در سال 1915 دست به زور مالبات وان جه قضا بیرگریه باجار وانه گنده یارمکایی ده کوچبر بونه لأرمنستانه سیران دیجی لأرمنستان زوجیه خودیه دو زاروکایه یک 13 سالی بویه گاوه بزمان ارمنی دست به نویسر هلبستان کریه سال 1992 دا حتی سال 2004 هلبستوانا ما مخابن لنوسا نویسر و وندا بو روش و آبوریا ولات باش نبو جبرده قطبو پیشروج ندیت بولوما لنوسا خدانی جبو داخوازا دایقو کچاوه چند حواله خیرخواست هر و باط داناوه کودیسا بردوام بکنی بی سر خواه پاشی 15 ساله اوه دیسا پینوس هلدا دست خواه و به زمان دایقه کردی دست به ندیس خواه کرد پیشی هلبست بردوام کرد سیراند بیجه هلبست او زاروکن جبو منن بخیر هاتی هلبستوانا هیجا سیران خوبویان براستی
ژیانگرییا te wek ku te şandî dilê mirov xemgîn dike û ez kê ji xemgîniyê dest pê bikim. Xemgînî çendîn li ser hestê helbestvan dadigire û çi xemgînî ji te ra pêşkêş kir dwarê hunerê da? Destpêkê de ez wateva slav dikim, şeva xweş be. Ez gelê xwe temamiya netewê xwe slav dikim, herî tiştê baş ji wan re dixwazim. Û çawa zanin xemgînî bûye para me. Em netewekî bêjim bindestin, bê war û bê watan in. Ev jî sebebê xemgîniya pênûsa min e. Bi rastî pênûsa min xemgîn e. Ez cara pênûsa xwe nakim. Ev bûye gelekî tişt hene wekî netewa min da xemgînî didine min. Rewşa me ye, walat tunebûn, bindestî, her cara ferman em dibînin. Ez ji bo evînê jî bêjim, evîn jî serbest nîne. Keçê me jî serbest bêjim wekî keçê me jî kulfetê me jî biborin bindestin. Ev her tişt xemgînî dide min. Her tişt mitale fikir didine min. Wisa xemgînî bal min çê dibe, cara pênûsa xwe nakim. Ez biborin, ez dest dixwazim îro cejna me êzdiya ye, Kurdê êzdiya çarşeme sor e. Em vê cejnê li wa pîroz dikin. Çarşeme sor e, em dibêjin çarşeme serê Nîsanê. Cejna Melekê Tawûs e, ez civaka xwe pîroz dikim. Ev cejn destpêka biharê ye, aşitiyê û aramiyê ye. Melekê Tawûs ezmên peya bîye axê. Wisa ev cejn çê bûye, gelekî şirova gelekî kûr e, ez naxwazim dirêj kim. Ez aşitî, dostî, biratî, yektî dixwazim netewa xwe ra. Belê. Her wiha em jî vê yekê dixwazin ji gelê xwe ra û bi taybet gelê me Êzidî em carek din jî çarşema sor li wan û li xwe hemiyan pîroz dikin. Niha ez ê derbasî pirsek din bibim hevala seyran. Çi hîş tu helbestê bêtir rêya xwe bi helbestê ve derbas bikî û hestê mirovên xwe, miletên xwe bi helbestê xwe tev rakî. Kî bêtir bandorê xwe li te kiribû ango di malbatê da yan hevalan pêşgiriya te kir bêtir ku tu dê pênûsê hilgirî û her wiha berdewam binivîsî. Bandor malbata min gelekî, bandora malbata min her car bername da gotiye. Bandora malbata min hemek ser min e. Ji ber ku dayika min jî helbestvan e. Nav malbata me gelekî hunermend hene, bandora wan jî ser min gelek e. Gelekî tevgirê dayê bûne ser çend kultura xwe, edebiyata xwe. Lê ez bêjim wekî ew gerekî rihê mirova da be, xwîna mirova da be. Edebiyat her dem xwîna min da min ra bûye, her dem. Min hez kiriye edebiyat. Çawa kulfet jin helbestvan bandora hinara tajdîne ser min. Lê çawa nav mêra bêjim ez gelekî bandora Ferhat Merdê ser min e, gelekî rewşanbîrê me hêja gelekî hene. Ez her pirtûka gava dixwînim, ji her pirtûka, ji her rewşanbîre, her helbestvana dikarim bandorekî bihêlin ser min. Lê em niha dixwazin tu helbestekê ji me ra pêşkêş bikî. Em dixwazin helbesta te evînî be, ger cem te hebe tu bêjî ji me ra wî gelek xweş be. Helbest gelekî her avayê ez dinivîsim. Belê.
ez ê ji bo fermana êzdiya ez ê bixûnim ji بله ber ku باشه rêz حسکرنا هری مزن و اوینا هری مزن اوینا مروف جوالت رایه بله بلا ام نها برنامه خواه هلبست خواه به اوینا مزن اوینا ولید و خاک و گل هم دست پیدا کن کرم fermena êzdiya va Xidayê can ev çi zeman e va Xidayê can ev çi devran e va Xidayê can ev çi ferman e dîsa rabiye serê me êzdiyan e her çaryalî toz û duman e hêvirze ketê wan gundan e bêhna barûtê dihat li her ciyan e xîn wek cemê derbiharê diherike dinya ronak bû şeva terî kes tune bû wan bikira starî ev bêxayî bêxwedanî girtin rêya peneberiyê xazlar nedîta xort li ser jêkirî nedîta nozdeh kevokên nav agirda nedîta jin û keçin li sûka da her tek bitîta mirina wan de hîşa bêsûc ferman rakirin serê me ji ber ku yekê ku em êzdîne warin em hevra raban xîretê hildin heyfa êzdîxanê dayê can di cergê min dane ber xencerê êzdî bûne peneber li dinyayê da geç bûkê me hela destê wan da bûne miriyê gora destê xîn mija da way li min ê ez bi gorî êzdî ketine çihal hewalî agir alav xavîtiye vî dilî bû me mereke nîv kuştî gelekî xemgînî ye gelekî ez vir şûnda naxwazim xemgînî em binivîsin ji bo fermana binivîsin bila ji bo evîn hezkirin aşitî derf û dawetê em binivîsin بله اگر روشا و ناروینا ما تم کیشه و قیران و قرکرم به ام نکارن جدر و یوی خلکی بنویسن یعنی ام نکارن بیجن امیرو دلمست ادینیه نه و ولات ما پریشانه و ملت ما بندسته و گل ما جی ناوی ولاتی دا پریشانه و او آخاش جی خمگینش پریشانی ها گل راستی ام چندین دخوازن بجارن دل بنویسن لی روش بویر او دهلاک و ام تشتنهانی گریدای پی بهتر بنویسن براستی نها نجارن وليت و أبيني جم هالبسوانا كرد سيران جلاد تيكيليا أبين وولات مير وولات شقاس ده هالبستي تدا برزة وديار دكا هم دخوازن سرده تيكيليه جمرات باخري ولات ميرا لمير ولاتا لچما هر دو برانبري تا و هالبست تا او تينا چوا تاي ببورن من دنگی و باش گدار نکر گلکی جوالی بورینی دخوازم بله از بجن تاكليا هالبستن أبيني به هالبستن نشتماني اها چندین خورتا ده هالبست تدا تچاوا دنيري قالوا پر هيا دنافبرا أفينا خاك و أفينا يار هلبست من دا جبو اوینه جی گلکی جگرینگ دگره از بیجم وکی والا تیمه او اوین گلکی هف گریدارینه نتوا مجی گلکی جبو اوینه حزدکه بنویسه بخونن گلکی جگرینگ دگره جبو من جبركو از دنيرون واكي حشت سلف جواكا مدى حشت سلف جواني ما بي اوين دزابجن اوجي دردكي جدايا جبو ما جبو من هملي سابقا بيجم من تخاست واكي
چاوا والات ما ام دخوازن آزابه و ساجی اوینا ما آزابه اوین بسینوره گرک آزابه بله يعني انگو تدبینی او چیروکن اوینیه یه دستانا کردی دا گلک جی خاگرتو بون وقت دستانا ما موزینه سیامند و خجه دوره عدوله او دستانا مروف کله میزینه دکاره بچاوه کی جدر وی اوینه لی میزینه که او دستانا جبو آخ بون جبو او ولات بندست بون اف دستانانا ام گلکی دکاران جوان مینک هلدن و ریا راستیه بگرن بله از بیجم جبو موزین مروی خاین و داره گلکی کفشت به گلکی نشان ده وکی مروی خاین چوا اوین خراب دکن و سا بیجم بله یا دورشو عدوله بیجم چا دینو اول دکوه ارتا اوینه یا خجه سیابنجی مروی خاین دیسا وانا عاجز دکن وانا جبر مروی خراب درابن صادبه از تخازم دینو اول نبه سبب دو دوزا و بر اوینه نگره بله از ها اره یا آن گفته واتایه کو مروف کرد دوه همبر دو گفان شربکه همبر روشتن کفنار ین دیجی اوینا میروژن و همبر او دجمنه کو اولاتا داگر کیه گلو هلبسوان چه پیدیویه چه ریه پیدیویه ریوا ببا یان تیدا بچه جبو بهتر به نرخ کردواریه و اوینیه بگردان دوا او مروف في هالبسوان چاوا با دوا چاوا ده هالبست خدا نرخ آخ و اوینیه هلگره دبیجن سه تشت پاش گوربونا هالبسوانه یک جه آفرینربونا هندری ویدا خوزایی یه چه دبا آد دیان بیجن دوی مروه کی زانه با یعنی خانده با گلک پرتوکا خانده با آسیا بیجن دوی گلک دل ایش و خمگین با اگر افسه هیمانان نبو پاش پشت وی آفرینری او آفرینر دنگوی ناچه حمو جیف آکه دوی گوتنه چاوا دبینی و چاوا دمرخینی هلبسوانا هیجان از دنرخینه وکی هلبستوان یا اول گرکی به نتف پروار بله کلو درد تمام یا جیهان از بیجن بار گران سرمل هلبستوان آیه هر جورایی دفکرن جار ناجی راستی فکر ساعتين وكي از جبو اوینه بیم جبو واگوت همبری داگر کره داد بکی وسط چه وکی شهر به دبکی وسط به وکی جوان هما ببرن دجمنه وال نتوا گلی خا حسکن بس خبر دویجم من نت خواست وکی از براستی نخواستم خینا مروبا خینا باقش تفخینا بیانی به لی مخابن جارنا زواجی ساجی چید به جبرکو من گودی ساگوت اوین بیسی نوره هل بستوان گرکی من دیسا گوت ببه نتف پاروار آشتی خواست پینوس و هلبستوانه گرکی بخبته جبو راستیه نکفل بازیه
ویژا نه که چوا از بیجم بلا ویژا به جبو هلبستوانا جی کی باقجایی تشتی راست بین نویساره از صدنر خینه و کی هلبستوان گرکی سر یا راستی بسنه هر راستی جبو اوینه جی گلکی ایشه جارنا ساجی دبه وکی تevne teva بیانی زواج چید بیان اوین چید لیم بر اوینا بسینور بشتگجی نکارم بکن چه بیجمیدی بله نها ام تخازن هلبستکی اشتا گهدار بکن ذاتا اف برنامه ما بهتر ام تخازن تیدا هلبست گهدار بکن کرم از اف هلبست جبو اوینه اوینا قده خبه جب براستی مینا که اکبر جاوی من بو من اف هلبست نویسی بلبل سری بربانگه کلام دو گود رخ بله گله چه بو درده وی خنگین دستریای وی چه واسا و ملولی دل جگر من دسوجی من را بجه قلا خوا پاروکت سراخا از بلبلک عشقسا دگریم اوی نخوا جی کی ندید من ویا گاوادی دلم نشیا بکرم چولو بستا بسترم از حبا خوا چه بوستو جوگنه من اوی نقده خوب پارا من دردم گله گرانه کسک تو درمان ناکه الله و دل من گرتیه دلو هناه مسپیتیه اوین کد ناف دل من ایشان رحو جان من هول نو ببنه آلی کار دو درمان کن دلی هار از بوما بلبل و شارور دویم ده تو گلو نور بلا اوین هار سربست به حس کرم پارا هر کسی به بله من به هلبست خوا برسیف دا اولا ایجا بله تی بیره من هلبستا اوینا قدخه مجی لگوروه هلبستا جیدانی یعنی تا چه دانی مجی وک برسف دانی و براستی دما کو ما هفدورا هلبست گوتن و چاقه بهتر مدنویساند یعنی از گیها ما آسته که کو ایدی کو کس ننویسه از یکی نبینم برانبر هلبستک نبینم برانبر از نکارم هلبستش خواولو بنویسم از خوازم تم یک هبه بنویسش بو اج کاربم لیوه گرینم به وی رنگی بهتر هلبست از هستکم کو هلبست بهتر راستره کو مرو و ساج بر خوابه بنویسم شبر تدبینی او هر هلبسته که جبویه رکته هر هلبسته که جئه شکته هر هلبسته که جه تشتکی مرو خمگین دکه پیکته جبر ویجی از بهتر دبینم دیالوگ هلبسته تشتکی باشه او هنرکه بخواه هنرکه دوی مرو سر بسکنه و پیش خیلیشه هر وها بله امنهاد خوازن ام ببینن دوار ارمنستانه جیواک کرد چاوایه به تایبت روشنبیر کرد لارمنستانه خباتا کردی لوی داره چاوایه لور ام بیجن سالون روشنبیری هنه انگو رادیوین کردی هنه خبات اول وی داره به چه رنگیه گلو تخکاری مرا بحثا خباتا کردستانی لارمنستانه بکی کنم سر جواب از وگر از بزرم دم سوویتی اون پارسانو وکی چه قاسی روشن بیری مهیجا لور هبون لور ارمنستان چه قاسی روشن بیری هیجا دایمه جفکانیا دیروکامه پاراستنا زمانمه عرف و عادتمه ارمنستان بویه رادیو ایریوان گلکی جواکامه نتومه گریدای بهورا لیم خوابم باشه سال نوتی رفشان بیرمه جب دست جبو آبوری گلکی کوچا خبر کرن چون
لور کسک نمایه چند از بیشم دوسته کس مانه وکی خباتن ادبیات چند کلتورا بیش داده بن چاو از بیشم هش کرتنه دستی خوا وکی هیم گاواد چیکرنه دانینه وکی هل نواشه باشی سال نوتی از بیشم جبو کرم استیات بلا رحمه خود رهیبه گلکی چتنایی رادیو ایریوان خاطی کرد دست خدا باشی کرم استیات قروی لاوی دیتال کرم خبات داوی بردوام دکه مرازی جمال برای چند کس هنه هلبستوان هنه را تاج دینه گلک نمانه لی نها ام دخوازن واکی او هر تشت که رفشان بیره مچاوا هیم دانینه او هل نواشه جمیلا جلیله لور واکی هر تشت ام که نو بنویسه که نو او رجع عدبیت گرتیه گلکی کمکه گلکی پشت بین ده جوانا ده مه از بیشم گلکی ارمنستان مینانی دما سوویت نه لی سیاسی وان وشانا وان وشان زندی ام دخوازن وکی چند کلتور خود دستی خواهی کن هر کس خوازه کیجی چویه والات داره کوفکاسیای کیجی چویه ام دخابتن وکی تیکیام هفره هیه گلکی برنامه تایبات چی دکن او هرتشت ایدی بیرتینن هرتشت دیستانووا چوا بزوره ام باورم گمانم و دم سوویت وگره وکی او خیرت هبه و هبه باورم و هبه چند کس هنه وکی برا برنامه تایبات چیت کن پروگرام باشی چیت کن لی مینان دم سوویت گلک نینن مخابن بله یعنی دبیجی همو خبات چالاکی گیر سر واره انترنت واره وشان زندگی هاتی در باز کن تشتکیل سر عرده نینه یعنی ام بی تشتکیل لعرده بکرن ام بیجن شف بیرکنه چه بن لجهنه او تشتا فستیوالن چه بن پر نینن او تشتانا نه گلک نینه هنه گلک کیمه گلک مینانی بره نینه بله گلک کیمه اره تبخوا مامستا سیران تبخوا هلبست تنه با کردی تنویسی لی بهتر تجارنه به زمان دن تنویسی وقت زمان ارمنی زمان ارمنی جی تنویسی جارنه براستی من چاوا و جنگریا من چاوا فاند 13 سال خدا نویسی ارمنی براستی من ادبیات ارمنی دیروک ارمنی باش زانو بیه لی مخابن من کرمانجی کردی زانو بیه لی گیم زانو بیه باشی اف چند سال نیوه من دست بکریه به زمان کردی دنویسم از بیشتر دبکی اوجیج خاده بو وکی من پینوس خادانی بی 15 سالی دبکی من دانه به زمان ارمنی جی بردوام کرده لیز گلکی شامه وکی اصاو چه بیه تتشت عمری مروفا دا همه سوانابه من سال نیوه از به زمان کردی دنویسم سال نیوه که دا من تنه هلبسته کی ارمنی نویسیه از نخوازم از دکارم بنویسم لی از نخوازم بزمان ارمنی بنویسم از دخوازم وکی زمان کردی هی باش فیر بم هی باش بنویسم هی سر بکوم جبرکو نتوا مرا هوجانه از دخوازم وکی گرهات یا ملت خوابم بله دست خوشی التتكم خباطة تتكم براستي افتشي كي بالكيشة دما جنة كرد ب نتاوا خبا تيغريدان و تيغي اكي وي مالبات مسوگر و پاقش با و کردوار با و کردیتیا خبا جی گریدای با
جبر دایک او بینگه دایک ام بیژن بینگه ها پرورده یا به بینگه ها خودان کرنه یا و دما او بینگه ها خورد به کردوار به با ام باورن و نفشه میجی نفشه کی نشتمان پرور به ولات حزب بکار به و برپرسیاری هلگره جبو بداوی مافی خواه وک مافی چه کسی وک مافی گلندن مافی خوشی بچسبینه و بداوی ببا خدان دولت خدان آل خدان ارتش او جی هیویه که دوی ام نفش دو نفش ده بچین نفش دو نفش دوی اف تشتا هبه دوی اف هیویا او خونا به چاندن دهشه مروه کرد زاروک کرد کچا کرد اف جی كبسر او جي اركتا كبسر ملي روشنبير جبر روشنبير او بيشنجي بيجي باكين نها بيتر د پرتوکخانه یا کردی دا گلو لارمنستان پرتوک کردی پیدا دبن هون پرتوک کردی دخوینن نمونه هم بیجن تو وک هلبسوان تا چه پرتوکن هلبست خواندنه تا ملای جزیری خواندیه ام بیجن نمونه جگرخوین تا خواندیه آنگو سیدای تیرش تا خواندیه براستی من پرتوکی ملای جزیری سیدای تیرش جگرخون من نه خواندیه لی سر ریا اینترنت سایا سر فیسبوک من خواندیه لی از پرتوکی براستی از پرتوکی رفشانبیر کافکاسیا گلکی دخونم نها از خواجی برنامه چه دکم گلکی رفشانبیر مهجه هن از وان دخونم جبر کو از واکی پرتوکا نخونم از نکارم فری زمان خوابم از نکارم واکی دیروک نخونم از نکارم هلبستا بنویسم مناف هلبستی خدا ناوی قهرمانا بدم نکارم بنویسم از زار گوتنه کردی دخونم پرتوک جاسم جلیل اردی خان جلیل اوانا براف کرنه گلکی بالمن از بیجم حواله هجا بالمن هر تشت تبله هویه از برگو گلکی دخوازم زوب بگیجم آرمان جین خواه از آنو وکی نباشه لی از نها هلبسته کی از باشه پیشکشی واکم جبو بپرسه درنگی کتم جبرکو از درنگی کتم وکی از درنگ من هلبسته کردی نویسیه لوما از ها قاسی لزد کبم از نزانم جو چه پرتوکی در دست بکم پرتوکی خلاص کم بله گوتنا گالری هیا مامستا متقد کربوله بنیت خازم گوتنا گالری هیا الجمع دویجن تدرنگ بگهیجی چهترت کوتو قط نگهیجی تاجی باشه مروف بلا بگه بلا درنگیجی بگه چهتری کوت قط نگه درویجی درنگش بو هر هلبسوانی هر روشنبیری هر نویسکاری خب خواندنه خب چک و رخت بکه جبر کو خواندنا مروف نکور به پرتوکان هلبسته بره نخوانده به شوازا نویسی ویجی و لاواز به و مروف تنه وصا گهدار که و ببینه او لاوازمون تیده هیا دما مروف پرتوکان بخوینه و عین دمجی بنویسه خواندن نوی و باندور السر نویسی ویجی بکه و بهلا او نویس خورتر با شواز خورتر با و بالکشتر با و بهتر در دور امروز به بهش ما بس شيء هذا راست ما مستمن دیویژن از ما مستمنجی هنه از خواهن از نزانو و برنامه من مذاکریه نکریه از هی خواه نه هست بینم هلبستوان هی گلکی در وی پرسامنجی هلبستک هیه بمیزنه ام تو کستن از هلبستوانم نما مستانجی شاید
گرکی ام بخونن گرکی ضعف بخونن وکی ام سر بکون وکی هی باش بنویسن هی کورانیا زمان خواهی دولمندم زانبن. بله ام نهاد خوازن هلبستا کتا گهدار بکنجیش کرم خوابا دست پی بکن سر جوا نجبر کو من گوت از درنگی کتم از هلبستا خواهی بیسکیت بیش من باش درنگی کتم گلکی گلی و گوتنین من هنه سر من دا فکر تابی هف بونه نزانم جه چه دست بکم و چه بیجم دل دا بیجه زو کاری خواه بیرا بکینه دا فکرم دا بی وعده جی تیرا من نکه نخوازم نیتا من نیوجی بمینه ازو سابی سبر سکان لس کتمه پینوس رو کی پیش دا هر تشت بنویسینه بویچه از کتبم خواه که کوردا مینا کر لالا دست کل دردادا پینوسا خواه آویت بونا و تحریه دا و این کار ببوم هلنت گرد دستا خاتن هلبستا رناد نه هفدو دا خازیا دایکا خواهو کچا خواه بگوتنین دوستو هوالین دلوان دیسا پینوسا توزگرتی هلدا دستی خواه گمانم تو دمی دست ببرنادم پخل خوادا خمخوری شو رو خواهی کم عشقا دلا قل درد دنیای بنویسینم لی حیف سجر حیف هوکی درنگی کتم بله از سپاس زاتت کم ساعت تا خوش کو افدم هات و قاداندن بو به برنامه ام دخوازن تو گوتنه کی داویش مرا بیجی بری کو اف برنامه بداوی بده کرم بکن گوتنه من از هر دم دبیجم بلا گل من نتوام خوش بن بلا یکتی بن بلا دوستو برا بن دیسا جی از دبیجم چاوا از گچکی از دینک بلا دینو اول نبه سبب دو دوزا ام نتوکن ام خیر خواستم به هورا چند دو کلتورا خوا عدبیاتا خوا ام خادی کن هر تشتی خوا ام خادی کن ام کارو خبات رفشان بیری خوا هجا بردوام کن او گلکی قدری وام بگرن رفشان بیره ام نکو بلا ببرن گاوا دا چن رحمت وان پاشی بیری بینن ام ساختی بیری بینن از بیجم نخوازم مینانی سحید خانه بویاخ چی بن از دخوازم واکی ساختی وانا بیر بینن قدر وان بگرن قیمت وان بن اوانا تاجا سری منه اوانا پیش روژا منه واکی ام کاری خواه بردوان دکن ماموستی منه بمینن خیلی خواشی دا از گلکی جوا رازی من جبو تکلیف کرنه جبو برنامه وا صابي سپاسی واجی ام دکن هر وها تماشاوان هیجا و برمت امنها گیهانه داویا برنامه خواه ام واسپاس دکن جدل که هون مدشوپینن و جبیر نکن بشتاری اکرانامه ببین سر یوتیوب و پیشنیارن خواه تیبنین خواه بنه وی ویدیویج مرا بنویسن اما وی با افتشت و جهه که خوشیا مبن و چاوی و بلال سر و خلکن مبن و بمینند خیر و خوشیه دا سلاو و ریز تا خلق اکدن شبا و بمینه خوش هر شاد و بختوار بن سلاو و ریز تماشاوان هیجا دما خوش و گشبه ده برنامه من دا زانیار ایرو میوانا من روزنامه‌وانه که ناوی شیندا اکرم العلی پیشکشوان برنامه که نوچه گیهانه و دگلک شوین و آجانسن راگهاندن ین جور بجور د باکور روشهلاتا سوریه قامش دو کار دکه جه سالا 2011 دا حتی سالا 2020 د کانالا چرا تیوی دا دخبته جه ایار 2020 حتی نها کار دکه د برنامه که جیواکی دا رونی دده لسر دیاردین روشنبیری و جیان جیواکی گل ایزیدی د باکور و روشهلاتا سوری
جبو تماشاوان جد لهمی دورن جیهانه و برنامه جبو سر راست کرنا رامان چوت سر به گیم هجماره آنگو گلن او ملتن ایزیدی کردن ایزیدی جبر و هف پیوینان هر وها لگل وان چه دکه د برنامه خدا جبو دنگن وان و ایش و خمن وان و ناستامه وانه دیروکی اولی و جیواکی بین زمان براستی ناجیانگری آوه گلک دریجه لی اما بخوازن بریا و هف پیوینه هرگولین دن ام ناس بکن تب خیر هاتی ماموستا شیندا اکرم العلی دست بێکێ ئەم دخوازن بێژی دەست پێکێ vê hevpeyvînê kerem bike. Gelek spas bû derfeta gote daîme em jî xwekî rojnamevan wekî jinekî ji nava civakê Bakur Rojhilatê Sûrî em jî xwebûye temaşevana bidin nasîn spas ji bo derfeta gote daîme. Bi rastî em wek zarokê Rojava berî şoreşa Rojavayê Kurdistanê dest pêkê zinekî dixwazim behsa jîn û jiyana gome jiyan kirî li Sûriyê li vê derê wekî netewên Kurd gobrastî jî ji destpêka jiyana me ve yanî ne tenê ême tenê gom çêbûne jiyana bav û kalê me jî heya roja îro xwe berdewam kê asîmîlasyona got em têre derbas bûne bêmafiyê got em têre derbas bûne neheq dayîna hiqûqê me yî di nava Sûrî de wekî netewekî wekî eqeliyekî got em bêmaf mane em bê hiqûq mane bi rastî jî ev nakê bandorekî xwe pir mezin li me kiriye wekî zarokên Rojava wekî pêkhateyên Kurd di Rojavayê Kurdistanê de em jî yek ji wan bûn got nasnameyên bênasname me li vê derê Sûrî de berkî me heya refê duwazdeha jî me xwend lê heya wê refê jî em bênasname bûn nasnameyên mektûm hene berkî hûn pê hisyane jî li Sûriyê mektûm hene ejnebî hene muwatin hene em jî ji kesên got mektûm bûn yanî bêhewî bûn yanî xwendina me me dixwend nedixwend jî xwendina me bandorekî wisa li ser jiyana me jî dikir heya refê duwazdeha bixwînê tu nikaribê wekî netewekî ji nava Sûrî bê pêkhateyekî Sûrî bê lê tu nikarî di welatê got tê de jiyan dikê tu dikaribê tê de mafê xwe bibînî yan tu dikaribê xwendina xwe bikî yan dikaribê ser esasê xwendina xwe jî tu karekî ji xwe re bikî. Bi rastî jî em rastî gelek êşa gelek tadeyê hatine di hundirê Sûriya hikûmetê de jiyan kiriye ji aliyê rejîma Baasva ji aliyê gelek aliyên din jî ev nake jî bandorekî pir mezin li jiyana me dikir bi rastî jî her timî jî em wekî insanên kêm me xwe didît dibistana de jî gelek êş gelek azar me didîtin yanî te zimanekî got zimanê te Kurdî bê te dibistana de nikarîbû bêjî ez Kurdim yan jî ser te meselen kesên te karî ba zimanê xwe biaxive jî ser te meselen fesadiyek çêdibû filan kesê ha bi Kurdî diaxive ev jî bandorekî pir mezin me dikir yanî carê em dihatin malê jî ji me re digotin bi Kurdî tiştekî zêde Kurdî ew nekin serdewletê digotin me digotin guhê dîwara hene bi rastî jî heta roja îro hîna bandorekî wênakî pir mezin pir êj li ser me heye berî şoreşa Rojavayê Kurdistanê jî bi rastî jî êşên herî mezin got me xwarin yek ji wanakê jî ev bû bênasname bêhebûnî ev nakê tesîrekî pir mezin li me kiribû jiyana bavê me kalê me wanakê jî me re bû carê çîrokê got ji me re digotin jî her timî ser wanakê ev ya herî bi êş bû di jiyana me de berkî wekî zarokekî Rojava hes kirina ji welat girêdana bi welat wanakê ve jî her kesekî her netewekî girêdanekî xwe wilo hebû ji bo vê yekê demê şoreşa Rojavayê Kurdistanê dest pê kir jî wekî xewinekî wekî xeyalekî bû berkî dest pêkê bawer nedikir jî em roja got em îro tê de em bikin ev asta gomgihana tê de jî lê şoreşê bi rastî jî gelek derfet vekirin got bi rastî jî em wekî netewekî Kurd em dikaribin îro li ser axa xwe li welatê xwe em dikaribin nasname xwe hebûna xwe em xwe bidin diyarkirin em jiyana xwe bikin ji bo vê yekê demê got şoreşê dest pê kir me heme me xwe dît em di nav şoreşê de ne em di nav wê germahiya wênakê de ne jî ji bo vê yekê tiştê got ji me hat xwestin jî di nava şoreşê de wekî zarokê vî welatî
مكاريب وام جي خوتي دا بقرن حس كرنكي بعشقكي وكي خونكي بمكاريب وام جي خوتي دا بقرن شات باش ما خصن ما خصت ام جي خوتي دا بقرن براستيجي يعني هاجر ايرو تدبيجي جي شيندا اكرم وكي روجنا ما بانت تيفينه كي تشد بيجي او جي بصايا في شورشه بصايا زاروکن گو دوی شورش ده خوینا خودان مالباتن گو بدل دان دوی شورش ده گو ام دگن آستا ایرو است ایرو ام ده پیوینه کیولو ده ام باخ بین ام خوابدن ناسینج در دوره رد تو مناس بکه دریا مال پرنجواکی ده جی افهمی در فتن گو شورش رو جوای کردستان وکی کرد پیشام وکرن گو ام کی ایرو دکاربن بهستکی بعشقکی ام بحثا خوکن وکی جنکی کرد بتایبت اجبر براستی جی نواج واکه دزبری شورشی جی بیجم نواج واکه دوکی جنه کی کرد براستی جی روزه کی جی وکی جن برکی او مافیا من نبوز وکی جن درکفم باخبم سرخوا باخبم سرهبونا خو باخبم کاری گو از دکم دکاربم با آزاد دکاربم کاری کی بکم دکاربم با آزاد روزنامه‌وانتی بکم وکی جن ایرو او جی یک جمافین گو شورش روزاوا براستی جی ما في خو تدديت ما هستي خو تدمن نشاندا ما هستي خو بدردوري بار وكرن اف جي ك باندوريا جواك يم تكارم بيجن سر جن بتايبت هبو جن تاني امالي جن تاني دكاري بزوجي جن تاني دكاري خدمتي بكي براستي جناب جواك حميا دجهيا جواك كيش خو هرغو بر اسيم لكرني بچو بر هلاندني بچو به افجلك باندوري سر مدكر وسر ما هبو جي روجا ايرو هجرم دكارن وكيجن باخرن هجرم دكارن وكيجن بدردور اخرى جناب دن اخافتن يانجي امريل بيشا جنابكن افجي براستي جي ريذكرنا كي برخوش وهيجايا غومرود ايرو دكاري بحثي بكي افهمي درفتن غو املهيفيه بمراستي برسا من جي غريدايا باخافتنا تي داوي نها وك نوچگيهانك و امدا كارك جي راپورتن نوچگيهاني د كانالا جرا چه زحمتي و چه آستنگی لپیش جنا راگهاندوان هيا کو دناو وی کاری دکه چه زحمت کشان هيا دوی جهوله رابع يعني جعالیه کارن و رخنه داین حتی کیجان آسته سرکفتیه و حتی چرا دایه سود ورگرتن جه کماسیان براستی از دکارم بیجم دست پیکی مدمه دست بکاری روزنامه‌وانتی کر تنگاسی پر هبون يعني حتى روجا ایروز نابیجم تنگاسی تنهنا اللي فرق کی پر مزن هيا بما دست پیکی چاوا دست پیکر بيناكا بيناكز بيجم دست پیکی دمه ما دست کاری روزنامه‌وانتی کری مثلا ناوا جوا كده وكي جناز بي خريط من ذكر از ندهاتم قبول كرن ميناك يعني مثلا قالك جاراج آليين مال باتي ده مثلا قالك كسا خدقان مال باتي دقوتن كچاوا جنك چاوا كاركي ولو دكي افكار تاني ازلامايا قالك زلام كاركي ولو بك بكي منكي وكي دست بيك خواست تأثير دبو فاياناكي بس براستي جبر مگوجي آسيم لكرن حلاندن يانجي بمافونا قومتي ده جان كري هرسبونا قوموكي جندي دي ناوا جوا كده وبتايبت سيستما قومتي ده ناو ده جان ذكر اف شورش درفت بكرن قوكي جن از عنيد بموقع بيجن سرحشكيا من دركي بيجنا از جنمز دكارم وكي زلامك يجي كار بكم دكارم دركي بمجي دكارم بخبتن جبراسي جما وكي جن مجلك زحمتين بتايبت ام بيجن ناوا جوا كده زحمتين برمزنها بون لهيدي براسي جي دریا کارو خبات گو مکر دیا کسین گو به خبات روزنامه‌وانتی ده کار کربون خبات کربون تجربه وانا که بون مجید کاریبون تجربه وانا که دکاریبون تجربه خب مرا پار بکن جوا تجربه گو مرا پار بکن جی امجی دکاربن گاون پر مزن باوجن گاون پر پراتیک باوجن ده مثلا ام دکاربن وکیجن ده خبات ده کار بکن يعني از ايرو ودهو ناخم وكها فرقه كي پر مزن هي زحمتين مديتن حتى رجا ايرو جزنا بجم زحمتيتنا حتى رجا ايرو جوكيزن هناك جارا زحمتي در كفن بيش مثلا از بيجم بتايبت زحمتي قدر كفن بيش نهاكي وكيجن مثلا تنوچين قد كاربه درخينه بيش تيجا علي ده بگري تشكيله كيجا علي ده بده بيش تايبت هناك تيجين جو تكاربه دروجنا وانتيه ده جبو هناك نوچين هناك راپورتن جو بجن وگري داينا کاربین درخی پیش ته وین راپورا چاوا درخی پیش ته چاوا گریده ته چاوا بهره بال بیک شاندن
افيج دملي لكوليني دا دملي برسيدا دملي تجربين بغير ترى تجربات درباس بون دملي برسيني ولكوليني دا جي حتى روجا ايرو لكوليني ما هنا برسي ما هنا عم دقاربن طنقاسي يانجي كيماسي جو ام جبو ام درباس بكن حتى روجا ايرو ليكون هنا بتايبت از بيجم نهاكي جبو قناه جونها استي دكارت كم قناه شرا تي في حسكرن يانجي قستكا من دقاربم دقناتكي جبو خدمتها جواكا ايزي دي استي دكار بكم براسي جي او يك جوان برياري جو من وخوا وكي جن يانجي وكي كردكي جي روجافا سيستمكي قومتي دا جان كربي قالي ايزي دي جي قالكي جو براسي جي بصدي صالا يدناف ام بيجن ناف اسيمله ده ناف فرمانه ده حتى سي 4 فرمان سروار درباس بنا تایبت ام فرمانه داویش بیر نکن 2014 گو جواکا می ایزیدی تیره درباس تایبت سرجن وقت جنین جنین گو بده هزار جن اسیر هات نگرتن هات نفروتن حتی روجا ایرو قنالا گوستر کارتن حتی روجا ایرو جنین رز ایزیدی اگوش دستی داعشه تینا رزگار کرن حتی روجا ایرو جن هنا جقام پاوله جن تینا رزگار کرن او براسي یک جگاون گو من خوز باب جن قنالا کیلو کاربم خدمت جواکا ایزیدی وقتی جن از دکاربم دنگ و رنگ جواکا ایزیدی به هر کسی را پار بکم دناب مد از بیجم جواکا ایزیدی بری شور جوای کردستان ایجی براسی جواکا کی ندهات ناسین جواکا کی تم بچاوکی بچوک بچاوکی کافرم بچاوکی خوارنا وانای خوارن بخوارنا وانا کی نای خوارن بچاوکی ولو هر لید هات میزاندن یک جگاوین گو براستی جواکن گم دکاربن جواک نه تنی جواک از جواکن دنجی بس طيبت جواك ازيد انا كيلو دكار كرن جهكي سربلندايا هم جيت علي كده ملين سبوري ملين تتقاربي اختصاص جواك كده سبوري جو هم توي جواك جي دردوري بدينا سنجي دريا برنامج از تشتكم بطيبت برنامج استيتكم جي شيروكي جنين ازيدينا دريا في برنامج ده جنين ازيدي چاندا خو ناس ناميا خو ام بيجن خو كي جنين ازيدي دن ناسين دريا في برنامج دجي براسي جبري برنامج وري تشكرن قالك جنين ازيدي ايغو نكاريبون باخفن اما دريا دانو ستاندنا كده جوتي جن تتقاربي بجنك كده راحت بدا اخافتن قالك جن دركتن بيج بركي بدها جن ايغو من بوار ريبورتات شكري يعني مجي من بوار برنامج شكري ياك روجي جي درنكت من سر تلفزيونا بس وكي جن دمت وكي جن نيزك بتوكي جن تقاربي بجنك كده راحت بدي وبسطيني او جنين قدرنك الدكاري بندر يابي برنامج فاكره در كيفن خبد الناسين ايش خوا ازاري خوا دشتين قديتنا دكاري بندر يا برنامج كيلو جواكده خبد الناسين در دوري قال لك جرا برستين كرين دريا برنامج مثلا قال لك دبيجن ما نزاني بفلان تش مثلا جواكده ولويا ها ولويا يعني دريا في برنامج دجي ودريا هنك رابور عن دوسين يانجي كارين غوتيكرن د عالين جواكا مي ازي دغوت ديناسين قالك كسب طيبت ام بيجن بيدرج دربجي في جواكي ناس دكن دبيجن انه ما نزاني بو مثلا جواكا ازي دي تشتي حرام قالك مرو بورنا اخوي قالك مرو بورنا بقي مساله كفارتي هناك تيجين جو حتى رجائرو مرون كاري باني بناف بكي افجي هنا مثلا طيبت ازو خازم خالك بيجم سرفي مساله طيب دمي من خوص بكاري بكم از نابج من زحمتي مشي زحمتي ديتن من دمي دس كاري كيلو ديت انشما جبر من جي قالك نزاني بو سيرفيج واكم قالك ناس نكر بو سيرفيج واكي دمك لي كولين هاتكرن دمك من ناس كر او حتى مثلا من دس بيكر جي هناك تيجي هنا قالك از شاش نكم هناك تشت هنا قالك از بحرمت ناس بميانجي از حساس ناس بكم جبو ذكربم فيش باكر علاقتك خوش علاقتك جو أصدقاء أو بخو بدناسين من جي زحمتي دي نزنابش من زحمتي نديدين بس تجذاك بدمي قلت الناس بتناس بك ليكولين بك تبواره بدي وبستي نجي هل بد يعني أو برنجك تكز ديوانا كناس بك أو جواك شوية كارب رح تخو بدناسين بتايبة أمبيجن جن يعني براسي جدم ليه روجنا ما فانتي دجي جواك همي إزيدي بركي زوب علي راغان ده زوب خونه داي گودر بكوي جبر حقك وانا كي جمرو ما بدي واجارنا جبر فرمانه گو راستي هاتنا براستي جي ندر يا راغان ند علي جهه كي بدي باش نهاتنا ناسكرن باش نهاتنا داناسين جبو في كي هر ترسه كي وانا كي هبوجي بس دمت روحتني ما متشين دا برسكتنا هي كتير روجابا
نها كنالك هي كنالك ني ناف خلالش تي في از باورم سیاستا اف اکرانا بهتر دچه برو ایزید بونا ایزیدیان و درخستن وان جروش وان وکو کرد جبرم دزانم کو اولا ایزیدی بکاته یک رسنه جچاندا کردی جبروی و چه پیلان دانیه تاکو هن ناسگرم بدن گله می ایزیدی کو هن اولاوا ایزیدیتا لی نتاوا کرده یعنی اف نیزکبون دناف برا نتاو اولی و خباتا و دوی واردا گلو هیا براسي ذكرم بي بيجنها درفتن جو وبونجي دشورش روجاوي كردستان ده نها دستوري ده جواكا مي ازيدي براستي جي حتى دملين ناسنامه ده وكي ازيدي ندهات نقيد كرن وكي مسلمان دهات نقيد كرن اف مسألة كي پر گرينگه پر حساسه چوا كرد بين ناسنامه بون جواكا مي ازيدي جي دوي آلي ده هگر عسكرتي كربانه جي بزوره بو ایدینا که جی ناسنامه خود وک ازیدی ندهات ناس کرن دهاتن مسلمان گرک هاتبانا قید کرن ابنا که جی باندوره کی پر مزن سر جواکا می ازیدی کرن ها مثلا لگلک جها ام بیجن هنک جواکا می ناف جواکا می ازیدی جبوگو خاطرین اون پشتین یان جی راستی اشکنجه نون یان راستی گرتنه نون مثلا گلک جها جی درسا مثلا بونم يعني بونه برنجي كي مثلا مسلمان نام مسلمانه دمانه يعني افجي مثلا باندوري كي فكريه يعني از فرقيتين بيجم كسيها مسلمانه كسيها كي ازيديه كسيها عربه ابناك جي براسي جي سيستم كي سياستك كي جو سياسه دولتها ابناك اف سيستم تشي کرنا جواكا كي جو بحزار سالا جحمت بك هاتي خود ناف هف د جان کرنا چکردي خوبه عربي خوبه سريانه خوبه چي ازيدي به بصدي بهزار سالا بهر جان کرنا لما سيستمي هي هشتنا جو اب جداهي چه به جواكا ازيجي جوان جي ايجو مسلمان بونجي او جي ترسا جو هي سروانا كي من جو جي برين هاكي خوارنا وانا ايوا خوارن كار جو بكن مثلا اشتكي بكن ناهل جو كار بكن اشتي وانا فوتنج بود كاربن دبارا جيانا خو بيان جي جيان بكن دهنك راستا دا جهانا في استي جو مسألة اولو وهجرنك كردن تفجر ديروكا ماجوجي جواكا ميزي جواكا كي برسنا يجيروكي في بركبنا جزوري خو كوكا خو تفجر يجي كردن لما جوجي هناك نهاكي مال برندن جي هنا جارنا عم تشوفينن دبجن ازيدين كردن نكردن كان ازيدينا كرد خوازن ازيديا برخبه بكشينن كردا فرمان سر ازيديا داينا كردا تريد او مساله ده 1014 چه بو مثلا دكشينا فدكي ج ام بيجن جمله شنغالي انجي جي عراقي بكشانا هزين عراقي جو دري هناك عليا دجينك مال برينغو چه دبنجي دخواسن المساله كردي بگشتي چه بكن انه كرد ازيدين نكردن اصلي خو ازيدين دوري كردياتين مثلا پر حساسن براستي درفتا جو از بيجن شورش رو جوای کردستان دا عین گو سوریه دا ما فکی ازیدیا وکی کردجی ام بيجن وکی مجی ام بيجن نبو دا مثلا هف پیمانا جواکی دا مثلا ریوبریا خسر دمی هاتا دا مزراندن مثلا هف پیمانا جواکی دا ما فين ازيديا دا هف پیمانا جواکی دا هبه او جواکی گلکی ازیدی هگر ججنی وانا کی هبن هگر ام بيجن روجي وانا کی هبن هگر ملي خوندني ملي ناسمي وانا كي هبن اوجي حميد هاي بيمانا جواكي دا وكي قانون هاتي دينان وكي قانون جي جواكا مي ازيدي د ريفبريا خسر د جي خود غري ام بتايبت فيجي بيجن مالين ازيديا اقول السراس الباكور روجنات تسري تايبت ام بيجن الهرم مي روجا باي كردستاني هات نذكرن نهاك دوا مالي ازيديا دا دبستان وبونا جواكا مي ازيدي اولا خو دخوینه ریو رسمه خوی جواکی پکینه جشنی خو پکینه به تایبت ام بجن وی بونه سبا چهارشنبه سوره وی بونه جی ام گله خو یزیدی همیا پیروز دکن سر سالاواجی پیروز به المجی پیروز به ام راستی جو کی گله کی کرد ام بگله یزیدی را خود بینن راستی جی ام جو کی گله کرد ام راستی آسیم لهاتنا کوکه ما همیا جم بجن توگری دیروکه کوکه کی گله ازیدی تیم بره جی ام وینا که جی ان دگره کوکا کردواری افجی های براستی یعنی دوام ملاد جی قانونین گوهاتنا کرن ریوبریا خسر ده ایرو جواکه کی
حقي خو حقوقي خو خوندنا اولي خو رسمي خو بتايبت بهفر بيكتين مثلا ججنا ام بيجن اشر شماسور بريان هاكي بركي بتزيد هاتا كرم بركي چن كسكي دمالا خود مومك بيت خص يانجي ججنا خود مالا تذكر اما ايرو بحم بيك هاتين دن رب بهفر ججنا خو بيروز دكين رسمي خو بيكتين در كيفن دربا شفيني خو چتكن اولا خو در دور دناسين در دورجي از بيجي بتايبت بيجم خلقي پر مهمه دناف درسن جو اولا ازيتي دين دمارا ازيتيا دا قالك كسين دين هم كرجي هم جواكي ما يديجي دعين المالا ازيتي تين دبينن خوندنا اولا ازيتيجي او جتين دبينن دخوازن ناس بكن اولا ازيتي اولا كي چاوايا دخوازن دبير يدجي ناس بكن يعني براسيجي درفتن جوهاتن بكرن درفتن فرزيرينن مرو نكاري وا درفتاجي بچاوكي بچوك لي ميزينه بله امنها بهتر اما بحثا كسايتا شيندا اكرم علي بكن وك راغهاند وانك كرد روش آوای کردستان دا دخبته بهتر چه تخواستن بنریناته تاکو راغهاندن ما جا آستا پارتیتیه و پروپاگاندا پارتیتیه درکه و هوله و ببا راگهاندنه که همو کردا همو پارتیا که همو کردا بوه بچاوه که کردواری لیمیزینن و کندزانن دواره راگهاندنه کردی بگیشتی بهنا پارتیتیه بهتر کی دا هیا بهتری که راگهاندنك هفبش و دادمنده جبو ويا كي تشاودن الخني كلام كده براستي نهاكي ام بگرن جبو ام قربن وكي روجناوان براستي جي وگوجي رنگ كرديتيه رنگ قومت قربن روجناوان كي كردواري ام البيش بخن نها ناكوكين بارتيا براستي جي ناكوكين بارتيا روجا روج و حيا روجا ايرو خلاص نبونا قال لك مثلا جبيني قلت تشكرن الجورجو تعب دير يعمل الجورجو تشوبين نجي براستي جي بارتي بونكي قرتيه وهركسكي هرجهكي جيب جهكي بجريدايا يعني ام تايبت بيجن جو وقتي بيراما ام زاروكن حتى روجا ايرو هرد بيجن ويكيتيا قال كرتشي بي قال لك جبين شيبون قال لك هفيمان شيبون بركي 1014 مانا كبيرن بيرا خوشي مثلا دستيابلن شيبون مثلا هوليريك هوليرد دوان شيبون حتى روجا ايرو جينا ناكوكين كردي هنا جي بردوامن كسن جوك ابو بسيون قد الناس كرم تركي بغري داين كسن جول بيدري مثلا بيجن ريفبريا خسر هي البيدري انها كبشتي ريفبريا خسر بيانا كيتشيبو او جي قالك بارتين جول هاف كومبون دقاربن بارتين ام بيجن انا كسي وانا كرا بارتين دينا كتقاربن حكوم بكن تقاربن نكدي شي بكن اما حيات بارتي مي كردي هر كسي كي بجهه كي بغريدايا و برجوندي قال كردي هر تمي درفي جو دقاربن يكيتي كي قال كردي بكن نهاكي هجرت روش بروش كي اوارتت خوجي بين البولان الحدر بيني قلب خويك لمثلين افنا كوكين قد نوا بارتياتين كريجي براستيجي ناكوكين دنافا قالك جرد من ناكوكي قرب جرجي جهبدو در بخينا وگر كلان براستيجي مثلا 2004 بين بيراخوا 12 آداره دميگو او بويرا چاره 12 آداره چبو کس کینا گو اف انا کسه یانجی اف پیدی یانجی افلان کسه براستيجي قال هر کس بخرابو راپرین چبو هر کس داکت تکولانا هر کسی دعوا ما فيخو کربر کی صدا کس هات نگرتنجي بدهان كس جانا خوش دزان شهيد كتنجي وي قالي نقول مثلا سلام بارتي من سلام بارتي من قال بخيك لاموكي روجنابان جبوام دكاربن راسيج ام مثلا يكيتيه جو مدكاربن ببيجي انها هناك جهاجي راغاندن يقول فيد انها كشرشره جواي كردستاني درفت فكرنجي قال لك راغاندن الفيدري كاركن بركن ها كتن راغاندن والفيدري بن چن حب راغاندن الفيدري بن ام تكاربن بيجن دسبكي نتشتكي بشارت يجي ام بيجن بري ريفبريا خسر چبن راغاندن نقول فيدري بري نها كي كار کرنا الفيدري راغاندن مي كردي بن
ها قالك راقهاندن كارتن هر كسي كيجي بجاكي بيجي قرداي ابجي بسكريكا كبراستي مثلا حياه جاكي مثلا راسي كي بارتيات دي جهدينا كيجي الغربه والجوانديه قناه اخوا تشتكي ديد بيجن جبو فينا كيجي قالك جرا مرو راس بدي مثلا قالك جراجي وكي روجنافان جي او روجنافان بخوجي ندستي خدنا دكاربن الغرخه مثلا تشتكي بدنش بو دكاربن با بارتيان نزيكي بن بركي نكاي روجنافان بس هناك آلين روجنافان لميزن سر خبون روجنافان تي ده حتى روجا ايروز باورم كسك سر بخوتنا يا افراستيكا كسك يقو بجي السر بخومد راغاندن درتنا هر ناكد صدا دزگين راغاندن البدن اما هر راغاندن كيجي بجاكي بغريدا يا افراستيكا جبو ويكي بارتي بخوجي اگر بخوب خونا کوکی خوندنا خود حل لكن بوی راگاندن جد آیه کی دن کار به گاوا با بجه شبو کاربن یکی تا گلی کور برنگ کی اشکره برنگ کی راست و درست او جوره راگاندن افجی راستی کی بدره گلک جارا درفت چه بون ها گلک جوینن دن جه گو چه بون بیکی حتی روجا ایرو سکنینه يعني قالك تشتنا بركينك تشتي نزل اجراغان نرى ناين داين افجي راستيكا سنها قالك تشتي بش بردي هنا وكي راغان ناين قوت نجمره مثلا دبيجن هانا وقتي وي حياه وقتي وري هناك تشت حتى وقتي وينك تيجي تشيج براسي جي دم درباس بي او جي باندوره كي خا دكي قال مثلا نها قال شعبي هر كسي الراغاندنا كي جهه كي غوبيجن ايرو خلاص امريكي كي كردي تيرا غاندن چاوي هر کسی به ام وک روزنامه وانجی ام جی زارو که وی ولاتینه چاوي مجی ال یکیتی کیولو گو بیرا غاندن ام خوش وک روزنامه وان درکبن سر قناله ام درکبن رایا گشتیرم راگین ام بیجن پشتی او قاصال ناکوکین هبون هاتن علی کی برجواندین گو هر کسی شخور وک برجواندی دگتن سر حساب گل دینانا علی کی یکیتی چیوگی اب جی راسی گچتن نزلال پیش پرده هنا امجي نكارن هما راس ودروست املي بخنم بيجن مسألة كتي هما وصها سنة براسي جي زحمتي هنا جي وحتى روجا إيرو جي مكارن بيجن نهاية. بله ما مستا نها برسك دنجي دكذا روجا بيتر ملت ين هشمند يان ين روشنبير جارنا روشنبير نوسان آزاد او آنگو آزادی خواست دپرسن دبیجن راگهاندن جروج دا به میرن سیاستی و گریدایی راگهاندن نکاره خوش دستلاداری بشو یان ببه دستلاداری یک جدا دستلاداری کوهی نها وك شيندا أكرم علي تو چاوا في يكيد نرخيني و چته خواستن جبو راگهاندنا كردي راگهاندنك چاوه راستیه با راستی زلال ببیجه ببا راستی ببا دستلادارك تایبت چاوه ویل سر گله و بگل و بیتر گریدایه تکیلیه و بریار گل بیتر کنه برچاو و کاربه ببه چاوک رخنگر لسر کار و کریارن پارتیان و حزب سیاسی انها وقريت بكي نكي يعني مروهنك درست بدهنك آليادا انها راغاندن دنيا يقشت جرد بيجن دسلا داريا چارمينم انها الوقت انها كدميزني ازباورم راغاندن الوقت انها ده عن بوي آية كيجي دسنا داريا آية كيجي لسر أستا جهاني قشتيجي عمل حردري بحثي بكن يعني دي هاري بيش راغاندن البيشة يهاري بيش بويرين غو روجانا دقومن سر أستا جهاني قشتي روجانا البيشن نها بري ام بحثي بكن بركي دريان مال فرنجوا كده بركي تاني تلفزيون بوها قرشان قناة كي بتشتك در قصبنا اما نها كي مال فرن غو دركتنا راغاندن اوقاسي ملين تكنولوجي دا اوقاسي بيش كتيكو هركز راغاندن وكي تشابك وكي نيني كي جواكش فرق بيني اللي مخابن دقلك جهان ده مثلا ما جوجي
برجواندین راگهاندنی هر کسی که گوری خوا دکاربه گور سیاست خوا بکار بینی ابنا کل پیش براس و گوج یعنی هر کس گوری سیاست خوا اینها که هر کسی راگهاندن خوا گور سیاست خوا یی مثلا ببره اینها هر کسی راگهاندن گور سیاست خوا هی پیکنی ممنی مگوجید آخافنی خدا برجواندی هر کسی چوا به راگهاندن ببره تليفون لي دخيني بركي قط دبا يعني حاضر ام دكاربن بيجن راگهاندن کی گود کاربن یعنی کا جوا کے بے گرگ دس پہ کے دکاربے جوا کا گوہی حالے گو جوا کا گوتے د یہ ولات گوتے د دکاربے رایا گشتیرا پر ود کے دکاربے دن گورنگی و جوا کا ہے جی دکاربے دریا راگهاندن دا رخنے گوہی خوستکن جوا کچنا دکاربے جدسلات داریا هره میره یا گوهایی ام بیجن دکاربے دویر یہ دشی خوستک و دا خوازه جوا کے پیک بینیجی نها كم زده نگو از دکار بما کی پسند از بحثا هرمی گناه هم تد جیان دکن از بحث بکم گوجی برای چند از گین راگهاندن البدره بون ایرون ها که بصدان دز گین راگهاندن البدره الهرمی مذبونه هر دزگاه کی راگهاندن ور راپور خویانجی دوسیای خویانجی تشتین هایی دکار بیل گور سیاست تا گوهایی جی قنال خور راگینه البدره جی سیستم آره و بریا خسر هیا البدري جواكي كي بالصالة بركن بيجش قالك شتاتي محروم كرد بكي نكين هاكي سيستما نها نو كي سيستما بريا بركن هاكي هري بهتر جي خوستكين جواكي الغور آستاغو ريفبري البدري تكار بيتشتكي بكي اللي براسي جي قالك كيماسين قدر باست من قالك هنا منا بيجن مثلا هاكي او كيماسي بنارينتا او كيماسي بنارينتا كيماسيين جرينج كيماسيين دفيش هولي رابن شنا كيماسيم راسي جي كيماسي قون هم خص از بحث بكم جي نهاد ملكي دا كيم زيدا عاستكي هي كاريه سربيا بسكنيت كاريه كيم زيدا جواكي كي بربي سيستما كي حتى روجا ايرو براسي جي كسكي بيكنا يعني طيبت امجبو سوري بحث بكم سيستما كي باشا ليه كيماسيين قو درباست بن ملين بسبوري ناهنك جهاد دميت ريفبريه كيان جهه كي دت جنوب آوا کرنے کے چيب کے نها چورشا رو جواي كرزان ده هم بيجي شر هبو هم جي آوا کرن هبو يعني وكي ميزانك كي بو شر و آوا کرن بهر دهاتا چيكرن طيبتي هم بيجن ملين بسبور دش برما گو جي جواكا كي گو راسي اسيميلاسيوني هاتيا راسي حلاندني هاتي راسي بمافبوني و بهبوني هاتيا بكي ونكي جي دملي بسبوري ده دملي خوندوني ده دملي قلك تشتان ده هر محروم ماي مثلا بيجن كسكي مهندس بو مثلا نكاري بو اختصاصي خدا ملي خدا بسبوريا خو بكي هر مثلا وكي عامله كي عادي وكي كار كره كي كار كيا شبو فيك انها سيستم عم تد كارتن كيم زيدا هناك دملي بسبوري ده هناك جهن قوتي دتين خبات كرن بسبوري غرك كرنا دملي روجنا مافانتي زبينا كي جي بيجم ابيك دملين افا كرنا ده جي ابدو اند ملين دين ده جي غالاده ملين بسبوري تجربه كسين قد كاربن ورن آلی کاربن به پروژه گوری و برگی مثلا جبه داره داینا با آلی کاربن بوگو پروژه گو هاتی داین اب پروژه کم زده یعنی کم زده اب پروژه بی خورتر بی اتکار بی لنگی خو هین به جهه کی داینه جبوه کی اب کی گاون پر مهمن گاون پر گرینگن ملی خوی پسپوری هین مایا ملی خوی وام لاج براسی دکار به درباس بدنک جهادا وتام دكاربي بروجي غوهيجي بسركفتي درباس كي هم لب روجنا مافانتيجي سكار منك خالا بيجم روجنا مافانتيجي بركي از بحثي بكم دمم دس كاريرو خبات كارن روجنا مانتي كر ما كسك يجمع روجنا مافانتي نخون تيكا جبرت سيستما سوري ده كسن روجنا مافانتي كربانه غرت كسك باسي بانا غرت كسك يجبو انا كي خدمت كربانه غرت كسك رشوه ده بانا يعني جواسطه خرد بانا فردا مانا حياة قريبة كاري روجنا مفانتيه بكي أفراسيه بود سوري ده دمين ما دست بكر حسكرنا كي مجوج جيو كي كسن حسكرنا ولات باريزي خونا كي بوش بومم خدمتك يجبو ولاتي خبتن موس هدس كاري روجنا مفانتيه كر بسبوريا ما نبو تجربة ما روجنا مفانتيه نبو مخابات و پروردين روجنا مفانتيه نبو يعني مش صفر دست بكر
كم زي دفاده صالت جو مخبات كرد روجنامه وانتي دجي تجربين جياني يعني تجربين كسن جوهات بدري درباسي روجافا بون كار كرن خبات كرنا كم زي دج هناك وين برجي مرد مثلا قالك جران هاكي ام بيشنيار دكن كسم براسي تجربه وانا كبن بلي روجنامه وانتي ام دكاربن خبره بجرين هين بيتر ام دكاربن دملي نيفسكي ده دملي تكنيكي ده دملين فك مثلا رامان قالك جهاد ام دكاربن تجربين هين خرطر بجرين شبو ام دكاربن هين خرطر بن دملي دمنا سما بحسكر قالك كيماسي تشيد بن ميتشاوات كربن واك كيماسيا درباس كن ما جو جملي حسبتي ده دملي كاري مثلا مرود كاربي تشاوك كارن خورتر جبو ولاتي خوبكي دنگي جهه هرمه دي گمرو دي مرود كاربي برايا گشتي فارو بكي افهمي مثلا تجربه خبرتين گوكسن دروجنامه وانتي ده خباتين پر خورت كرنا ام جهم خبرت اخو ام نابجن ام كم خبرتن ام كم تجربنا ده سالين گو مكريج دروجنامه وانتي ده براستي جي ماشي خبركي تجربه كي سر عرضه قرت يعني مش كم زيدش درفتين گو هي تجربين خوي هي ما ماجي تجربه قر تجربه ماجي ام كارن امجي تجربه خو هنا كساره بروت كن او جيج ما دقرن او جيج ما دقرن اللي امجي دقرن دملي وانا كي خوندني بكرنجي امجي دقرن جوانا كي بكرن از مهم دبينم تجربه كي سر عرضه تبج تشورش كده ناوا شرده التجربين ناوا شرده تقرت من خبات روجنا مبانتين خبات تقرت من از هناك تجربه كي بر مهم بر جرينج دبينم افجي بر مهم وبراسي جي قالك جراجي روجنا مبان نجربه هاتنا قالك كسين قوم بهبره دايو ستاندي ما نقاش كريجي ما خبرتي وخو بهبره بار فكره واجي جمالجي خبرت قرتنا افجي بس براسي جي بيجي برموم دبينه بله جبو نفشن نو یکی وی کاری بکن وی خباتی بکن تو چه شیرتی تا چه پیشنیارن تاش بوان هنه جبو خباتی روجنامه وانتی بله جبو کسین هانی دخوازن وی کاری بکن وی خباتی بکن یه تایبت ل روج آوادا دمینن چه جوان نرین آتا چه پیدیویه چه خصلت پیدیویه جوان را که هبت ناف کسایت آواندا حتی کاربن وی کاری باوایه کی سرکفتی بریوا ببن مهمة از خوازم خلق پر مهم جید و بونه بیجن يعني براسي جي روجناوانتيا قول دلوي در الهرمي مدس بكري بركي جخانية كي آخبو مدس بكر جيب كاميري كي بتوچك السر بكري دهاتا شغلان نهري كي جمقتك فرد بر دمت دولت دو مدكت أنا قهايا آستا قد قلق تلفزيون قلق أجانس قلق روجنامة حرد وريده بن وقلق كس جي هم خودي خبرت هم جي قلق كسين روجنامة وانتي درفا خوندنا هاتنا في دريد نافا شولا شروجفاي كردستان الهرمي من گوشر گنها كي آواكرن جي پيره هي قهايا آستا كي گوبراسي شر گوتا ده هاتا كرم بركي دنيا دج هركس مات ماي ما شر گول في دري هاتا كرن دسكفتين گوچه بون في دري داعش هزكي انج ترور كي گود دنيا ده کس كي پين کاری بول في دري زاروكين في ولاتي دكاري بون باندوري هم الجهان گشتي بكون حتى كسين انترناسيونال هم جنابا روجنامه وانجي هم جناب وانا كي كسبون قلوا ولا طب درباسي في دري بون دكاري بون ورن رايا گشتي را راستيا سيرفي على قومي بارفكن بالصدام روجنامه وانجي ولاتي درباسي في دي يعني شيرتا مش بو كسين ورن ايرو غايا استا جو زاننگها روجنامه وانتیه الهرم ما روجاوای کردستان و به ایروزان کو و بویا گلک کس الودرین ها که برکی اما شانس بو امن جیانی دا ام جیان بکن خبات روجنامه وانتی کای روجنامه وانتی لیرو راستی که گو زانگه و بویا زانگه روجنامه وانتی کسین گو دکاره من زفر و دست بکن کسین بسپور گو برین ها که خبات کرن روجنامه وانتی دا الدرب خوندنی یانجی کار روجنامه وانتی بخل در ندی کرن الودرین ها که دست دادن نفشنون ها که زانگه روجاوای ودرت خوينن بشي روجنامه وانتي بابويا افجي از بينم يعني درفتك بر مهمه درفتك بر باشا غوفوبيا نفشي مينو قد كاربن بي خباتي بكن جبراسي جي ام الفيدرت جواكا فيدردا خوندن دكاربن عليه خوندن يعني جواكا كي غونه خوينه جواكا كي نكاري ميجي فكري بيجي جواكا كي نكاري واعي جيب ملي خوندن دجي غرك جواكا كي بهتري خمله تكنولوژي گو روزانه دکاره به
تنه سرتشتکی گو فایده ندیده کار بینه دکار بینه تکنولوژی داد ملی خوندنه داد دکار بهین بهتر خو پیش بخینه دکار به فایده کی بده سر آخا گولی درفته کی گناه کی درفته کردن سیستم ده به گجاره کدی قطع یعنی درفت ونا بیج مره چی بین درفته کی زیرینا گرک ام محمد بتشعبه کی پرمزن بتشعبه کی انه درفته کیش دسته منه چی گرک ام حمی خباته کی ولو بکن ام بخوینن ام خوندنه خو پیش بخینن ام زاننگی خدا خو خورتر بکن بتایبت بیجم هگرد ملی روز نماوانتیه به اف زاننگه و بویا هرکس برای خود هرکس بخونه دکاره من تجربه خوشی بنفش نور جی بقار و بکن اف خطوای کی پر مهمه در فتن گو و بونه جی براسی جی مرو حرمت دگره بید بله ام داویه و خلکه ام دخوازن تو پیوک داوی جمرا بیجی دواره نرخاندنا تی تایبت درباره یکیتیا آن دانستاندن کردی دیهای چه آسته و بنریناته و بسر کبه یان و بن کبه وک هر جاره براستی جی بنرینا من هگر همی پارتین کردی بیستسنا يعني أزنا بجم أف بارتيان حمي بارتيان كردي هجر ناكوكيان جوش جيان دكن يانجي برجواندين جوش بو جوش جيان دكن هجر نديننا عالية كي درفتن جون هاكتنا دستي كرد دستي جلي كرد درفتن أز بجم دجيان دجي قد أو درفت بركي جارة كدي دوباره نبي مرحله گوامتی دنا جیان کن پیواژوی گونهام ده جیان کن پیواژوی کی پر مهم و پر حساس جبر کم حمید زانن جی جاوی هر کسی الپروژه گول آستا شورش روجاوی کردستان ده هاتا پیش خستم جاوی دنیای ساغل و پروژه جاوی دنیای ساغل تنه مسئله دمید به یکی تیا کردی هر کس جاوی خوش یاد دگری هر کس جدو خواز خراکی این هگر پارتی می کردی همی جیبه استثنا ناکوکین گوجاند کن ندین آلی سر حسابی وی گلی بانا کوکیان درباس نبکن براسی جی درفتن هی جیوه هرن آستا گو گلی کرد بتایبت گهای ده جیوه او آس جی و هر و دجمین جی پر کیفا خلوا بینه و ذاتن جی دیرو که ده جی عملی میزنن جی هر دجمنا فیدش گلی کرد گرتیه سر حساب گلی کرد شورشی خو پیش خصنا سر حساب گلی کرد البيش كتنا ودي سجارة كدي ديروك خجارة كدي دوباره بك وقال لي كرد جارة كدي جي الباش بمينه درفتا جوهيجي وش دستي وهري بتايبت از بيجم جرك تشتهي دين نالكي قال لي جو براستي جي ما بحسرها فرينا كر جدوزي آدار بقى حتى شورش رجباي كردستاني ده هزار يوزا دستي كرجي بهزاران شهيد چيبون قال لي جو زاروك كي خوا قربان كرن فدا كرن جبوه آخي وتجاري پارتیان سیاسی کسین گوهینا برجواندی خوا وناکوکین گوهیجی بید فکر و او گلوانا که عفو نبکه و تجاریش در فتن هیجی و دوباره نبی جبو وی که گرک خوا بگرن آستا گونها گهاین دیسد اورتی ده سکینه گرک مرحله هی به بردوام کرن و گرک یکیتیا کردیجی ایدی سر عرده پیک وره نتنه بناف بی ام او خون خیال گو مزاروکی و مدگوتن یکیتیا گلی کرد ایدی گرک و مرحله حساس گون آنان تده جان کن گرک پیک وره هگر بتایبت جی و هر 2 سالین پیش مجی هگر پیک نهاد مگود جی تشته هایی جی براستی جی و هره و خون خیال 100 ساله دیجی برکی گلی کرد نگن آسا گو ایرو گهانه دیجی برگو آسا گو ایرو گهانه دیجی دیرو که گلی کرد دیجی هینا نگهانه آسا کیولو هرگاه بنجي أما هابات بين بيراخوا شورش مهابات يا جمهورية مهابات بين بيراخوا قد يازدا مهات دريج نكر دي سدجمنا بنخس جبو في كي بيشياما اف سالمانه في 2 سالمانه هگر بيك نوي مگو جي تشتي هيجي يعني مخابن وبتش يعني خوستا كامجي نتنه وكي روجنما فان وكي زاروكي كيفي ولاتي وكي قالكي اجفي ولاتي خوستا كامجي يعني يكيتيه كيما تشي بيجي ام سرفراز بن حميد بهفره ام نبيجن اف باشوره ام نبيجن اف روجافاي ام نبيجن روجلاتا اف باكوره يكيتيه كيما تام تشي بيج بر هاجر ام هفدو قبول نكم كز جي ما قبولناك دجمي جي ما قبولناك
گرک ام وی آستیجی در باست بکن. بله داویه دا از تسپاس دکم و سپاسیا هاتنا تجی دکم و هر وها جی ام گشبین بن د پیشروجا نزک با کو ببا پیشروجک کردی و بریارک روج آوایی هر شاد و بختوار بن تماشاوارن هجا و برمت ام گهان داویا و برنامه من زانیار شبیر نکن و ویدیوی پارو بکن اگر بدلی وابا و تبینین خواه و بنه و ویدیوی دا بنویسن و آگرین ترجی بشداری کانالا من ببن لسر یوتیوب و بداویجی از وا جارك دن سلاف دكم بمن خير وخشي حتى خلقك دن سلاف وريس. تماشاوان هجا و برمت دماوا خوش به ببر هبون بگلویا میوانا ما ایرو ماموستا جیهان رشیده جی قامش دویا خواندنا و زانستن جیواکیه و اندامك دسازيا نو دم دا یا نو هاتیه دم زاندن ای سال 2021 خواندنا خوا بداوی کربو د زانگویا حلبه بشه زانستن جیواکی و نهاجی دواره مافه برووان و دری خستنا جیواکا سیویل دا دخبته ام خيراتنا تاتكم از خيراتنا تاتكم ماموستا جيهان رشيد بس واجبو في درفتي مع المستا تصابي اما نها جتا دستي بكن دستي كي ام حز كنت ج تماشاوان نراف وناصر بدي جبلي كو ما ناسمي ما كشكش في دستي في خلكي بس شخوا جيهان رشيد وقت قلت أم رجع أفانا هنا أم لقام شلونا خندام يان سوس علم اجتماع مخندية بس اشترى سراس بكم من الحلبة الجامعة يونيفرسيتي يا تشرين اللي تقية من بداوي كريا خناخة وكيديو كهرجني رجع أفا أم الفرن كارو خباتي جواكا سويل دكن وكيدي كارو خباتي ما درباري جنيدة هنا باش نجرنا أم تولي كاري ما في مروفا دبن أم سربي رشاعر دي هاي كار دبي أم كاربن تولي جواكا سويل دبن أم بيكاري بريفا دبن دباويات دا ماموستا جيهان خباتا جواكا سيفيل لروج آفا حتى تشرع بي ام قارن بيجن خباتك هي دي خرطة لي خباتك هرقالية شكلية وكتيشن تقاري هناك زانياري بدي ما جبو في برباري في برسي بل قالك بس تتند بيجن جيباكا سيفيل خباتا جيباك سيفيل قالك لاوازا قرتي كرنجي جي وصا بناف خباتا سيفيل هيا لي السر عردي تشتكي وصا بالكيشنين بو في كت شل بيجي راستي جواكا سفيلو كأمزانن شخواد نوا خود دقري هر سازيا وريخستن كومالي ما في مروفانا تشا اي على قدار بجنينا تشا على قدار بزاروكانا شخو اف جواكا سفيل سازيا جواكا سفيل وكا بيناسين جاليه مثلا كسي دستهلات يانجي دولت تي بن قاتبوناوي دو بن شعب درياوي دولتي دكار دكي شخواد دميش هردا بيتر اف جواكي سويل رخصني واني كي لركبن الهولي وكار دكن وش خد يعني افاكرنا واني كي روج افادا وسوري بقشتي روج افا تايبت دماشر بريده سال ابو شر سبيكر دويت دميدا اف سازي جواكا سويل كار دكارو خباتي خدنا مشاندن بلكي بيجن كاركي قلسه اما بلكي الجينا تبيني كاركي قلص دكن اما الجينا جي كارو خباتي وباش تن نرخاندن وباش كاركي خد مشينن بلكي جبر برنجكي برفرا هجمارا زيده هي ملت كسي تشافديري واد بيجن كاري وقلصه لي اما دجيه كده كاركي دكن تشد عليه جناده بيت عليه زاروكا دبي تش هر اگريه عليه خير خوازيه بي لي اما كارك بيل عردل بس برنجكي ام بيجن
بزيدبونا و سازيا بربونا و بلكي ملت جي غازنا دكيت بيجن ندوي أستا كو وكا هي جرك جوابي خصن كار بكن سازية جواكا سيفيل أم وكا زانن وكا نافبرا ملت ودولتي دكار دكن دما دولت تي دمي شردا دمي نزاعات هذا وقتي دولتها وكاري بكاري خرابي أف سازية جواكا سيفيل دبن وكا سيلة وصل نابرا جواكي وملدا بكاربي تشتي دولت نكاربي بكاربيني أو مسؤولياتي وواجباتي ناف اللي هي اللي كسي ملتي خوا كاربي بكاربيني أف سازية جواكا سيفيل بيدا دكن جملت رتشا أمن بيتشا أولهي بيتشا دواري خيرخوازي بيتشا دواري توعية بي باراستن بيتشا يعني كاربي مجالاتي تدا كار دكن أفسازي هول ددن كار بكن بلكي برنجكي نبر فرابي الجوري درفتي الجوري زحمتية تدا أوجي درباز دكنها أم بيجن أفسازية إيرو على قدارن بكاريج باكي أم دبينن قلك زحمتي دو درت كبي بيشيا وانيكي جبر مثلا جركا ترخيص هبيج دستش كسي دستلات يان جيلي كاردكي يان جي حكومتي تنكاري درباس مثلا أساسي إنكار بدرباس بيجي حكومتي جبر ترخيص ساويت إن يان جركا ترخيص يجي بقري وج إدارات يجي بقري جبولوجي كاري وادميني نيفجو يعني الجي كي تاني كارن كار بكن فيرانجي كاري خبر دوام دكن تكليه و پاستا تکلیه و به ریبریا خوصر حتی چرا دایه ام کارم بیجن خورتا و کار خاص عرضه دا هی بلکه یعنی هون وقت رخصنا جواکا سیویل جوا تخواستن همان دمه تکلیه و به سازین حکومی را هبن وقت هون سازیان و دم تارو جایرو و چکری چه پروژه پیشوی آن بری ام پروژه ناس بکن سیستما و دانیه چه رنگیه چه آوایه خواست جمرا هنک زانیاری بدیم دربار سازیا مودم بله شخوت وقت دبش جبرسات هبون چه على پیوندیمه به اداره ذاتی را و چه آریکاریه کاری بدیمیان ددیمیان کسی سازیه دین راستی ام بیجن شخو ام لنافچه کار اداره ذاتی ام کاری خباتی خود بردوام دکن و ام دمشینن راستی ام ترخیصا مجی مج اداره ذاتی گرتیه دستیا کاروبار یا باکرو رجلات سوری لرقایه مجور ورقرتيا رخصت جبون كاري خبر دوام بكن وجبو ام بيجن اريكارا اوجي وقت يعني سازييغو على قدار باداره ذاتي جي اريكار مره راستي يعني او كلامي زيده وزحمتي زيده ناخي بيش كاري مدى تش سازياما ما يعني تشتي لازم جي اريكرني رخصتي راستي مجواره بش كشكر و أري كرن يعني كارمة أو زحمتي ندانما نخصنا بر كارمة دا وترخيصات جوج مرة بدنا مجبوم كاربن كاري خبر دوام بكم وكانوا دم شخوا ما ترخيصات خوج ريجيمي نقرتيا هنا جبرنها تشكاري قوم دكنجي أم نكارن درباسي نفجي ريجيمي بن جبر رخصت كرينا زحمتي جمر درخن وكارمة يبدنا سكناندن جبولوجي ام هول ددن ام ترخيصا خوجبا حكومتا سوري جباري جيمي جي ام دبن جبر وكانوا دم ام على قدر كسي استندار خدان بيديين تايبت ج ام بيجن كاركي مروفيه بهترما ج كاركي وك جدوى بيج كاركي جو ترخيص ندميان حكومتا سوري جي جمرا زحمتيا درخي جبولو ماغو امي ترخيصا خوجي بقرن جريجي مي جبون كاربن مهول بدن جي كاربن كاري خبر دوام بكن الوانا فشي وك رخصنا ندم ما كوملا حفت اندامن ام جنن ما كارين ندم ام بردوام دكن وك
حفت جنن ام كاري خو بريفا دبن اما دما بيش دا والي زلام جي تبلي ما ببن جبر كاري ما هنا دسبيكي ديا يعني فتين ودم حاضر كر ام جيرا ام بروجي داني وام كار بكن بس تشتي بالا مكشان براستي نبدي هي على قدر بكسي استنقدار هنا برامبري برا كاردكن يعني روشا ملت زور زحمته يعني بكاربن زاروكي استنقدار خدام بكن چه علاج بيچ پرورداوي بيچ آريكاريا وكبي توعية جوي مالباتي ريان جواكرا زحمتي درباست كرن و اف نبندي هي برامبري برا وزاروكا خدگرن جبولو ما جو يعني جو نودم ام كاري خش ام رونانديا اما هنا دسبيكاويا وكا طوعي ام وزاروكا خدگرن ام آريكاريا واي توعية بروردا چه آريكارية گون كاربن روني باوجن سربي فئتي ام الخدگرنو ام بريفت بن كاري خو جبر نودم وكا أهدافي مج منظمة رخصنا نودم يعني تشاوروني بابجن سر ذا كسي استقدار حاجاتي وبيدي واتشنا تشاوم كارن خدمة وابكن مروردا كرنا فان كسا هي هجر بيجن فير كرنا وجبو كاربن جينا خبر دوام بكن يانجي جواكي تشاوا توعية جواكيرا وتوعية جمال باترا وكاربن باكسا ام باحتواء بكن وكاربن آري كاربن جواكا سارة ودستك بن جوارا جبر أفكسي هاني إلو أم بيجن بلكي الحياة أستك أم بيجن إنتاجا واكيما حركتا زحمتي زوري جوار درباز بي بزوري درباز بي أما كارن دكار وخباتي جو بكن كارن أنجامك بقرن بلكي نو كسي نورمال بيلي أما إيه بكي وهنا جينا دا سركفتي درت كفن وكارن بهترش كسي نورمال جي كار بكن هدفي منظمان ودم يكجي پیدا کرنا چی بیجن جواکا که تندرستی جوا کسارا چه حول جداری چنه مثلا جبوت تندرستیا واکسا نورمال بی چه وكا معالجة فيزيائية أم كارن جوارا بيشكيش بكن وكا آلافي جو بي حركات بكن يان بي حس بكن أم فاتشتاجي أم ناف بروجي مدهية أم ديرنجي أم بردوام بكن وكيدن بله تماشاوان هیجا دم آوا خوش و گشبه ایرود برنامه من برنامه زانیار از پیشوازا میوانک هیجا دکم وک هنرمند و چالاکوانک دوار جیواکا کردی د پنابری بطایبتی لبریتانیا دخبته دست بک میدیا جان ج کدری یا ج قامشلویا زانستن جیواکی خواندیه لزانگویا حلبه وک لیکولیناک جیواکی ده اربیله دا لگل ریخستن لگل ریخستنا خواندن و زانیاریان بوانارا درباس کریه و نهاجی لبریتانیا اندامک ده کوملا زاگروس آکردی و وک چالاکوانک جبو پیشگیری پنابران دخبته و گشکرنا کلتورن کردی و هر وهاجی سترامبیجه که بشتاره جه گلک فستیوال و جشنان ده گلک دور و نافچهان دا لبریتانیا و هن
استرانن وی تو مارکریجی هنه بخیر هاتی ماموستا میدیا جان دست پیکی از خوازم تو خواه جه تماشاوانا را ناسین بدی صافي ده باش وقت في السر من قد واجي وقت قوتي من جواك ناسي لزانكوا حلب مخوندية دمك باش من كاري يعني دسبيك از وقت بي مافهوم لسورياي وقت بيجنوانا كي مكتومي القيد الجورواجي ديسا من بردوام كرس لهوليري من إيشكر وقت بحث اجتماعي من ويري كاري ناف ريفيوجي هذا أو كسي فنابر إيجو جموصلي هاتن بتايبتي جن الور من بوارا كاركرية إذا زنها لبريطانيا دجين كاري وكتبوتي كاري هنريتكم كاري كمالا زابروجيد بله قامش له حتى كي جان صالات يعني تشتي شر نافخاي لسوريا دركتي هوليري لبريبه دركتي دسبيكا ويناك از دركت ما شوما كردستاني يعني 2011 و 2012 از 2006 يعني حتى 2006 لكردستاني ما إداز ليفر بجيبون بريطانيا بله دما قامش تو بوي درفته کار چاوا بول داره دواره هنر دا و دواره کوملین جیواکی گلو کوملین جیواکی او قاس چالاک بون قامش لو یان آنگو پشتی شر نافایی گلک تشت هاتن رو خاندن و ته نچار مای کوت کوچبرکی بربا هولیری هری لقامش لو دماغو عمل جانا من هو الورد الجيم ت درفت جمرة نبون تناسكر يعني حتى شاخي قصور بن بس من دخان يعني خندنا زانكوي من دخان الحلبي أو درفت جوات يعني درفت نددا جنين مثلا كارك خب بخابك وديسا مثلا حكومة جي أو ما في نددا مثلا ما في خندني ما في كار بكم ما في از سفر بكم يا مثلا قراندنا ولاتا يعني تشتكي يعني تما في نبو واختاقوا مثلا تتجي لقامش الثاني تنكاري هري باجارك دي فبتاني مثلا وقت بأسطنجيب والكيشيا ليدي ساختاقوا أصدر كتم جنوبرا وقت بدري المفاق يعني أو دركتناتا هوليري هنكي روشاتا باشتر كر كوتا قاربو کار دناوری خستن جیواکی و هر وهاجی کار هنری بردوام بکی ويش أخي نبرة وقدر فتك جمرة شيء يعني حتى از لسوريا بوم لكردستان سوريا از يعني ما فهم نبو حتى از ويش أخي جبر هي ويجي من دخوند يعني هي من جامعة جبر از أخير مجي دخوندني ده مثلا از بهوالي خورقها مكتوم القيد بون حتى نظامي بشار هات از هم أجنبي يعني كما فكي إنه اديته بس إنه تكاري بقري بس ما في قراندني لسوريا الثانية بيقو سفر بكي ما في خوندني بيقو شغل بكي فأث ما في ثاني دس اختاقو شري سوريا دس بيكر از هم مواطن از إذا يعني شغلي من الكردستاني كده اختاقو حقي مني شغلو تشيبو از الكردستان درفتان باش تبون ما مستا ميديا دواره هنری دا و هروها دواره چالاکین جیواکی تتخبتی خاندنا تا وک دواره زانستن جیواکی دا چقاس حتی چقاس رادای باندور تکر وک کسایت جن دخبته دناو جیواکی دا تا او قاس سود جی خاندن خواه ورگرد جبو تیکه و روژه و کار و خباتاتی تدکی باندوراي هبو يعني حمو مثلا وقتا قلت توكد بشكي هالبجيري
جيانات ومثلا إذا شوارك تتخوازي كتابك بقنيانت لجوجل بقرا يعني تشتكي حمود كذي واردة حتى يشتغل سروي دبي فبهش هذه أكيد. بله يعني اف یک بهتر تا بهتر باندورا خوا یان تا مورال خوا جی کده جی که گرد جی معلومات گرد لی هم کسایتن و سا خودان باندور رولك مازن لیستن ده آوا کرنا کسایتاتا كسايتا من نقب يعني أزبيجم إنه مثلا مبخوبخا أواكر يعني بلكي جواك ومالبات بلكي ناو قاسي تشجري شكارمني جواكي بشكارمني هنري بنجي يعني أو ويرنجي من تشجري نديت يعني نج حميعة إلى جنة إنه مثلا لي من ديت إنه ما فكي منها دبي أز وقت دبي شالاك من دواري جواكا خود جي يعني أول جواكا أرككي لسر منه وك دواري نتويا خود دواري كرد بونا خود از كار بكنيا وجواتا مجي فرزة لسر من أو حق داخل مثلا از بي حقي بدو خود ناصر بيرنجي باشه ام بیشن تد ناو پارتیان تا جهه خواه دگرد لی تخواست تم دربای پارتیان خباتا تا جدا با يجي من كاري من بهتر جواكية يعني از بخود ند قالك ناخذ من درباسي سياستي بمشور كاري جواكي بلكي تيكل جاي بهر آلية بهاي مثلا آلية ايكونومي اقتصادي هاي ويدي هاي بس يجي من دخص بس جواك تاني بأز دابشكم ج سياستي وج دين وج حموتشتان بس از وكا لسر جواك التاني كارب يعني وكا هركس شيجي وكا هابي للجمع إنه مثلا أبا مثلا أفغانية ولا عربة ولا كردة ولا تركة يعني بشكل عام وكا مروفاتي بتر من دخص بي بيري كده دوار جیواکه و لیکولینه تا چه لیکولین آماده کربون بو روشا جیواکه يعني ليكولين انتين بردست هنا يعني تنوي ساندنا وك ليكولين يعني وك فرتوك هاتنا آماده كرن وكا برتوك نهاتنا اللي بس وكا اكتيف هاتنا يعني كار كرن يعني اوجي دماغو از هاتنا بريطانيا بتايبت انه وكا ما قلتي او كومالا زاغروس او بهتر ما او كاري ما بوتناسكر يعني ما اواكري او كومالا او ما هشتي باش بريفا هاري بريجي رخراوك هو دراسات ومعلومات جندرية مكاري كاري انه و رخراويجي من بشك جيبو لإيرو از وقت بشي هاري وقت اندامك شوي كمالا زاغروسم يعني او وقت خارج كشكاري ما يعني اوجي د جواكا بردا وقت بوت بيجي قالك كسن بماف هنالبري ان بيجني دا سالم سيكر اوجي وقت بشيخو هنا نهر كسي وكابا مثلا هنا كان بجبني بمافن خانين وانا هنا انه بنايات انه تشتحمي بهبدولا يعني صد انسان الشيس انسان بس جيك كدنا روشو انا كي قلت خرابه فاوجي للسر او كسن بقت بماف مثلا هنا كان حتى بركي كام ددنوا للسر واي كسيبو جبني بمافن يعني وضع كواي صحي يعني تشتكي آلي كاريا كمحامي بي أو تشتكي بي جبني آلي كاري حكومة نادي وانا لسر بي كاري مثلا سروان كسام كارد كريم جمعهن كملا زاغروس وكملايكي بيچوكا لي دخوازي كاري خواه برفره بكي شاخن خواه لدورن دن لبريطانيا هنا يان شاخن خوش دربای بریتانیا جیده بهتو هبن یعنی کاری و کنگی دست بکر و چه پیلان دانیه سر ماسه تا که بردوام بریه و پیلانانا کاری خواه پیک بینن
وەکی کۆمەڵا زاگرۆسێ ئەوە دەستپێکێ مەوەکی سچار هەواڵەمە بە دەستپێکردن و ڕەوشا کووردا لە برێ مثلەن چێ وەکە دەبێت کولتورا کوردی بێ زمانی کوردی بێ دیرۆکا کوردی بێ لەسەر وێناکێ مەگەلێک فستیڤالن چێکردن لێ ئەو وەکە دەبێ خۆ بخۆ حتا گۆ دیسا ئەوە 2 ساڵ تقریبا چێ بووە دوبرا انه هنو مثلا كسن ديتن انه مثلا دوبرا بروشا كورونا شي بالك استانجي بو سالم سكر شي بو بجندا بماث بو انا كي مجالك فاكر او سالم سكر جينا انه مثلا كرد تانينا بقالك كسانه اللي بس يعني بروجكتي ما كرن ما فري هير كات مفكر او يعني برامبرت فوري بقصيني يا خوارنا ما آماده كر قال كسن مثلا حالات وكا بحالاتنا نفسية جوا هون ما إدارة كرنها مثلا هناك واناكي وكا نصيحة ادفايس ما بو أنا كمثلا كسن هابون عليوات كرنو دريا محمد أو تشتري عليوات كيرين نهاجي مثلا وكا يعني باشتر ببي إنه عنده خازن وكا دبي أب بي نزيك وبي تمار كرن وكا تسجيل كرن و نزيك دا مثلا ها موقعك جي مويت شايفكن إنه كارو تلاقي ما بيرنجي ودريا اعلامي دجي ام دخازن هناك دريا اعلامي دا ما بلا كريا انه كاريخو نزيك ام دخازن ويجي مثلا آلي صحافه دو انه تالا اكيد فردا ام تشكارن ام تشدكن تشكارين يعني نزيك ان شاء الله مثلا باشا روجي دوي باشتر يار بشار كسي بله لذي داره رولا هنوك كملاك لبريطانيا هند خابتن رولا حكومة بريطانية سازيا سربا حكومة ترولك أريني دليزا بنزك بونا خوا جوارا يان هن دست نزك بونا دريجي وان سازيان بكن أو بلدان قوائي هن ببورا شيء من تيجي إنه مثلا شيء سازين آليكاري بمرة راستي قالك سازين وان دست خود ريش كريه هنا كان ما دخاز جوا كريه وكي روشا مثلا بنابرا بقشتي أم باش بن حتى مثلا قالك ريخراول برهنا وكا آلية حقوق ما في مروة دا يا إعلاميين وصحفيين دخوازن حتى أو قانونك بغيرين يعني ببي عدالة جبان إنسان را ما فكي وهاي وك هر كس دويكا بيوارد جيام كاردكن نواري إنه مثلا آلي كارين وكدبي ماديا جلب الخوارن بنيا مثلا بيرنجي بي ام دخوازن روشاوا باشتر بي ما فكي وهاي وكي مروفا ومختاقو البري نشجي دبن وحتى مثلا يعني بشك باش جهيبو عملي وكدبي بشتامجي دقري وبريفيوجي رجي وكي غلاسكو جي منطقة أزلي قالك يتناسكرن إنه قالك ريخرا وهنا لسر ما في بنابران دسكنن يعني الجمع وكا استفالك بو بنابرجي هيا هرصال للدار دخي لفري حتى مثلا منوروس شكر نأبي منطقة جي بمرة حاضر بو مثلا لسر روشة وان بنابرة بيرا بو تناسكر انه فيش جريجي مثلا حتى جيتي ذكاري انه دستي خب ديمن بل يعني هالوستن وان نيزكبون وان جوارا نيزكبون أريني بون وبيتر أرينين طبعا وكي مثلا وكا كسايتي أزبج مثلا بلكي كسن هبن وكا الكودر الدنيا هنا كسن دجي وكا بنا برانا اللي بس باشكي باش لفرين باشن يعني هون وك كوملا جبو ريخستنكرنا جيفاكا كردي
لبريطانيا كارن وي جبو كومبونا جيفاكا كردي لبريطانيا جبو او جيفاك بالناسنامه خوا يكرتي با وبدوري روجابا خوا نكبه ودوري شافتنه با و چه پیلان دانی پیش خوا دواره پیشگیری هفکرتنا جیواکا کردی لبریتانیا و پاراستنا زمان کردی ته پیلان دانی پیش خواهش بو أكيد ما بلان داني نما بو زمان كردي ما هول دا لين برانجكي ما وقت ما دست بيكر ل وقت وقت كورسا كي ما تشكر بو أنا كنها كورسا كي ديجي هي بو كسيل بري يعني أو بخوا اسكتلندينا يعني دخازن فيري زمان كردي بكن أو از بخوي درسا كردي ددم بو أنا كي قالك كسن مثلا حسكرية كردان هنا بس خوازن زماني واجي فير ببن البري أو هيا لي جالي كي دي بجي أمازن الجباكا كردي الفري جباكا راستي قلسة يعني نا أو جباكا هاي تبيجي قالكي خورتا أم جسدي دين بلكي بيست باشا يعني نا إنه راستي جباك الفري مثلا تلزاروك أمازني زاروك بإنجليزي تشتغل يعني بزماني خوا ناشتغل زماني كردي ناشتغل حتى هول يعني ما هول دا انه بوارا تكلي بكن بورن في بونا زماني كردي بكن يعني وقت تشتكي وقت خو وروجا خود دنوانا كجلي او هيجي او جباك يعني او كسي هناك يعني وقت بجرينجيا زماني كردي يعني مثلا هر زاروكا كي ديروكا خو وكلتورا خو زماني خو ناس بك يعني او مالبات نا بوي رنجي هانا يعني وكا ام دزانن زماني كردي ب شقاسي جرينجا بو كسي تايبت ايجو الفردجي زاروك وكا ايرو افتاقو مثلا ام بيجن بريطانيا ايرو زماني كردي ناس بك و زماني خو ناس بك كلتورا خو ناس بك مافي خو ناس بك ايرو دنيا ساغبيا لسر ماف سر دنگداني سر ديمقراطية مايا فأو دكاري جيانا خواب وقت بي مثلا الفري البريطانيا كسم زاروك ندي هنا سويدي دا آخبن هناك دينا ألمانينا هناك دينا فأبناكي وكا مثلا عم بيجن أو زاروكي هناك يفتاقوا بنا بردو تعليم كرن إنه فيري زماني كردي ببن أو تشتكي قلكي باشا بو ما في كردان يعني وقتاقو مثلا إيرو دولتي أوروبي ساغ أم بخوا نظام بالما في مدشية فأوي تشلو ناس يمكن ف راستي جواكا كردي الفري بتشكي قلس هاي يعني دواري أم هول ددن يعني قالك جارة مثلا وكا فيستيفال كردي هاي ديروكا كردي دا وكان لوحاتنا تشيتكن نو مثلا قبل وحياة ديروكا ويجي بند كيجا صالي تشيبو ينظام تشي حمودي دين صار زماني كردي وكا مثلا تا فيستيفالا كي تشتكي ام تشيبكن بلان وي هبل وكا دبي الباشروجي دا لي هول دي يعني هول داني ما باش هن البري لي وكا جواك راستي قلسة قلكي يعني او اون لده داره وک کوملا اون ناخوازن شاخ خواه برفرح بکن تاکو اون بکینن دورن کو کرد بیتر تیدا دمینن وکن دزانن لبریتانیا ام بیجن گلک جالیات هنه گلک قوم هنه عربینه او يعني همو زمان خواد پاريزن وك بريطانيا دولتك ذكرية سرنا توان مروف كاره يقول ياسين و قالك قافا باغجه قالك سودوال كري هون دخازن بمينن دخلكا اسكتلندا يعني دخازن شاخن والو درندن هبن قالوا تشتكي بفي اوائي دروجبا بلان ودا هيا لنا راستي انها مثلا تكليما قال لك اسم لندن اللي دبرنا دينا وقت بدواري
هومن رايتس يعني ما في مروبان دا یه صحافی بن دبرنا دي مثلا هجا هنرمند بن هجا مثلا كاربن بجداري ببن بويواري ام دكارن وانا كي تبلي خبك الجلاسكو اللي بس انه ام بش ام وكد بي باشا كيما الدبر كدي هبي ابناك هين نبينا يعني وكد بي هي ام بيجنا فكرينا للباشا روجي النظام يعني از بيناك احتمال يعني بله نها ام هنکی جدی واری دور کردن ام نیزی اباتا تایید نری بدن گلو تو چقاس گرنگی ددی هنر آخوا پیشخستنا و هنری وقت من دنگ تد شوفان هن دران دام دیت دنگ خوش جیم تهایم لی از وقت دبینم تبکو از دوی ندینه داهنه کی نه بیجن دقت بم لمدی تو کام بیجن تو پر اهتمامه یا پر گرنگی نادی واری تبکو واره جیباکی و خم جیباکی بهتر هزرت دایم قالوا سدام دن هنا جبلي ذاكي او تاني يعني اشتكي دينينا نعم يعني ت إلو دخازي دواري هنر دا بيتر چالاك بي أكيد يعني قصد خازم يعني برجي مثلا كارمني هنري بقلسيتي جبرجو از جواكا كده ما أو هنرمندي اللي دوري من نه هنرمندين كردن يعني فارسن يعني از بيجم اسبانينا يعني اسكتلندينا او موسیقا کردی گله کی مثلا ام بلکی بزوره ام کاربن سترانه کی چه بکن دم کدرش حتی گو کار سر بکن حتی گو کار بکن تشکی فبشكي فيرنجي مثلا اصلا قيام هيد برا وكي ديجي از دخازم يعني وقت بالبيشروجي دا از دخازم مثلا دواري هنري دجي تشكي باش بكم وكبو از بينم مثلا هنرامجي جريدايا بجواكي با إيرو مثلا وقتاقو نمروز شيد بي وقتاقو استفالك كردي بموزيك جي باشك جواكي إيرو وكا جنك كرد البري از دنگي خواب موزيكا خواب بكردي بزمان خواب از دا آخبم او جواكا كاركي جواكي از دي بينم يعني جرينجاي بو من جلكي هاي بس خازم دوي واري دجي باش تد نوروز دا دستري يعني تد الجل كوم كا دستري يعني تجارنا جدا خازي استرانك لو درخي وعم بين تكلي انت حتى تشرع داي بهنرمند دن وهنا يعني مين باشن يعني تكلي ما جبر دي دمي دا كورونا در باس بي بشكيس قلس بيا لبري ويناكي بري يعني صالي بري ويناكي بلكي هر حفتة أو ده حفت يعني هر حفتة أو التدريب هبولي بس هر مانجا كي هاي بكي يعني performance ما هبول أو مثلا موسيقى الدار بخست يعني لقال إسباني بون فارس بون ما نوروز تشكر نوروزك قالك كسن هاتم جبرتي ودعوت بك الدبرنا ديتين شكي يعني دورت كبلي بس بونا ورازي آماده دبن يعني بمرام كان خواتك وكارك بهدورة بكن كل بن قالك جارا كرجي مثلا كان بيدا بكن أريبا بله باشه يعني از بهتر دبینم کو هنر و جیواک براستی به هف گریداینه جبر ایرو ام دبینن دما کو تشتک چه دبه آن وقتی به داره مروف چاوا کاره جیواک بگینه هف کتش بیجی آهنگک هیا و جیواک همو کومه سر هف بیده یان کت بیجی والله رو سمینرک هیا سمینر کس نه آمده نابد جبلی کو کسین هانی بر يعني كاريوانا أو بخابات شتا تين ل تبيني بيتر لدري هنر بطيبتي جواك كردي نزي هفدك جبر بيوسيا بيديديا كو أو هنر بيتشالا كرن دواري كاريوانا
لوی داره از فازم پرسه که بکم من بر دناوان دا جنن افرینه من جیانگری آتا لوی داره دید نویساندنه خوش نویساند بجن او جنا کرد هر فلکی و جیگه هیا چندین بیرجی زحمت بن لی هر وها خبرز که او جنا کرد بتایبت سردما جنگ و کشتن و ویران کردن و کوچکن حتی تکلی انت به مالترن رانخاندن ین تر سوشال میدیا بیتر لکو داره جه خود بینی جه کو مروف دکاره تیدا هست و رامان انخواب بلاو بکن تاني الفيسبوك جارنا تشتي خبرات كيله درن دنجي بيتر تيدا تشغلات فيسبوك او يوتيوب قالك جارا يعني دواري فيسبوك واجي نقالك يازنا يعني مثلا نهر هستي خو كاري خو حميد تد ديار بس بشكي باش تد فيسبوك بلد بها در سال 2016 تا مافی پناهبری لبریتانیا ستاند تا چقاس تا زحمتی دید حتی او مافاهات پجراندن من مافی خود دسپیک اختا گوزهات مبر وکی يعني إقامة من هبو دسپیکا گوزهات من ازهات بو يعني وقت بپناهبر هات مبر هنا كي مافي پناهبر لبر هاي نوكا مثلا ايگو بمافي فمن استنگينه ديت چما تا بهتر بری خوادا کلتورا کردی یعنی چما تا استرانن شنروی کلتورا کردی ندستران اجبر کنف شناها بهتر هاچ کلتوره نینن بهتر تشتین ویسا گور خواهز کن ده چما بری خوادا کلتوره کلتور يعني بقشتي چه گردای به کلتور جمره گرنگش بر وقت وقتاز هات مبرد تدبينين مثلا حتى زمانته دتشي جباكاته مثلا إيرو روجنتي بتايبت هنا أو حمود تنا هم ذاكرن وكيد آدار حمود شيء روجن كردينا يعني ما تخصن وان روجان بقرين لفري فكلتور بشكل عام هكذا قرانية ده به هكذا دبرنا دي تبيجي أو بو مقرنجة بو مثلا نفشي ورن يعني كلتورا خناس بكن راستي اختار قلت الجواك دمزانت يعني جواك يعني انه مثلا خلاص انه بره بانجليزي باخذن جمره جرينج ترى انه بزماني كردي باخذن وكا دل ايش كي جي كيره تشد فمتخص انه برنجي وقت بدريا موسيقى خدا هنا كي كلتوري جي بقرن يعني كلتور جي دي سات بيجلو برق دبي مثلا ديلانا كردي دبي مثلا يعني ما نوروزك تشيكر ما تخص حمو كلتوري بي يعني حتى جلو برقي وكم عرض ازياء شيكر نجيرة حتى كوليتشين كردي حتى يعني بهنك كردي جكاري مجي وري لا انه مثلا نوروزك تشيكر او كنوروزي اوروبا بشكل عام دبيني مثلا وكديلانية يعني ديلان تانية هنرمندك وديلانك اللي ما تخص انه برنجكي هنكي بشك وكبهم مكاري خط او كدبي روجي خو يبري ما ذكرن يعني وكنوروز بحثا فستيفالا زمانا ياوا نبي ميغل ليبراري دغلاسكو دا تشيبوا او فستيفالات شبو هو از امبيرابونا يعني اما دي جاراجي بيرابون حتى نها او بو زمانايا بيجم افغاني بيدرابن اما ديسا وك زمانك كردي متدا بشدار بونا يعني بتايبتي استدا بشدار بوما يعني وكو مثلا اجي زماني خود ديار بكم بو كسين بر يعني او فستيفالا تاني ملت كسايات افغان او بريفا دبرن دما وخاص هنجي بشتار بون بس ديوان چبو يعني ده يكي هو قال لك يجي كيف خوشن جبر او ناكي
او بخو يعني او فستیوال بو زمانه يعني زمان عربي بن اسباني بن ولا حتى زمان لالات بيجن زمان كي لبري يه زمان اسكتلندي كيفن هي قالت كيفن كسبنا اخبي فأوقات بيجيانا كي ددنا حتى زماني بود هاتي يعني مريد الدميدة يعني دخوازن وي وقت بإحياء بكن بين جياني وچما او فستیوالنا تنه باجار گلاسکو تیچی کرن جبر چه او گرینگیا يعني فستیوال تنه دوی باجاره تیچی کرن نریناتا از دبيجم او فستيفالا يعني او فستيفال غلاسكو هي اللي برنجة كدي الحمي باجاران تي وقت ب ديل دار خستن اللي بس بتشرنجية از نظام بس الغلاسكو جي هي يعني هو دبيجم افغاني بي هاتنا ناس كرن تشيروكاي قال كيناي بيرام راستي اللي بس انه دبيجم لدار كبير اللي قالك دبرا اللي بس وقت ببالكي نبرنجي فستيفال بي يعني نبرنجي مثلا تو اكتيفا كي بوي تشيكي يعني تشتكي او هابي واللي فريجي بشكل عام باجاري عامله قالك مثلا هو بيشجرياكم قلتي تا بيشجريا تش اكتيفا كي كردي وقت نكردي يعني بتشرنجي بي بيشجري جيره هاي يعني قالك نشتجي جي بي لفيجي هنا بهترج جدا بريدي بريطانيا بلكي يجبولوجي مثلا هات تبي اكتيفي لدفار كدي تشيكي بلكي دنگی خانه دی او مثلا بسر نکبی لیل برش بر گلک وقت بین توال بر هنه گلک مثلا نشجی هنه او بجن لاجئ لبر هنه فبلكي جبولو مثلا باشتر بر انه او هنگه دار لذي داري دبي تو تجلك جسترانا جتوكاني حازق وتبر إركاتا بيتر تبي دنگی وی باندور بوی لیتا موزیک نخوان تا چما بری خدا زانستن جیواکی تا موزیک نخوان راستي الجمن وكم قلت تام بلكي مالبات انه نا او وكب تشجري مبو از موزيكي بخوينم او دواري جباكي داجي من دخواست انه از بكارب يعني حسكرنا كمن شوي جويرة هابو يعني جمر در كتبانا بلكي من هاردو خواندبانا اللي بس وقت بيج كان جمرة بس على المجتمع جمرة نصيب لوی داره تدبی تا زحمتیه کو تا راسهاتی تا گلک دیار کرده و پر مالبات تجی پیوندی خواب گلتا خود کرنش برکو تا تبگرای هنری راستی تا روژا ایرو او اشکنجه درونی هیج بوده يعني او كلامات نا از دبینم باشتر بویا تناسکر جبر از قالك تشجريجي دبینم جوانا كن هانا نوكا برينا يعني وقت ب او فيرنجي مثلا انه وقت سر من ترسم يعني او فيرنجي جواكا كردي بشكل عام ويلي بس بيت تلبر خبدي حتى قو مثلا دردورات تشيش تخين بكن از دبيجم مثلا هر كسكي لوي او فكري جو ام تيدت بيك والبرامبري بسكني يعني وقت ب محاولة بك اشتكي تيدا بوكهري ويعني وين بالسر بكبي از بينم بلكي زحمتي تذهبون لوقت بينها باشتر يعني روش باشتر دبینی که موزیکا کردی پیش نکد جبر شر لی ام جی دبینن برواجی و یکی که موزیکا کردی بهتر چالاک بود دم شر به تایبت لی باشور کردستان دم شورشن بارزانی یان لی باکور دم شورشن شیخ سعید و شورش آگری یعنی هر وها گلک هنرمند هبون و تشتانا بری استران خواه وقت تابلو دانین پیش نه وقت جیبا کردی نرین تا هنیکی جدایه تبه کو موزیکا کردی نگی ها آستا کو تخواستن
فده من دن هنج بلي شر أكيد أم بيجن جواكا كودي يك جوان وان سدمايا أو مثلا تبيجي كتش بها كوربيجي نه مثلا يعني جمع قراني بيش يعني اشتكي عيبه يعني مثلا نه يك جوانا كيجي بلكي جواكو يعني جواك جي دورا خود ليست إيرو حكومة جي وقتاقو مثلا تخندم أنا جي أو جد آليك السياسي بيجي هابو بيرنكي إنه مثلا دبي يعني واسطة هابون دبي تشتكي سياسي جمت هبا حتى قبوله بانا د جامعة د دواري موسيقى دا أوجي هابون أزبجم أوجي باندورة باش هابو ودي ساجي مثلا موسيقى للجامعة مثلا أو هري خانة تاني يعني جيان بوت درس ندكر يعني بيت هري ضغطة يعني مثلا تهنرمندكي بخاص سرخبو يعني چه ندبود بخوا کاری موسیقی بکه يعني مثلا پران جوان موسیقی درخی ایرو مثلا بکران شپارت شد کرم کسکی ندکری يعني تو جيانا خب فقيرتي تدرباست كر يعني وكا نمونا محمد شيخ وحتى مرجي يعني جيانا كخوف بخوشبون درباس نكر بله نها بهتر تبینن هنرمند خورد يعني زلام بهتر چالاکن حتی واره کودچن دعواتان جلیت کن لی ام هنرمندک کچ نابینن کنه چه مثلا بیجن وقت زلام ناچه ام بیجن دعواتان شيكي ولو ام نابن لی ام دناف جیواکا جبیلی جیواکا کردی ام جیواکا عربی بچتی وصاد بینن لی جیواکا کردی مخابن ام نابینن سدامن و عینی و جیواکو روشتن جیواکینه لی جبرکو جن کرد نا آماده یجوی کاوه نا يعني مثلا ها از وقت خوب بينم از الكردستاني نهاجي لروج آواز في كاري بكم بلكي از بخوا از بكاري نكم حتى مثلا مالباطا من جواك نا آمده جواك نا وي بيشكتنا قد لجنة مزينة وكا إنسانة كي نوع يعني دبينين إنه مثلا شرم حتى دنجيوي دركبه قالك قريدايا برنگکی ام بیشن دینی و گلکی هاتی گریدن لی پاشکتنه که باشی هاتی گریدن ایرو دواره مثلا ام بیشن عادات و تقالید کبن هین دراکن او ریزگرتنه که تو عادات خو هل گری لی بس تشتی باش ایرو ده يعني قالك تشن هنا وكذا قالكو قالكي ما جمرة قلتنا شن باشن لي نحمو تشت باشن تشتن هنا باشن تشتك هنا نباشن وقتاقو از بهاتنا جياني دخوا بخوازن ازنا عينا وي فكري از راجميدا از عينا وي فكري راجميدا ازيل وقت لكهفا بجي فالجيان دبي قهرتن تيدا هبي لجمع أوجي هاي بله يعني لفر يعني لفري از وقت بيريز قرتن بحتر دبينم دواري انه مثلا جنك هنرمندك الفري وكبو اختاقو از بمشم شو دبالكي دبيريز قرتنكي دبينم جخورة يعني آزادية خود دبينم يعني مثلا ها ايرو الجمل لروجاواي كردستاني از يعني از تخيل بكم مثلا سر مسر ستيج ومسرح وكاري موسيقي بكم يعني جواكنا أو آزادية هذا ديتها ريس قرتن جنينة يعني حتى برنجك تظن يعني مثلا جواك بتشرنجي تعامله بجنيرة كنوي دم للفري أزبينهم حتى مثلا كردي لفرجي مثلا كسنكاريج ما فيتا تشتكي ببي بله تبي بيجي تبيني دروج آوا قابك باش هاتي آواتن دواري هنر کردی دا گلک جنجی درد کردن کسایت جن نابوا درد کرده در روش آبادا لباشو جی هر وها لی تو بخوازی نخوازی او رواشتن جیواکی کنترل بکن جیواکا روش رات نابینی و تایبت جیواکا کردی یعنی بدمه و گریدای از باور لنها بهتر چه دروجه باته دایه نها تو تخوازی دمم پیش جبو هنر خواه پیش خینی تو چه تخوازی بکی جبو تخوازی البومان درخی سترانان آماده بکی
لێتەنێ عینی بتوازی سترانن گەڤنێ کولتوری دووبارە بێژین. ستران أكيد وقت بفيرنجيجي وفيرنجيجي تفاضل تشتكي نو بالبوخوشي درخم وتشتكي كتوري ديسا كلتورجي دوباره بكم يعني هو إن شاء الله مثلا دروجي بيدا يعني باش موزيكي باش بخوين نجي ودواري ستراني بيجي تفاضل مثلا إيش كتنا كمان باشا از اشترى هالبت سركفتني فازم و امنها نيزك ام جيهان نيزكي داويا به هفيبينه اما قوتنا تي داوي قهتار بكن قلتنا من داوي يعني قرنجيا هري مظن زماني كردية وكي بريج نهاجم قلت هر زاروكا كي كرد إيرو وكي لشكركي الولايات أوروبا كاري ما في خود دريا فيربونا وان زاروكا كولتورا و دیروکا و زمانی وانا که باش فیر ببن ما في خناس بکن از بیرم و پیشکتنه که باش چه ببین ایرو اختاگو مبرین همه آزادی دخواست ایرو اختاگو البری آزادی و هرتش البر دسته تایا فقالك اشترى يعني از بيجم قالك نزحمته بس بيجي ما تبس به لزاروكاتا زماني خو كولتوري خو يعني قالك كسن ام خو بخش البري كار ذكر اما عمدنا مثلا شربو وان كسا مثلا بيوست بي ام بر حاضر بس زماني خو كولتورا خو ديروكا خوش بيرانه بكن از بكارم بيجمو دستي تساغ سر بي وقت بتم دعوت كري ودستي تساغ سپاسكم بو هر كسي تصابي اشي هروها سركفتني اشترت خازم سركفتني جهر جنك كرد رات خازم چل هندري وليت بي چل درباي بي مقاربن هم بر زورداری رواشتان راوستن با آوای هنری با آوای رامان با آوای ویژه هم بر دگهن داویا و برنامه ها سپاسیا هاتنا میوان خوا مامستا هنرمند میدیا جان دکن و هر وهاجی ام سپاسیا وجه دکن کو ما تماشا دکن جبیر نکن تبنین خوا پیش نیارن خوا بنه ویدیوی دینن و هر وهاجی بشتاری اکرانا ما لسر یوتیوب بدن سلاوه گرمش بوا خطا جارک بدن خلق بدن بمینن بخیر خوشیه دان سلاوه